Jotono Sarigam, Ani Bumung Bipasha Tripura, Roishabari Gandachara Dalai Tripurani, Tabo, BA, Hyderabad, Holy Cross College, Agartala. Ani aim in life on the TPSC officer Omani, and Ani hobby onka dancing. Thank you. Chali kaham jotono, ani mong Lok Kumar Tripura, ani para Damsora Nok Tripura, an Domonogoro ITI electrician course nai tabo khai tongo, ani hobbies ngai singing, modeling, tai blogging khai nai hambai. Bobita Tripura, ani para Sauti Bandar, ang tabuk 11 class of Pori Tongo, ani school mung Sunapura, class 12 school, ani hobby sangka teacher. Jotono kulungka. Thank you. Jotono Sarigam, ani mong Forest Tripura, ani para Julaibari Salkapila, ani Porimasaga, Bir Bikro Memorial College, Agartala, ani hobbies, politician, ani MLA Hongani. Jotono Hambai. Hambai. Jotono Sarikaha, ani mongke Priti Lata Tripura, ani para hingke Tholebari, ang Poriman Javanke, Molok Tripura Travel Community College of Pori Tongo, ani hobby hingke dance runani. Hambai. Hambai. Jotono Sarikaham, ani bumung kha, Doi Malik Tripura, ani kaming kha, South Devandal, ke ang tabo pori taman kha, Tripura University wa, Kokoro Eminai, ang tai Ongnan Musungani, Kokoro Assistant Professor, Hambai Jotono. Hambai. Jotono Sarikaham, Thai Banjak Thainai, Okra Chakra, Darabai, Tai ani Chakchelai Romno, ani mong Rita Tripura, ani parani mong Onka, Tholebari, ang Tabo Tripura Institute of Technology of Computer Science and Engineering Tripuri Tongo. Ani in life Onka, teacher Ongnani. They ani hobbies, dance and writing diary. Hambai.
Jotono Sarikam, Animum Komot Tripura, Aniparala Kolasra Subgroup South Tripura, Anipurima Thailand, Kulum, Tripura Tribal Folk Music College, Tayani Hobby Life, Director, Film Director, Musumani Life, Videographer, Tambai. Syarikaham dotonalo okra cakra rono, hai manjak phainyai, ai sakslai rono, ani mumung kha Jasmine Tripura, ang this year 12 final ro, ani hobbies kha social worker hambai jotonalo. Jotono Horga, Animonka Horenjoy Tripura, Ani Paramka, Nual Khali Gondasora Dole District, Ani Ang Porimanuka, Bill Bigro Memorial College, Agartala, Ani Hobbisunka, Dance, Ani ML Punga, Police, Hambai. Tambai.
I can sing and kerjaan juga. Thank you. Jaduhin male, oh jadu, termasuk lubang. Ada Borok utama ada biskuit Jaduhin male, boki saria, hari sekarang Aku sangat jadu, bonole sanani kokya. Jaduhin male, boki saria, hani sagano kani tola. Aku sangat jadu, bonole sanani kokya. Thank you. Hambai. Miss Bobita, talent show dio ta khai phung nai nan? Dance. Dance, okay. Thought Nini MLA hobby is a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ekhane. Ang punya jotonan nakapsana tangning tai. Tripura, sini tabok talent show chole tungo, talent show dio ta khai phung nai nei. Dance. Okay, ready? Music. Udoy Malik Tripura, Nini Hubista Singh Kamun, Assistant Professor, Professor ya, Assistant Jong Namusugo. Anyway, tabuk talent show dia tak kai permainan. Dance kai permainan. Pakai lo satu orang kita boleh sini saling masih tengah negara. Anyway, music please.
Srita. Nini hobbies ta insa ka mondang kasiya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Writing down. Okay, tabok talent so di uta kai punai. Dance, music please. Hambai Rita, thank you. Borok Tripura, contestant number 8. Nini hubis tama hinsa ka? Videographer. Videography na. Nge talent show di nang tak kai phona musu. Kai phone musuh tu beatbox. Mana buku bay. Beatboxing. Buku by music play. ঠিক আছে, all the best. Daripada ang bisa nervous ni bayar ang masa. Kau nervous kerai, masalah jodoh pun thaga beatbox khane aku takut kai ase, nung beatbox tu try kai ni. Kai di, all the best. Okay, sir semua bay. Ang track kai ni na but nervous ni bayang gamla film bersung bayar. Tahu ang track kai ni. Kaya kamse. Okay. Dito. Sampai, thank you sir. Jasmine ni meaning tama. Yes, meaning ka kaisha boom. Kaisha kum, kainia. Onek no padre ko. Pun ada kaisha nang pale kum no. Nung kaisha kum ada kaisha kum nango. Nah jadi tong. Nango ada kaisha kum. Ready tong deh. Kum bopang malik dok. Ning talent show di uta pun nai. Dancing, music please. Hambai Jasmine. Haranjoy Tripura. Contestant number 10, Ania Pagana Yubo. All the best. Kuno guideline kai sadi, ang cubano. Cengto experience ganang police line no. Talent show di utak kai puna musuh. Angko ane hobbies dance sakapan dance kai pun. Dance kai puna nai, music please. Hambai nano, Haranjoy.
dek khelayu borni bekha dek itu kan abong bakha tabo tama jadi sengahi nahi kai tabo namne question sound now ready to na bole okay kai पहिला contestant number 1 Thank you. Miss Vipasa Tripura, ini bagai question number 2022 Miss Northeast Sabang Boy State ni om sini Northeast ni bisa 2022. Thank you. contestant number 1 ini next question ka Tripura subalai buthuni motto tam Our culture, our identity. thank you contestant number 2 no contestant number 2 ini question angka sini Tripura bisingo puila TPS officer Tripura Police Service officer manai suhu Thank you sir anak tujuh cuma bagai because on our question में answer मान दिया Hello. contestant number 2 PCB ni full from tama. PCB Tripura Cualai Buthu Thank you. Thank you sir Thank you contestant number 3 Contestant number 3 untuk teacher orang musuh na. So teacher job manas ka. BA by MA khai mane pore. Tamu study complete khai mana. You study pass on ke no teacher job apply khai. Tahu ekdom compulsory abo. Pushing bujudi. Dan untuk teacher job professional teacher job khai na musuh ঠিক আছে. नंगे BA पास होगा MA पास होगा बिनी परे टीचर जॉब मानना होंगे वो कोर्स में मासी मात्र है तो वो कोर्स अब किंतु रेगुलर अब खाई ना तो Master degree course. टाइम आउट Ini bumung Bobita Tripura. Ke ano na kaisa question sama sama ke. Finima Miss India Dini State Tripurani Subhasikantan Mane Subhajiti we facing state was a state to present khanai a Borok sabo jiti phai puila female Ini name sorry Okay thank you contestant number 4 please contestant number 4 ini question songka puri rong ni pasal anjane ornaments pasta burung sadi Rang Batang, Sondrahat, Toya, Yastam,
সুরা চন্দ্রহাট মাঠিয়া Thank you. যেহেতু এমএলএ অঙ্গনে বসব আমাদের বাই খুব দরকার সাইমানো সিনি অ্যাসেম্বলিও তাবুক তাবুক সিনি অ্যাসেম্বলিও তো লক্ষা সিনি ত্রিপুরানো বা টাইটেল ত্রিপুরাইয়া কথাবা এমএলএ তখন প্রেজেন্টলি সাব বিনিব বরঙ্গনং সাব জিতেন্দ্র চৌধুরী থ্যাংক ইউ Thank you. Contestant number 5. Thank you. Pritilota Tripura. Niniva question. Last year, 2022, there, Miss World, Choman. Miss World. Thank you. Miss Wal ke wo Miss Bushu bijena. Miss Pritilota. Miss Wal ke Miss Bushu Ini bijena. next question of Kaburiro Rinai Takubo Mandai. Mabon. Don't use kayo. Improvement. Oh, tama. Oh, ini belum tadi. Saya pun Twitter. Buriro Rinai Senampuro Twitter jenis use kayo. Oh, ini belum tadi. Twitter. Saya pun Twitter belum tadi. Jadi tak perlu tahu mana. Email hoga. Thank you. तो मैं क्या करूँ Nunggu Profesor Nong Nam Subo, best of luck in the future ni bagai. Saya question mo tong nai, je jehetu Profesor Nong Nam Subo same line ni no. Dinong tem question mo je nong tabo Profesor Nong thangke nong next complete khai. Aboni pore nong bo profession thangna na, ba mandatory aba teaching job thangna na ko course must be marked na, bo course. Tem question mo jang puila concept na je sumai no question. B.Ed kan? Thank you. Nung profesor orang sini Tripura orang itu খুব কম profesor. Nung sini Tripura society ni bagai, tang khai nai. Ini first priority tang mata mas sini Tripura society ni bagai. Profesor orang kaya bilang ang ani dohani Borok kaham prunan banggai tai tomnai plus tulen romo bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing rama খুব সারা। তো Tripura title ni bisyo. Ang writing saja bolte ang nijini amno si mane nijini personal no si diary shi. আচ্ছা, আমাদের বাইরে না সাদা কে বৈরব পরিনানি Tripura rama writer rama শিনানি। Saja bokia amor ranga sa interest kari. Nung tamo shui diary o tamo no shui nani no পছন্দ হয়। Amar personal. আমাদের বাড়ি থেকে প্রফেশন করলাম ডান্সিং না তো চিনি ত্রিপুরা রঙের বিষয় যেটা যেন অন্যান্য দফার আপনাকে পরে আমি সামনে দিব আপনার চিনি ত্রিপুরা ককবাই এবং চিনি ত্রিপুরা যেভাবে মোসাও আপনার ত্রিপুরা ককবাই তা মোসামকে যেমন তাগো রবি জমাতিয়া দফা Borok Korea Musamo.
ba alga dofa ba abona alga ba ben musalai but sini Tripura ba abahai musamung to Goriana gundi musamung to kintu aboni kaisa sini Tripura kokbe temung to umum tama গড়িয়া মুসামুনি মুং ত্রিপুরা কক বাই আলাদা একটা ওয়ার্ড দঙ্গ গরিয়া মুসামুং ন সেম ন কিন্তু টেক কাইসা দঙ্গ আরো সরি মানলিয়া থামবাই Sorry. What is the number 7? Number 1 question. Ini question sangka. Nuklai na choto rumui maya o manita ma. nung belai na thotong rumui maya atuida belai na thoto buzi kha but rumui manliya amo buziliya Rumui tamu sama na choto belai na choto rumui maya sa. যেমন তা rumui na thoto but bono rumui maya Thank you. থামবাই Hambai, contestant number 8, please come forward. Oh, nung to videography. Taklay je Indian ni film Oscar winning होगा Oscar winning दुईटा maybe एक short film एक film और दुईटा film ni bumung sanu Puspa tai KGF. thank you Nini hobby no related to question যেহেতু ভিডিওগ্রাফি হলাম তিনি ত্রিপুরা টাইটেল যিনি ত্রিপুরা হলো ফরক নয় বরং মোটামুটি অনেক ফেমাস ভিডিওগ্রাফিও বরং অনেক মুং দङ বরং একজন তিনি অলরেডি তিনি থলিবারিনি বৈশু ফেস্টিভ্যালে ফাই থাকা আরেকজন বল তিনি সপাইলিয়া বরং খরংনিবো কিন্তু খুব ফেমাস ত্রিপুরা টাইটেল ভিডিওগ্রাফি খাইব খরংনি মুংতামা Tripura title sa. ত্রিপুরা টাইটেল Tripura title. Morris Tripura. okay thank you Thank you. Hambai, contestant number 9, please. Jasmine Tripura nung ini hobby jesaga je social worker ke social worker ni tu use nung samo ke nung ta buri ro ni bagai self defense ni bagai nung toma sana ko so side mare buri ro bangai explain khane buri ro to অনেক প্রবলেম ক্লাইও হ্যাঁ মানে অনেক কোশ্চেন কে সেলফ ডিফেন্স বুদিকে ব্রিড প্রবলেম রব তা অ্যাওয়ারনেস ড্রাগস রংকুই আরে রুমডি নং পাবো উইশু ফেস্টিভ্যাল নাই লগত থাং দङ ঠিক আছে লামা ননা গুন্ডারক কাসুখা নং পাহাই ক্লাস সেলফ ডিফেন্স খায়া আবনা নং কিসা সাইখনা সেলফ ডিফেন্স এটা সেলফ ডিফেন্স আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন ত্রিপুরা হল যেহেতু সোশ্যাল ওয়ার্কার হামগাব ত্রিপুরানি তাবুনি গভর্নমেন্ট খরকসা বুড়ি মিনিস্টার দङ ও বুড়ি মিনিস্টারনি মুংতামা নাকানুং শানুমালিয়া থ্যাংক ইউ Hambai, contestant number 10, please come ahead. খরঞ্জয়
Okay. Ke nung kaisa saka je nini hobby dance. Ke tin tiprawo je ta cultural dance ni bumo je tomani kaidi phansari toma dance tong. Lebang bumane. Tak kaisa mamita. Contestant number 10. Nini hobbies nung dance saka. World famous king of pop ni bung tama. World famous ni? King of pop hanjau na. Oh, Maria. Thank you. Hambai. Sini question someone paitha or no? Nau joto na habai participate themne babe aste jitla mana nobe final result final ni ekto nai singdi Jam, hopung tamlai oi, bong ni result sampai ke ani ya ko. Miss Busuk, Mr. Busuk jarang naik. Bong no, YTA ya UTYNE Sunamura subdivision yang oi Borok naik. Rodiranjan Tripura President, Shukurai Tripura Vice President, Dinesh Tripura Secretary, Sumanto Kumar Tripura Cultural Convener, Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener. So Manjata Takalai, Mr. Busuk. Huh? Ani bade manai somoto karo. Miss Busuk la. Jotono kia ni baise khele layo beshi layo ke number margin marse tini jaslok tini kosto khayai tahir bongno jasmen khaya tini jaslono chang habaya paro bongni ya se kosto khale mani engai am tak saklai sinai second runner up yani third Miss Busuk ni third sobong totok beshi khano dekhaire saibe masa kono Bipasha Tripura acha result ni sakang na tama result ni pore satam result sakang tu sarai pore Bipasha Tripura second runner up yapan berapa coba Chala rong ni khai second runner up Luke Kumar Tripura Ang sini judgement koi nai sini second runner up Mr. Busuk by Miss Busuk no Borok ya pelana bagoi Tonosri Tripura no ang koyo Bong no Borok ya pelani bagoi
Council President at Adorendra Saga Peki Sakya Chalai. Please request kayo guest Saga ko pay no get to Chawatu Kabini. Hambai dong no. Bongni prize money check by Roka. Takai first runner up yani second Rita Tripura. Salaram Niangka Barendra Tripura. Saya apa kalau dia? Bukti sampai leha. Tripura Riders Forum di Presiden Dorinjoy Tripura Rompoinai Bongno Borok ya Polani Bagani Jodoh pakai apa korban lagi? First runner up Tabokai pala Tani pala sagara Somono asa kaina Number 3 Takala ini Miss Bushu Miss Bushu Gongka Tama ang dihin Inum no Priti Lota Tripura. Salam nila. Forest Tripura. Ang takoy nai. Jadi advocate. Hirendo Torusri
জানা বলতে আরো ইউটিওয়াইএনি সোনামরা সাব ডিভিশননি অঙ্গই বরক রানাই ফার্স্ট রানারা ইয়ার মিস বুসুক বাই মিস্টার বুসুক ন সোনামরা সাব ডিভিশননি ইউটিওয়াইএনি প্রেসিডেন্ট রতিরঞ্জন ত্রিপুরা সুকুরাই ত্রিপুরা তোমরা বরক রাখা Siapa karena di bawah? Angkat nongni apa boxing sih nai? Mister Bishop no? Mister Bishop Polres Tripura Nololai MLA banai sika future MLA Ani ba asibat tong naidang MLA no ongdi Sini dofani gam khaina bagai Neng ta Mister Bishop ongmani pore Sini dofa ni bagai ta message na musuk Music is off. Ang Mr. Ong busung mane pore ang sini Tripura dofarone message rona musungo je samona tamphana kono jinis manja krai thane biswa ang Mr. Busudra kinto batajak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emonji mane bakadra ang wanswa je taglai manja hoba ang khalile je khala manai ne ang tinamo wanswa nomor je samungna khalai khani kintu sini ang sani muso lai khanza zorani abona barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত বড়গ্রাম ব্রহ্ম গণন সাত সামসরণ ত্রিপুরা যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইছাই বাসাল বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামান খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি চিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামান খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা ধরে করি ভাববা বিনি লাইবুমা গথান দङ তাবো বো গথান দङ বিনি মানথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো bini laibuma tabo kothon to so ang sani musumo kono jinis na manja na yakare tardi takare manja nai khali je khala manai nai saksang na mansuge amsuno hambai Pritilota Miss Pritilota takai Miss Busu kungkha Miss Busu gomani pore neng ta ini sana musuh ta message na musuh bila omun sanaya Jung sankan ke bak cini musung mani romo jung tinglu kisah bisa kosto nai bat jung try ma kanya nung tawi ko Miss Bisho Mr. Bisho abo nung mai nai ro mana ko tawan sudi khai di try khai di jung 산만 그나 완충만 그나 근데 뭐 사제 successful lonely ge ani Miss Bushang himani ognani first time hambai Miss Pritilota Nokia ulpak thangara second runner up nong ang ko ye kya pasang phaina bagai Mr. Bay Miss second runner up bongna barana nai Sukurai Tripura Sunamura Division UTYNE Ongoi Bok
Miss Bushuk second runner up no Borom Roitongka Sukurai Tripura. Ada phone lo gati Nong play ta message na masuk being second ya say tahin first runner up. Hambai, anggo tagana first aro participate kayo, Mr. Visun Batayo. Ayo cuma kena musuh khano, but ane thayo khana bagai confidence kere, tagai khaga, gaga ang jadi lukurono, aga ane saslerono ang message khana musuh mo, narobo bahai try khedi, narobo try khakan pe narobo abo mani mano. যে কোনো মাদিনা মাইনিয়া হিন্দু খাঙ্গাই হব মাইনিয়া একচুয়ালি বুখাব মানাই হিনে মানুষ খাঙ্গাই হব মানাই Hambai dia thana cho hurso Miss Bushuk first runner up. Sini dopani bagai ta message tong. Abang sana musuh kemarin first time ya, and second time, abang sekarang college freshers logo abang kaja. Arab silik on kathia Miss Bushu ngai malia, but ora second round of Miss Bushu ngai makha abang ni achieve. Jodoh borong ni best runner try khaika, ang bani best runner second tiki kha. Next time first online nai ang tukau, mani confidence naruba. Naruba ati kenu confidence naruba. Hambai. हम दिया भाई हमने भूल बोला था Second runner up. थोड़ा Please Basakan Bhaji. थोड़ा अच्छे पे दिखते Bongno Borom Nai. Sunabala Division. Ingoni Dinges Tripura. इसमें मुगल काम तो बस UTOANI Dinges Tripura. वो काम ले तो भाई के पैसा जी कोई लोग से पूछना है दोस्ता बोल ये वैसे का जाने दोस्ता बोल अरे वो कैमरा काम ले मजाक काम कैमरा काम Second runner up Moy. Dopani bagai ta message karena musuh. या Thank you. नेशनल सरप ले लास्ट वर्ष Ang actually first time ya bo second time no ani bo. Actually ang Tripura title shui actually ang notice no Tripura na representing khaika. Tai o jagao ang top 20 o auri thango actually ang mega Mr. notice o thangja ke chung Tripura ni total 3 jona thango. Santanu Deporma, Adong Jomatia, ang gay o jagao Adong Jomatia winner ja gay ang actually ani pilih sosumna so hamya ang sa kayo next ang tele thangnai o jaga mega Mr. notice o ang o jagao hai debe matlab experience mangkha mai ke experience khnai dize no gay ang tabu gym bo khai tomo actually mega Mr. notice thangnai ke gym khayo gym lo bodo tomo nangong khang gym khai tomo ya sumna hambai वाव salam Message tama okay nok sanadi ko lai dong lai kha. Anyway, Hambai. Nang lai ta message na musuh. oh bisa Jodoh no hambai. itu bangka At least second runner up kaita. And ang jini dofani ba kasi to kok sana musuh det. Jini dofani onek no tonggo. Nije ni saksa lagi hibo besar doi pore ya anglia. So ndrok jodoh nije ni manpower na use kadi pore di ungo proudness fuluk di please. Jini dofani tak lagu di besar di dakti. kalau asal kan ini dia समझे मैं जानता हूँ नहीं बोला था बात Acha. बस नहीं को तो Sumanto Tripura. Aro Mones Tripura. Nong nong koyo stage of final bagai. ओए आधा खर्च आधा ओए आधा Jara contestant tong nai bongno borom no nai. Wait here. मिस बुशोरो में बुतु बुरा देखो ओए थां 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 हंगी बा Nang khusus सपोर्ट खाली स्टेज था
তোমার হান্ডি থাক থাক ang takoy nay sini borang gadang jas sujit tripura no kok thaisa thagi larna bagai হামবাই বেলাকে ন ফার্স্ট অফ অল জাস্ট দি অওয়ে যতনি অওয়ে যে কক সানানি মসুব আং তিনি বেলাইনো প্রাউড ফিল খায়ো যে তিনি ও জায়গা যে তিনি 10 জন কন্টেস্টেন্ট তলে বা যারা বাদাই লাইনে চিনি বাগি তো যতন উইনার আনি বাগে ইভেন চিনি জাজ তলে বাগে কারণ जों दुमास फारागो थांनाय बिसियो एबा बिनि बिसियो जे माबा जों मिस आर मिस्टर बुशु फाइखा but this time very tough যত পাস অংখা হয়তোবা কেমন বিনিসলে এক নাম্বার বেশি মানখা হয়তোবা বিনিসলে জাস্ট হাফ পয়েন্ট বেশি মানখা আবার হেকে তো ধরক পাস সো চিনি বাই তো ধরক যত উইনার কারণ जों যেসমে ও থায়ো ফাই ও তেরো ফাই শর্ট টাইম জাস্ট কিসে টাইম সে মানো ও কিসা টাইমলি বিষয় বিশেষ করে চিনি জাজ তনুশ্রী ত্রিপুরা তাই চিনি কোরিওগ্রাফার হলে মানে চিনি খারাপ নয় নিপেন খারাপ নেই যেভাবে পরিশ্রম খায় বরং জাস্ট আধা ঘন্টার বিষয় প্রিপেয়ার খায় বরং যে তিনি আসু একটা মানে আসু গড জাস্ট এনো কাগজ যে বরং নরমনি বিস্কাঙ্গ নিজের দফানি ভাবে খুলুক্ষা আমার বিগ অ্যাচিভমেন্ট আমার যত পক্ষে সম্ভব কারণ আবহাওয়ায় স্টেজও কাগজ কেহা কেহা মাইক রুমে কক সারানি সে পোশাক লইও বাট আবহাওয়ায় জরাগো ও 10 জন যে তিনি ও জায়গা ফাইয়ে ও জায়গা বরফ বসাগই বরং নিজে নিজের কনফিডেন্স বিষয় যে জজবা জিতনেকা যে জজবা যে ফুলুখা একদম টু বি অনেস্ট এজ এ ত্রিপুরা যত উইনার খাবাইনে কোনো কই পরে যে কক সাবানি দুমাস ফারাগো থাংনাय বিষয় একদম এমন পজিশনে তারমানে লাস্ট পজিশনে তারমানে কিন্তু গতি নিবিনা ঠিক আং থাকলে আমরা যত বেস্ট অফ দা विशिष्ट नहीं ये फाइनल दिन नरक प्राइक लाइने क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है कि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती तो नरमा बेस्ट विशिष्ट नहीं नरक जे भावे तिनी पार्टिसिपेट पाइका के बो आंसर के बो मॉडलिंग के बो कास्टमर जे কোনো জায়গা जों চারজন জাজ একদম নিরপেক্ষ ভাবে যার যার ওপিনিয়নের বিষয়টি নরকটা जों চেষ্টা থাকা जों नरकनो जास्ट लाइने आबनि बिसियो जस्ट एक दुइटा पॉइंट हाफ परसेंट नि बिसिंति के बहिला रखा के बरा आछो तो आं आसनो पाइनाय खाबायने कोनो करे जस्ट फेस्टिवल बुशुनि तमथमा दिन ओ बुशु सेलिब्रेशन फाइदि नरक दिन सुरक्षा ओ सुरमुंगा फाइले जानो सामो लागाय सो बेस्ट ऑफ विशेस इन ऑल गर्ल्स थैंक यू हामबाय सुजित तब पब्लिक डिमांड कॉन्टेस्टेंट तो मामा साराय एक साथे म्यूजिक खुलुमबाय चरकनो
लामजागो चिनि बरक नाव चैनल लायो जों दिनै फाइ सखयजाक चिनि त्रिपुरा दफानि नारायण सारनि नगो सार लामजागो चिनि बरक नाव चैनल लायो खुलुमखा बरक नाव चैनल न खाबाय खुबाय बिसि बसखांनि एडभान्स बुइसुनि बागै जतन ताकरब करनो खुलुमखा सार हंखाय जों दिनै फाइमानि हंखाय जों बुइसुनि रिलेटेड जों साइमाना बागै फाइलायमोन बुइसुनि कक संखा बिसि जराबा बुइसु तमान बागै हिंजा बुइसु ओंखारे बिसि बुचुगो जे मालायमानि बा अनुष्ठान हुमानो बिसि बुचुगो जे अनुष्ठान बननो बुइसु हिंजाओ ओंखाय अ बुइसु उमानि कारण ओंखादे चिनि बुमा बसा मालायमानि जरा ताकु बुकु मालायमानि जरा बुइसुओ जों चिनि श्री सृष्टिनि मते खालाये अकरारावनो जों दैखौ गुरुओ अवन खामची चालायो बुलुनि ताव सिरंनो जों अंगचारो तम मामिनं निनी अंगराव अंगला अवन चालायो अकरा चाकरनो निनी थाली नारिकेल रोय खुलुमो अंगाय जों रिचुं सुलायो खालायै जों जे खलाराव परिष्कार खालायै मोसौरावनो खुमखांरो दुवालामो खुमखांरो ब त्रिपुराराव दफानि बसनि श्री सृष्टिनि जिमि जों खालायफायो आगेबो खायो ताबो खायो अ बुइसु ओंखादे सुदु त्रिपुरा दफा मंखाया त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सा कक सानायराव ब्रा मंखाया अ बुइसु सारा 12 वर्ष खायो आसामनि बर' राव बिहु हिसाबै खायो चाकमा राव बिजु हिसाबै खायो बिनि बादे पान्जाबी राव बैसाखी हिन्ने खायो केरल बो ब्रावबो ओइ बुइसुनि सालो ब्रावबो अनुष्ठान खायो आरङै जुदु भारत बर्षया साउथ ईस्ट एशियाव निनि थाईलैंड बाव सांग्रादि दिनै ब्रावबो खालायो कम्बोडिया खालायो मालयेशिया खालायो इंडोनेशिया खालायो लाओस खालायो कम्बोडिया खायो वियतनाम खालायो तारमाने एक कथाय पूरा साउथ ईस्ट एशिया ओ बुइसुनि दिनो बुइसु खालायलायो तबे जत पालायलाया एवं विभिन्न जगह बनि मते खालाय बनि बुमुंति खालायो किन्तु खालायबानि तारिख खालाय एको ओ तारिख बुइसु ब सुदु जों सायचुनिया जत साउथ ईस्ट एशिया माने निनी ताम सानायफोराव दक्षिण पूर्व एशिया ओ बुइसु पालकजा दङ विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न बुमुङै बनो खालायजाक दङ अतएव এই যে বুইসু ব খুবই महत्व চিনি त्रिपुरा दफान बागै চিনি যারা साउथ ईस्ट एशिया तंनाय যারা मंगोलियान जातिन बागै ओ बुइसु ब খুবই গো এবং ও সময় চিনি পয়লা অংতমা নিনি হারি বুইসু বুইসুমা আটাদা ও তিনটা জিনিস চিনি মুখ্য আটাদা ওখানে বিসি কাতাল ও বিসি কাতাল ताबो बचनी त्रिप्राब्द आइफन सिमिसुरु तारमाने बिसि कताल जे त्रिप्राब्द महाराज बनो 590 ख्रीष्टाब्द ओ नि त्रिप्राब्द सुरु खलाय थांगा ओ त्रिप्राब्द ब तमानि खलाय जाका ब शकाब्द न रय nge bono tini त्रिपुरा राज्यनि बाक्सा बर'राव साव वानजिनो सोलों खलाय नट दैट वानजिनि कयाबो अजे त्रिप्राब्द ब चिनि बुइसुनि समय जे जों बिसि कताल खालायो ओ बुइसु त्रिप्राब्द ओंखा 10 शकाब्दन से फलो खालायो ब्राव जे बैसाग ज्येष्ठ जे तारिख राव ब शकाब्द आं नंनो कायसा आरो सानान मुसुओ दाखलाय बिसु त्रिप्राब्दनि केलेन्डार नखरनाय जों चेष्टा खालाय दङ जाते ओ समयो खालायनान बागै गाय बिसुओ हम दम खालायै
दाख्लाय थलिबारि सुनामुरा महकुमा दायै चिनि बुसु संसार जानाय अ जगाव जों जाहाथे त्रिपुरा राज्योनि जों वानसुलाय दङ त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमन्त्रि त्रिपुरा राज्योनि केन्द्रीय मन्त्रि प्रतिमा भौमिक ताई चिनि जितेन चौधरी रेवती त्रिपुरा ताई अन्यान्य चिनि प्रतिनिधि दंनाय रावनो जों खाबाय खबायफ्रावनो गोबांनाय चिनि दफानिफोराव एवं बिनि बादैबो चिनि ताई अन्यान्य जाति दफारंनि बोसिन बोसोरफ्रावनो जतन कयनाय अ बैसु जतन फाइ मानजागै खाबाय खबाय हामजांमों जतन जों शान्ति गोदै गोजांनि बिसैन्दै बैसुनो गाहाम गोरों खालायै नायथत खालायनानै बागै आं जतन खाबाय खबाय खबागो एवं जतन आरो फाइ मानजानानै बागबो खबागो एवं तिनि तंनाय जत चिनि चुबलाय बुथु नारायण पंमानि कर्मी सोंनाय बुथुराव जत आरो फाइ मानजागै चिनि बैसुनो नायथत खालायनानै बागै आं जतन खाबाय खबाय खबागो सर हंकाय ताकलाय जे बुसु फेस्टिवल अंनाय स्टेट लेवल अब सालबो सुखनि बागै अंनाय बैसु फेस्टिवल सालनि बांनाय जों 12-13 तारिख ठीक लायजा 12 तारिख सारे एवं 13 तारिख साजा दङ पर दिन 14 तारिख फैनाय बुथि हायके अनुष्ठान वानसुलायजा ओमफ्राय सर ताकलाय बुसु फेस्टिवल के 21 बुसु फेस्टिवल अंनाय 21 बुसु जों गायसा बुसु थलिबारि आगि हमजानाय दंमोनिबो जों खायमालिया लकडाउन बागै थलिबारि आगिनो वाइसा डेट फिक्स हमनि आरो खायनानै किन्तु लकडाउन माने कर'नानि बागै खायमालिया जों बছर गेप मारखा ओंखाय गत बছर तो धलायुंखा दाख्लाय आरो खायजोंनाय आरो बुसुनि बिसिङावबो जे जों हारि बुसु आरो आटाटा माने बिसिकताल सर हारि बुसुखनि मानका बनखाय तानि हारि हिन माने बहुत चिनि त्रिपुरा बसिङो आगिनि सिमि हारि बुसु हिनजाव हारि बुसु एक्जेक्टली ओंखायनो जों बुसुमा खायसनि जे बुसु अंखायो बनो ओ दिनो जों हारि बुसुनि दिनो जतन माने गरिया मतायबो हारि बुसुसे सुरु खायजागो माने बुसुमा खायजे हारि बुसुनो बनो खायजागो जों त्रिपुरायाव साधारणत 3 दिन खायो हारि बुसुआव बुसुमाव मताय बेरायो एरपरे खायनि आटा दायो पायरो आबार किछु 7 दिन खायनो खेतरे 7 दिन जरा लागे परे मताय खिबियो जेता देबरमा जमातारक सेना हिमानि अबति खायो जोंबो किछु क्षेत्रे जे मताय 7 दिन मताय खिबि जाओ नहीं तो 7 नहीं तो 5 दिन यांखाय 7 दिन जों गरिया मतायनो खायो एवं चिनि त्रिपुरा दफानि सबसे तंसंमानि जाथंमानि मताय निजे अनुष्ठान बंखारि चिनि बुसु काम गरिया जों जतन माने लायबनो एवं बांलादेश हंतो त्रिपुरा राज्य हंतो एवं आं ताइसिं साका दक्षिण पूर्व एशिया जत जगह ओ दिनाव मानो विभिन्न बुमुङै माने नेफले हिंगाय सर दाक्षे आपतेके बुसु फेस्टिवल हे माने कायसा गरा गज्जा लेवल के खायजागो ओंखाय आगे खायतो बुसु जानि नगसिम इदि खायजागना माने नागि रगबो मानबतेके उत्सव हिसाबै कायसा फेस्टिवल हिसाबै खायजागै फायना चिनि बुसु एकदम दांगै माने सिमि खायजा फायो आगे खाय सार्वजनीन तागबो सार्वजनीन ओ बुसुम दिनो खाया जों जुबलाय बुथुराव वानसुल नायका समस्त जगह कैसे एकत्रित खालाय बिराट खालाय जों खालायनानै कतर गारा खालायनानै बिनि बागैसो जों ओइ बुसु आइके खालायजा आगे किन्तु आगेबो तागबो बुसुनि दिनो जारा रान्दिजों माफाबोंथो मोनसे मालायनि फाउन्थो ओ दिनो सासा माइ गोथाव सालायनानै बमा साबाय मालायनानै चिनि अकरा साकारा खुलुंनानै ओ बुसु बो आगेबो दङ सामग्रिक भावे माने सार्वजनीन भावे एवं बुसु दायै जों जतन हामजालायो एवं बुमा बसाराव बुमा बाय मालिनानै बागै आवान खामची रि चंकता ति फायो बुमानो रि कता
जंगतार फायो सारालार बमाफोरनो खालायो बकराजोंनो खालायो अखरा चाक्रानो बुराफोरजोंनो रिचं रुगो मैगान थाइगाम सङै चारगो बचिनि बुसुनि रीतिनीति आगे रखिद चौमैबो नंलायलाय नुबाय काय बिरावनि बिराव सिख्लानि सिख्ला बचन खालायलाय सार हिंगे आरो ताबक जे नुकजागो त्रिं नबो बरक बिसि काताल हिनो हंके बुसु सकायखेबो जों बिसि काताल हिनो पाइलाय माने काइनि दल नै हाइके हं दं हांका बको नचुं बिसि काताल चिनि त्रिपुरा अब दहिनै रमै लानाय बेलाय नों गुबै ककनि कायसा कक सुंगा नों बेलाय आं हामबाय रग बो त्रिपुरा राज्योआव कायसा बार्निं इशू हाय उं दंहा जे त्रिं फेस्टिवल 22 डिसेम्बर आरो बुसु जे 14 एप्रिल माने बा पयला बैसाग माने जे बिसि काताल এই দুইজনতে অঙ্গ খায় মানে কন্ট্রাডিক্টরি মানে পরিপন্থী বোমো তাও কবে অঙ্কা একটা বড় রক ত্রিপুরা রাজ্যের বড় রক বনতে একটু দুদুলমান বোমো কনফিউশন নাংজা কৌতূহল দं आं आरो स्राय स्राय साना नायो ताबुनि जे चिनी महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य ब चिनी बरंगनां कमल कलई ब जखन कायसा महाराजनो सोंपुर ओ जे त्रिनि उत्समते बिनि विस्तारित शाखा नौ जत चैनल देबो आवायङो तागबो दंगो ओ जगह महाराज शाखा म बांला विजय खाइपुर बन विजय उत्सव हिसाबै पालन खायो 590 ख्रीष्टाब्द ओ बन रोगसे ब विजय उत्सव ब त्रिंया ब आं सामानि कौया महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य शाखा एवं त्रिं उत्सव बायफोरसिमियो 1991 बा 94 अंको आं रोमनाखा बंनि त्रिं नो कबै उं दंख्लाय ब आगिनि सिमि तमै 22 डिसेम्बर उया उं दंखम चिनि बुसु त्रिं त्रिप्राब्द जदि आइफोन दं आइफोन सिमि उंखम किन्तु राजमाला बा त्रिपुरा राज्योनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन त्रिपुरानि राजन्य आमलनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन कुनो समय 22 डिसेम्बरनि कौ उल्लेख करी जों जत्तो जगह नुखा एवं इंग्लिश राव যখন ব্রিটিশ রাवनि बनि दलिल दस्तावेज যখন उनखा अरबो ओ पयला बैसागनो रमजाओ 14 एप्रिल तार माने अम प्रमाणित जे चिनी इतिहास एवं चिनी राजन्य आमल थेके चिनी ओई सेई रत्न माणिक्य थेके कृष्ण माणिक्य विजय माणिक्य निनी विष्णु माणिक्य ताबुनि जे महाराजा लास्ट महाराजा निनी महाराजा वीर विक्रम आइफोरबो बिनि जे दलिल दस्तावेज बिनि नोटिस जत ओ पयला बैसागनि ओ तारिख रमजाओ ओंखाय जों बाहायखे रमनानै त्रिं जे ब त्रिप्राब्द होननाय तार माने ब मन गरा एकटा तैरि खायो आं नौनताय कैसे प्रश्न खायनो मोनसो ब्रायजाति प्रश्न जों सावो त्रिप्राब्द 1 इंच लाई 3 बছर अखरा ककबैबो आंगे त्रिं उत्सव जुदि 1994 सनो उं दंख्लाय बा 91 सनो उंख्लाय कय बছर उंखा ताबो हार्डलि 30 बছर से कायाको 30 बছर काय बाकी नो 1 इंच लाई 3 बছर अखरा हिं सामका बाकी उंबो तार माने निनि कबैनो नों मानजाव माने ब फल्स 22 डिसेम्बर आं जारा 22 डिसेम्बर त्रिं उत्सव पालन खायने बनि रानी कायसा कोइमुं नाव कायसा आनो डकुमेंट्स फुनुदि सारा भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य महाराजराव ओ 22 डिसेम्बर बिसि कतारखले पालमनि कोनो दलिल दस्तावेज बा फुनुतक किन्तु এই যে 14 एप्रिल बुसु पालन खायमानि शुधु जों मैया आं ताइसिमबो साजा दक्षिण पूर्व एशियाव जत कम्बोडिया ভিয়েতনাম थाईलैंड निनी मालयेशिया जत जगह से खालायो एवं भारतवर्षबो केरल तामिलनाडु नेपाल निनी पान्जाब रावबो असमय खायो एवं वानजिरावबो नवबर्ष खायो तार माने जों साइथुनियाबो जों तमाने वानजिनि स्रोंनाबा गे जों तामिलनाडुबो असमय खायख्लाय तामिलनाडु कि वानजिनि स्रोङै खालायो बिसि कताल ओ जुदि ভিয়েতনামও खायो असमय इंग्राब्राव कि वानजिनो स्रोङै खालायो तार माने असमय पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महादेश से ब खालायो ब आनी कौया नाव जरा सराय राव बा जरा सिनाय नुनाय राव न गुगल फाहायनाय दी ब असमय खायो तार माने त्रिं ब फल्स एवं बे बुनियाद एवं नों राजानो मानेयो
राजानो सम्मान चिनी राजा 184 राजा जों खालायो गाय नौ राजानिबो प्रमाण फुनोदि कुनो राजमालाओ त्रिं पालन खायमानि नुकायसा डेट फुनोदि करै नों कि कुनो दलि दस्तबो 22 डिसेम्बर त्रिं पालन खायमानि बनो फुनोदि करै nge nung ang bono sana ne no kaisa bo udaharan phunu mangla tar mane je bushak bono chung samano chung tumane wanji ko boy bushak jesto bo chini bul tongo jaga khlai tama bol sung wanji ni kokthai chini maharaj rao grohon khayo bin ba bo thangka kintu bo wanji ni kokthai o sokabdo bo ও শকাব্দন হইতেছে ওয়ানজিরো বতব जों ত্রিপুরাবদ শকাব্দন ফলো খায় গে তামনে আর जों ওয়ানজিনি सोंनाय बा जों शकाब्दन जतन सोंलाय जों बनो खाय एक्चुअली बुसु ओंखारि तिनि अंग जों त्रिपुराबद ताखलाय कारिनाने जों तिनि ककबाय त्रिपुरा ककबाय जों आरो बुसागन तमाहिन निनि जेस्तन तमाहिन बचिनि ककबाय जों तिनि राजाराव बनो खायलिया जों बनो अल इन्द्रलाल त्रिपुरानि ककथायबाय बो वानसुमानि तै जों त्रिपुराबद कारिनाय दाखलाय आरङै बनो कबिको बनो कबई कथार राजाबो मानिलाङो चिनि अलिन्द्रलाल त्रिपुराबो सय खालामजाक एवं साउथ पूर्व एशियानि बर'रावबो बनो पालन खालायदों बनो मुद्दा कथा एवं जे जारा त्रिं खायनाय राव बनि ब्रक बनि कोनो ऐतिहासिक कोनो तथ्य करे ऐतिहासिक कोनो पन्जिकानि बनो काम करे बंगरे ककबई कथार हामबाय सार हिंगाय जोंनो निनि आस जरा रनानि बागै हिंगाय सार आरो बायथागो चिनि चेनेल नायतंनाय आरो त्रिपुरा हास्टिनि जत लुकुरकनो एडभान्स बैसोनि कियामा सार ककलाम आं चिनि त्रिपुरा दफानि बर'रावनो एवं त्रिपुरा दफाया निनि देबबर्मा जमातिया रियां उचय जत त्रिपुरा राज्यनि 19टा दफानि बर'रावनो बसकां बैसुनि जरागो जतनो कतै कसां त्रिपुरा जतबै फायतो जतनि रांखौ फैसा बारिथो बनि बागै आं मतायनो सुरियो आं बिसि कताल नि एवं बुसुनि जतनो आनि खाबाय जतनो हानजमारगो त्रिपुरा काहाम होनथो कतै कसां तंथो जों जाते तकुबै तकु बुलायातै राजनीति जगह राजनीति तंथो आं आगेबो कायसा प्रेस मिट खायजां अ जगह साव जों राजनीति बे तंया जों जाति बे दङ दफा बे दङ जों दफा कथलाय मा तनाय हामजालाय मा तनाय आं बुसुओ ताइबायसा जतनो खुलुमै साव जों कथलाय मा तनाय चिनि त्रिपुरा राज्यनो कतै कसां खाय काहाम खाय माति सालायनाय खुलुमखा जतनो हामबाय सार हामबाय सारनो चिनि चेनेल नायतंनाय रंनो आरो अबदेखिनो चयागै नायतंनि बरकनाव हामबाय जतनो सारिगाम आणि बुमंग बिपाशा त्रिपुरा आं रैशाबारी गंडचरा दलाय त्रिपुरानि आं ताबो बीए खायदोंगो हली क्रॉस कॉलेज आगरतला आणि एम इन लाइफ होंगा द टीपीएससी ऑफिसर होंगानी एंड आणि हॉबी होंगा डांसिंग थैंक यू छाले kaham जतनो ani mong lop kumar त्रिपुरा ani bara damsora nok त्रिपुरा आं धर्मनगर ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स नायदाबो खाय दंगो ani हॉबीज गाय सिंगिंग मॉडलिंग ताय ब्लॉगिंग खायनाय हामबाय बबीता त्रिपुरा आणि पारा सावती बांधाल आं
tabuk 11 class of pori tonggo ani school ni mung suna pura class 12 school ani hobby sangka teacher jotona no kunungka. Thank you. Jotono sarigam ani mung Pores Tripura ani para Julaibari Salkapila ani Porimasaga Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies politician ani MLA hongani jotono hambai হামবাই Jotono sarikaha ani mung ke Pritilata Tripura ani para ke Thalibari ang Poriman Jaban ke Borok Tripura Tribal Community College of Tongo ani hobby ke dance runani hambai হামবাই Jotono sarikaham ani bumungka udai malik Tripura ani kamingka South Devandal ke angta pori tamanka Tripura University wa kokor eminai angta ongnan musungani kokoron assistant professor ambai jotono হামবাই Jotono sarikaham Thai Banjak Phainai Okra Chakra Darabai Tei ani chakchelai rongno ani mung Rita Tripura ani parani mung Ongkha Tholibari Angtabu Tripura Institute of Technology wa Computer Science and Engineering Tuipori Tongo ani MN Life Ongkha teacher ongnani they ani hobbies dance and writing diary hambai হামবাই Jotono sarikam ani mung Komar Tripura ani Paralas Kolasra Sabrum South Tripura ani Porimathayalai Kumulong Tripura Tribal Folk Music College tai ani hobby halai director film director tai musungmani halai videographer tambai হামবাই Sarikaham Jotono Okra Chakra Rongno Phai Manjak Phainai ani sakslai rongno ani mumungkha Jasmine Tripura ang this year 12 final ru ani hobby sangkha social worker hambai Jotono Jotono horogam
ani mongkha Horenjoy Tripura ani parangkha Noalkhali Gondasora Dolai District ani ang Porimani ongkha Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies ongkha dance ani ML ongkha police hambai Talent show dia tak kai pun nama senang. I can sing and kerjanya juga. Thank you. Jaduin male, oh jadu, termasuk lomba. Ada moro pun nama dia bismillah. Jaduin male, boki saria, hari sekali Aku sama jadu, bonole sanani kokya. Jaduin male, boki saria, hani sagano kani tola.
Asaman bojadu, asaman bojadu, bonole salani kogya. Thank you. Hambai. Miss Bobita, talent show dio ta khai phung nai nang? Dance. Dance, okay. MLA being a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ekhane. Ang pinang jotona nakatsana tang hengtai Tripura, sini tabok talent show chole tungo, talent show dio ta khai phung nai nang. Dance. Okay, ready? Music. Udoy Manik Tripura. Nini hubista sing kemun? Assistant professor. Assistant professor. Assistant professor. Professor ya, assistant jong kamu sugo. Anyway, tabuk talent show dia tak kai prungai nang. Dance kai prungai. Pakai bahasa terang kita boleh sini salema setang kali kali. Anyway, music please. Miss Rita, niri hubista isa ka mundun kasi ya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Okay, tawag talent show di uta kay punay. Dance, music please. Thank you. Borok Tripura, contestant number 8.
Nini hubis tama hinsa ka? Videographer. Videography na. Nggak talent show di nang tak kay puna musuk. Hai pro ni musuh tu beatbox. Mana buku bay beatboxing. Buku by music play. ঠিক আছে, all the best. Hai pada ang bisa nervous ni bay ang masa. Kau nervous kan? Masalah jodoh pun ithaga beatbox khane aku takut kay ase. Nung beatbox tu try kay. Hai all the best. Okay, saat semua bay ang track hai ni na but nervous ni bay ang gamla film besok bay kelak. Tahu ang track hai ni. Okay. Dito. Sampai, thank you sir. Jasmine ni meaning tama. Jasmine ka kasya hum. Kaisa khum. Kainia. Onek no poder ko. Pun ara kaisa nang pole khum no. Nang kaisa khum ara kaisa khum nango. Jadi dong. Nango ara kaisa khum. Ready tong de. Khum bopang malik dong. Ning talent show di ta phunung nai. Dancing music please. Jasmine, Haranjoy Tripura, contestant number 10, Ania Pragnana Yubo, all the best. Kuno guideline kay sadi, ang Chubano, Chengto experience ganang police line, no? Talent show di ta kay puna masuk. Angko ani hobbies dance sa kapan dance tek. Dance kay puna nai music please. Hambai nono, Haranjoy.
Dek 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 khelayu borni bekha. Dek dek itu kan abang bakal tahu. Tamat jadi sengaja ini. Okay, tahu namanya question sound. Now ready dong na boleh? Okay. Okay, पहिला contestant number 1. Thank you. Miss Dipasa Tripura, ini bagai question number 2022 Miss Northeast Sabang Boy State ni orang sini Northeast ni bisa 2022. Thank you. Contestant number 1. Ini next question ka. Tripura subulai buthuni motto utama. Our culture, our identity. Thank you. Contestant number 2 no? Contestant number 2. Ini question namka. Jini Tripura bisingo poila TPS officer, Tripura Police Service officer mana isu bu? Thank you sir, anak project cuma bagai because on our question में answer मान दिया. Hello. Contestant number 2. PCB ni full from tama. PCB. Tripura Cualai Butru. Thank you. Thank you sir. Thank you. Contestant number 3. Contestant number 3. Untuk teacher orang musuh na. Teacher job manas kang. BA by MA claim mana pore. Tamu study complete claim mana. You study pass on kan no teacher job apply claim. Tahu ekdom compulsory abo. Pushing bujudi. Untuk teacher job professional teacher job claim musuh ঠিক আছে? Nang BA pass on khai, MA pass on khai. Bini pore teacher job mana ke? वो कोर्स में मासी मात्रा है तो वो कोर्स आपको किंतु रेगुलर आपको खाई ना तो Master degree course. Okay, time out. Ini bumung Bobita Tripura. Ini ke anono kaisa question sama sama ke. Finima Miss India Jini State Tripurani Subhasikantan. Mana Subhajiti we facing state was a state to present kanai a Borok sabo jiti phai puila female. Ini name sorry. Okay, thank you. Contestant number 4, please. Contestant number 4. Ini question songka buri rong ni pasal antara ornaments pasta burung sadi. Rang batang, sondrahat, toya, yasdam,
Surang, oleh Chandrahat ko Mathia. Thank you. Nung যেহেতু এমএলএ অঙ্গনে বসবো আমাদের ভাই খুব দরকার nung সামানো সিনি অ্যাসেম্বলিও তাবো sini assembly to lokha po sini Tripura no but title Tripura ya kota ba MLA to presently sabo binimo Boronganang Sat Jitendra Sodari. Thank you. Thank you. Contestant number 5. Thank you. Pritilota Tripura. Anyway, question. Last year, 2022, there, Miss World, Choman. Miss World. Thank you. Miss Wall ke wo Miss Bushu bijela. Miss Pritilota. Miss Wall ke Miss Bushu bijela. Ini next question ka Borok Rinai Takubo Mandai. Don't use kayo. Implement. Oh, tamak. Oh, ini belum sari. Saya pun tidak. Borok Rinai Senampuro. Twitter jenis use kayo. Oh, ini belum sari. Tidak. Saya pun tidak belum sari. Jadi tak perlu tahu malu. Delayed hoga. Thank you. तो मैं क्या करूँ? Nunggu Profesor Nong nama sebuah best of luck in future ni bagai. Saya question no tong nai. Je nunggu tu Profesor Nong nama sebuah same line ni no. Di nung tem question no je nung tahu Profesor Nong thangke nung next slide complete kaya. Abuni kore nung go profession thangna na. Ba mandatory apa teaching job thangna kita go course must be makan. Go course. Tem question no jang puila concept na je sebuah question. Dia kan. Thank you. Oh, di pasar post-post kita kain lah. Nung profesor orang kan, sini Tripura orang itu খুব কম profesor. Nung sini Tripura society ni bagai, tamak kaya ni. Jadi first priority tamak tamak sini Tripura society ni bagai. Profesor orang kan, bila no, ani dokani borong borong, kehampunan bagai, tai tonai, plus dulu orang bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing ramah खूब सागर. तो Tripura title ni bisingyo. Ang writing saja bolte ang nijini amno si, mane nijini personal no si, diary sheet. अच्छा, हमने बारे में सागर के, बोई रख कोरी नानी Tripura ramah writer ramah शिनारी. Saja bokia amo rongga se interest kiri. Nung tamu shwi diary, tamu no shwi nane nung पसंद था. Amar personal. आपने बात की प्रोफेशन का डांसिंग का तो sini Tripura rong ne bisingyo jeta jong onnanno dofara abono kebo pore yang musang khana hino abono sini Tripura kokbai abono sini Tripura rong je babe musang abono Tripura kokbai tamo musang hino যেমন তাবো রুডি জমাতিয়া দফা বড় গরিয়া মুসামু
বা আলগা দফা ওরা আবনা আলগা ভাবে মোসালায় বাট সিনি ত্রিপুরাও আবহাওয়ায় মোসামুঙ্গ দं গরিয়ানো রুমদি মোসামুং দं কিন্তু আবনি কাইসা সিনি ত্রিপুরা কবে একটা মুং দं ও মুং তমা গড়িয়া মোসামুনি মুং ত্রিপুরা কবে আলাদা একটা ওয়ার্ড দं গরিয়া মোসামুং ন সেম ন কিন্তু tek kaisa dong ako সরি মানলিয়া থামবাই Sorry. Question number 7. More one question. Ini question sangka. Nuklai na chotok rumui maya o malita ma. nung belai na chotok rumui maya atita belai na chotok buzi kha but rumui manliya amo buzi liya Rumui tama samang na chotok belai na chotok rumui maya sa. যেমন তা rumui na chotok but kono rumui rong maya. Thank you. থামবাই Contestant number 8, please come forward. nung to videography taklai je Indian ni film Oscar winning Oscar winning duita maybe ekta short film ekta film or duita film ni bumung san Puspa tai KGF. thank you Ini hobby no related to question. Mungkin itu videografi kalau ini Tripura title sini Tripura bolo. Orang no, orang motamoti orang famous. Videografi yo orang অনেক মন্তব্য orang ini. একজন তিনি already sini থলিবারি ni বৈশু ফেস্টিভ্যালে ফাই থাকা আরেকজন তিনি সবাই লিয়া বড় খরনিব কিন্তু খুব ফেমাস ত্রিপুরা টাইটেল ভিডিওগ্রাফি খাইব খরংনি মুক্তমা Tripura title sa. ত্রিপুরা টাইটেল Tripura title. Monis Tripura. Okay, thank you. Thank you. Alright. Contestant number 9, please. Okay. Jasmine Tripura, nung ini hobby jesaba je social worker. Okay. Social worker ni tu isi nung sawo ke. Nung tak beri lo ni bagai self defense ni bagai nung tumas kana kuso abasthai mare. Beri rong bangai explain kene. Beri rong to अनेक प्रॉब्लम क्लायु है माने अनेक क्वेश्चन के सेल्फ डिफेंस बुद्धि के ब्रीडो प्रॉब्लम रगो ता अवेयरनेस ड्रग्स फ्रॉम कुलियो अरे রুমডি নং পাবো উইশু ফেস্টিভ্যাল নাই নগদ থাকতে ঠিক আছে লামা অনুনা গুন্ডারো কাসুখা নং পাহাই ক্লাস সেলফ ডিফেন্স খায় আবনো নং কিসা সাইখনা সেলফ ডিফেন্স এটা সেলফ ডিফেন্স আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন ত্রিপুরা হল যেহেতু সোশ্যাল ওয়ার্কার হামজাব ত্রিপুরানি তাবুনি গভর্নমেন্ট খরকসা বুড়ি মিনিস্টার দङ ও বুড়ি মিনিস্টারनि मुं तमा Nakano Shanumalia. Thank you. Hambai, contestant number 10, please come ahead. Koran Joy
Ke nung kaisa saka je nini hobby dance. Ke tin tiprawo je ta cultural dance ni buno je tomani kari phan sari toma dance tong. Lebang bumani tak kaisa mamita. Contestant number 10. Nini hobbies nung dance saka. World famous king of pop ni bung toma. World famous ni? King of pop hinjau buno. Oh, Maria. Thank you. Hambai. Sini question someone paikha or no? No, joto nahabai. Participate kemine babe. Aste aste jitlam ha mone final result final ni ekto naising di. Jam hopung tamlayoi. Bongni result sampai ke ani ya ko. Miss Busuk, Mr. Busuk jarang naik. Bongno YTA ya UTYNE Sunamura subdivision yang goi boram naik. Roti Ranjan Tripura President, Shukurai Tripura Vice President, Dinesh Tripura Secretary, Sumanta Kumar Tripura Cultural Convener, Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener. So mantan dok, takalai, Mr. Busuk. Hah? Ani bade manai somoto karo. Miss Busuk la. Number 1. Joto no kia ni baise. Khele layo. Beshi layo ke number margin marse. Tini jas lok tini kosto khayai. Tahir Bongno Jasmine Khaya Sini Jasmine Chang Habaya Paro Bongni ya se kosto khale mani Engkai Am tak saklai sinai Second runner up Yani third Miss Busuk ni third Sobong totok Besi khano dekhele sai be masa khano Bipasa Tripura Acha rezali sakang na tama rezali pore satam rezali sakang sarai pore Bipasa Tripura second runner up Yapa karam na diba Salalong ni khai second runner up Luke Kumar Tripura Am chini jasmo koi dai chini second runner up Mr. Busuk by Miss Busuk no boram ya pelana bagoi Tanusri Tripura no angkoyo Bongno boram ya pelani bagai
kayo guest na saka ko kayo no guest lu coba tuh kami ni Hambai dong no. Mongni prize money check by rokha. Takai first runner up yani second Rita Tripura. Salaram Niyamka Balendra Tripura. Kaya apa kalau dia? Mungkin sampai dah. Tripura Riders Forum ni Presiden Dolinda Tripura no koinai bong no Borok re apalani bagani jodoh pakai apa korban lagi First runner up Tabokai pala Tani pala sagara Sobodo asa kaina Number 3 Takala ini Miss Bushu Miss Bushu gongka Tama ang dehin Inung no Priti Lota Tripura. Salam nila. Forest Tripura. Ang takoy nai. Jadi advocate. Hirendo Torusri
nok tana golgoti nomoragodi aro UTYNI Sunamura subdivision yang oi Borok ranai pas ranara ya Miss Busuk by Mr. Busuk no Sunamura subdivision ni UTYNI President Rotilandan Tripura Sukurai Tripura Tengah Borok Jakarta Ya Pak karena di Pak angkat nong ni apa kau sungsi nai Mr. Busuk no Mr. Busuk Polres Tripura Nololai MLA balai sika future MLA Ani ba asibat tong naidang MLA no ongdi Sini dofani gam khaina bagai Neng ta Mr. Busuk ongmani pore Sini dofa ni bagai ta message na musuk Music bisa off. Ang Mr. Ong Busong mani pore ang sin Tripura dofarone message rona musungo je samona tamphana kono jinis manja krai thane bisho ang Mr. Busudra kinto batajak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emonji mane bakadra ang wansoha je taglai manja hoba ang khalile je khala mannai ne ang tina wanso nomor je samungna khalai khani kinto jini ang sani muso lai khanza zorani abana barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত বড়গ্রাম ব্রহ্ম গণাং সাত সামসরণ ত্রিপুরা বো যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইসাই বাসাল বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামান খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি চিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামান খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা ধরে করি ভাববা বিনি লাইবমা গথাং দङ তাবো বো গথাং দङ বিনি মাংথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো bini laibuma tabo kothang tongo so ang sani musumo kuni jinis na manjana yakare tardi takale manjana khali je khala manai nai saksang na mansuge amsuno hambai Pritilota Miss Pritilota takai Miss Busu kungka Miss Busu gomani pore nen ta ini sana musu ta message na musu bila omun sanaya jung sankan ke bak chini musung mani rono jung tinglu kisam se kosto nai bat jung traima khane nu tawi ko Miss Bisho Mr. Bisho abo nung mai ne ro mane ko tawan sudi khaidi try khaidi jung sanman gana wan suman gana da bo saje successful long nai ge ani Miss Busha himani obnani first time hambai Miss Pritilota Nokia Pulpak Thangara second runner up nong ang ko ye kya pasang phaina bagai Mr. Bay Miss second runner up bongna barana nai Sukurai Tripura Sunamura Division UTYNI Ongoi Bok
Miss Bushuk second runner up no Horam Roitokra Sukurai Tripura. Nong klai ta message na masuk being second say tahin first runner up. Hambai. Anggo tagai na first oro participate kayo Mr. Bisu batayo. Ayo cibur kaya namun sungkano, but ane tayo kaya namun confidence kere tagai kaya ka, ang jadi lukurono aga anis haslerono ang message kaya namun sungko, narobo abo hai try kaya di, narobo try kaya kan narobo abo mani mano. Jadi kuno mati na mani yang itu kan kaya abo mani yang, actually bukan abo mana ini mansur kaya kan kaya abo mana. Hambai. Miss Bushuk first runner up. Sini dopani bagai ta message tong. Abang sana musuh kamu ani first time ya, ani second time. Abang sekarang college freshers logo abang kaisa. Aku select orang kia Miss Bushuk ngai mana ya. But orang second round of Miss Bushuk ngai maka abang ni achieve. Jodoh borong ni best runner try kaika. Angwa ni best runner second tiki ka. Next time first online ni ang tukau. Mani confidence naruh. Naruh ati kena confidence naruh. Hambai. Hambai. Hambai bae. Hamnya beri sekolah Second runner up. Please basakan Bhaji. Bangno Borok nai. Sunabala division. Ingani Dinesh Tripura. UTY ni Dinesh Tripura. Wo kam ke. Ini Borok sini kena. Besok saya naik dosta boy. Ani वो कैमरा काम ले. Nezak काम कैमरा काम. Second runner up moy. Dopani bagai ta message dona musuh. Ya. Thank you. Ang actually first time ya bo second time no. Ani bo. Actually ang Tripura title shui actually ang notice no Tripura no representing khaika. তাই ও জায়গাও আং টপ 20 আউরি থাঙো एक्चुअली आं मिस्टर मेगा मिस्टर नॉर्थ ईस्ट थांजा के चुं त्रिपुरानि टोटल 3 जना थाङो सान्तानु बेफरमा आदम जमातिया आं के इ जायगाव आदम जमातिया विनार जा के आं एक्चुअली आनि फिलिक्स सुनासु हामिया ओंखाय आं सा खायो नेक्स्ट आं तने थांनाय ओ जायगा मिस्टर मेगा मिस्टर नॉर्थ ईस्ट आं ओ जायगाव Hai tapi matlab experience mangka, mereka experience kena izin no. Gaya ang tahu gym bo khai tomo, jadi mereka mesti nanti thangnya ke gym khayo, gym lo bodoh tomo nanggung thang gym khai tomo, gaya semua hambai. Wow. Salam. Message tama okay nok sanadi ko rolay dong lagi. Anyway, hambai, nang laita message rona musuh. Oh, bisa. Jodoh no hambai. At least second runner up kaita. And ang jini dofani ba kasi tu kok sana musuh kete. Jini dofani onek no tonggo. Nije ni saksa lagi hipo besar tu pore yang dia. So nrok jodoh nije ni manpower na use kadi pore di ungo proudness puno di please. Jini dofani tak lagu di besar di tak di. अच्छा सुमंत त्रिपुरा आरो मनेश त्रिपुरा नंग नंग कोयो स्टेज फाइना बागै ओइ आदा खर्ज आदा ओइ आदा जारा कन्टेस्टेंट ने बोनो बरम नाय वाइटी रो मिस बुसरो में बुतु बुरा देबो थां थांदिबा नों सापोर्ट खालि स्टेज थां
তোমার হান্ডি থাক Sujit Tripura no kok thaja thagi larna bagai. Hambai, like it. First of all, just the away. Jotin away je auction and musuwa. Ang tini belai no proud feel kayo. Je tini ojaga je tini dotjon contestant tole ba jara bate line. Chini babi to jotin away jar. Ani bagai. Even chini just tole bagai. Karon Jung Dumas Harago Hangna Bishu, Hang Bini Bishu, they were some Miss or Mr. Bushu Paika. But this time, very tough. Joko pass on her, Hataba came of Binisha at number Bishimanka, Hataba Binisha just half time Bishimanka. Our Hagata or pass. So Chinibaka or Jokono winner. Karan Jung Jasme or Tayo Hayu or Tero Hayu. Short time, just Kisha time Shimano. ও কিসা টাইমলি বিষয় বিশেষ করে চিনি জাজ তনুশ্রী ত্রিপুরা তাই চিনি কোরিওগ্রাফার হলে মানে চিনি খরক নই নিপেট খরক নই যেভাবে পরিশ্রম খায় বরং জাস্ট আধা ঘন্টার বিষয় প্রিপেয়ার খায় বরং যে তিনি আসুন একটা মানে আসুন গড জাস্ট এটা কাগজ যে বরং নরমনি বুসকাঙ্গ নিজের দফানি ভাবে খুলুক্ষা আমার বিগ অ্যাচিভমেন্ট আমার যত পক্ষে সম্ভব কারণ আবহাওয়া স্টেজও কাগজ keha keha mic rumoi box sara ni se sakliyo but abo hai jorago o dotjon je tini o jaga phaiyo o jaga bara basagoi borang ni je nijini confidence bishnu je jazba technical je jazba boje khulukha na none nang nai ekdom none nang nai to be honest as a tip joto no wina khabane ne kono koi pore je box khabani Dumas Harago Hangna Bishu একদম এখন পজিশনে তো মানে লাস্ট পজিশনে তো মানে কিন্তু গতি নিবে না ঠিক আছে আর থাকলে আমরা যত না বেস্ট অফ দা विशेष तो नहीं ये फाइनल दिन हमारा ट्राई फ्लाइडे क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है कि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होता तो हमारा बेस्ट कोशिश नहीं नरक जे भावे तीन पार्टिसिपेट पाएगा क्या वो आंसर क्या वो क्या मॉडलिंग क्या वो क्या कस्टमर जी पूरे जगह सुन चार्जर जज एकदम निरपेक्ष भावे चार्जर ओपिनियन विषय तीन नरक ने सुन चेष्टा करना जों नरकनो जास्ट लाइननि आबनि बिसिङाव जस्ट एक दुइटा पॉइंट 0.5% नि बिसिंति के बहिला रखा के बराबर तो आं आसुनो पाइनाय खाबायनानै कोनो करे फेस्टिवल बुशुनि तंमा दिन ओ बुशु सेलिब्रेशन खादि आ नरक दिनि सुरंगा ओ सुरंगा खायले दानो सामोला सो बेस्ट ऑफ विशेस इन ऑल गर्ल्स थैंक यू हामबाय सुजित तबक पब्लिक डिमांड कॉन्टेस्टेंट तो मामा साराय एक साथे म्यूजिक खुलुमगा चरकनो
लामजागो चिनी बरक नाव चैनल लायो जों दिनै फाइ सखयजाक चिनी त्रिपुरा दफानि नारायण सारनि नगो सार लामजागो चिनी बरक नाव चैनल लायो खुलुमखा बरक नाव चैनल न खाबाय खुबाय बिसि बसखांनि एडभान्स बैसुनि बागै जतन ताकरब करनो खुलुमखा सार हंखाय जों दिनै फाइमानि हंखाय जों बैसु चिनी बैसुनि रिलेटेड जों साइमाना बागै फाइलायमोन बैसुनि कक संखा बिसि जराबा बैसु तमान बागै हिंजा बैसु ओंखारे बिसि बुचुगो जे मालायमानि बा अनुष्ठान हुमानो बिसि बुचुगो जे अनुष्ठान बननो बैसु हिंजाव ओंखाय अ बैसु उमानि कारण ओंखादे चिनी बुमा बसा मालायमानि जरा ताकु बुकु मालायमानि जरा बैसुओ जों चिनी श्री सृष्टिनि मते खालायो अकरारावनो जों दैखौ गुरुओ अवन खामची चालायो बुलुनि ताव सिरंनो जों अंगचारो तम मामिनं निनी अंगराव अंगला अवन चालायो अकरा चाकरनो निनी थाली नारिकेल रोय खुलुमो अंगाय जों रिचुं सुलायो खालायो जों जे खलाराव परिष्कार तस्कार खालायो मोसौरावनो खुमखांरो दुवालामो खुमखांरो ब तिप्रारो दफानि बसनि श्री सृष्टिनि जिमि जों खालायफायो आगेबो खायो ताबो खायो अ बैसु ओंखादे शुधु त्रिपुरा दफा मांखाया त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा सा कक सानायराव ब्राव मांखाया अ बैसु सारा 12 वर्ष खायो आसामनि बर' राव बिहु हिसाबै खायो चाकमा राव बिजु हिसाबै खायो बिनि बादे पान्जाबी राव बैसाखी हिन्ने खायो केरल बो ब्रावबो ओइ बैसुनि सालो ब्रावबो अनुष्ठान खायो आरङै जुदु भारत बर्षया साउथ ईस्ट एशियाव निनि थाईलैंड बाव सांग्रादि दिनै ब्रावबो खालायो कम्बोडिया खालायो मालयेशिया खालायो इंडोनेशिया खालायो लाओस खालायो कम्बोडिया खायो वियतनाम खालायो तार माने एक कथाय पूरा साउथ ईस्ट एशिया ओ बैसुनि दिनो बैसु खालायलायो तबे जत पालायलाया एवं विभिन्न जगह बनि मते खालाय बनि बुमुंते खालायो किन्तु खालायबानि तारिख खालाय एको ओ तारिखौ बैसु ब सुदु जों सायचुनिया जत साउथ ईस्ट एशिया माने निनि ताम सानायफोरा दक्षिण पूर्व एशियाव ओ बैसु पालकजा दङ विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न बुमुङै बनो खालायजाक दङ अतएव এই যে बैसु ब খুবই महत्व चिनी त्रिपुरा दफान बागै चिनी যারা साउथ ईस्ट एशिया तंनाय যারা मंगोलियान जातिन बागै ओ बैसु ब খুবই গো এবং ও সময় চিনি পয়লা অংতমা নিনি হারি बैसुमा आटादा ओ तीनटा जिनिस चिनी मुख्य आटादा ओंखारे बिसि कताल ओ बिसि कताल ताबो बचिनी त्रिप्राब्द आइफन सिमि सुरु तार माने बिसि कताल जे त्रिप्राब्द महाराज बनो 590 ख्रीष्टाब्द ओ नि त्रिप्राब्द सुरु खलाय थांगा ओ त्रिप्राब्द ब तमानि खलाय जाका ब शकाब्द नरगै ngai bono chini tripura rajyoni baksa borok sao one jinis rongkhlai not that one jini koyabo o je triprabdo bo chini bushun somoy je chung bisi katar khlayo o buisu triprabdo ongkha one zero bo shokabdon se follow khlai borok je boisak jesto je tarik ro bo shokabdo ang nongno kaisa aro sanan musuo ताखलाय बिसुआ त्रिप्राब्दनि केलेन्डार नखनाय जों चेष्टा खालाय दङ जाहाथे अ समायाव खालायनानै बागै गाय बिसुआ हम दम खालायै
दाख्लाय थलिबारि सुनामुरा महकुमा दायै चिनि बुसु संसा जांनाय अ जगाव जों जाहाथे त्रिपुरा राज्योनि जों वानसुलाय दङ त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्योनि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ताई चिनि जितेन चौधरी रेवती त्रिपुरा ताई अन्यान्य चिनि प्रतिनिधि तंनाय रावनो जों खाबाय खबाय फ्रावनो कबांनाय चिनि दफानिफोराव एवं बिनि बादेबो चिनि ताई अन्यान्य जाति दफारंनि बोसिनबो जों ब्रावनो जतनो कयनाय ओ बुसु जतनो फाय मानजागै खाबाय खबाय हामजामों जतनो जों शांति गोदै गोसांनि सिंतै बुसुनो गाहाम गोरों खालायै नायथत खालाय खालायनान बागै आं जतनो खाबाय खबाय कबागो एवं जतनो आरो फाय मानजानान बागबो कबागो एवं तिनि तंनाय जत चिनि चुबलाय बुथु नारायण पौमानि कर्मी सोंनाय बुथुराव ब्राव जत आरो फाय मानजागै चिनि बुसुनो नायथत खालायनान बागै आं जतनो खाबाय खबाय कबागो सर हंखाय ताकलाय जे बुसु फेस्टिवल अंनाय स्टेट लेवल अब सालबुसुकनि बागै अंनाय बुसु फेस्टिवल सानलिन बांनाय जों 12-13 तारिख ठीक लायजा 12 तारिख सारे एवं 13 तारिख साजा दङ पर दिन 14 तारिख फैनाय बुते हायके अनुष्ठान वानसुलायजा ओमफ्राय सर ताकलाय बुसु फेस्टिवल के 21 बुसु फेस्टिवल अंनाय 21 बुसु फेस्टिवल जों गायसा बुसु थलिबारि आगि हमजानाय दंमोनिबो जों खायमालिया ओ लकडाउन बागै थलिबारि आगिनो वाइसा डेट फिक्स माने आरो खायनानै किन्तु ओ लकडाउन माने कोरोना बागै खायमालिया जों बছर गेप मारका गाय गत बছर तो धलायुंखा ताकलाय आरो खायजोंनाय आरो बुसुनि बिसिङावबो जे जों हारि बुसु आरो आताता माने बिसिकताल सर हारि बुसुखनि मानका बनखाय तानि हारि हिन माने बहुत चिनि त्रिपुरा बुसिङा आगिनि सिमि हारि बुसु हिनजाव हारि बुसु एक्जेक्टली ओंखायनो जों बुसुमा खायसनि जे बुसु अंगख्लायो बनो ओ दिनो जों हारि बुसुनि दिनो जतनो माने गरिया मतायबो हारि बुसु से शुरू खायजागो माने बुसुमा खायजे हारि बुसुनो बनो खायजागो जों त्रिपुरायाव साधारणत 3 दिन खायो हारि बुसुआव उमो बुसुमाव मताय बेरायो एर परीक्षाय निनि आता दायो पायरो আবার কিছু কিছু 7 दिन खायनाय क्षेत्र 7 दिन जरा लारै परे मताय खिबियो जेता देबरमा जमातारक सेना हिमानि अबति खायो जोंबो কিছু क्षेत्र जे मताय 7 दिन माथाय खिबि जाओ नितो 7टा नितो 5 दिन यांखाय 7 दिन जों गरिया मतायनो खायो এবং चिनि त्रिपुरा दफानि सबसे तंथंमानि जाथंमानि मताय निजे अनुष्ठान बंखारि चिनि बुसु काम गरिया जों जतनो माने लायबनो এবং বাংলাদেশ হতো ত্রিপুরা রাজ্য হতো এবং आं ताइसिं साका दक्षिण पूर्व एशिया যত জায়গা ও দিন মানে বিভিন্ন ভূমঙ্গই মানে নেপলে हिंगाय सर दाक्षे अब देखिए बुसु फेस्टिवल है माने कैसा गरा गज्जा लेवल के खाइजागो हिंगाय आगे खाइतो बुसु जानि जानि नगसि मिनि खाइजागना माने नागि रगबो मानव देखिए उत्सव हिसाबै कैसा फेस्टिवल हिसाबै खाइजागै फायदा चिनि बुसु एकदम दांगाई दांगाई मानसिमि खाइजा फायो आगे खाय सार्वजनीन तागबो सार्वजनीन ओ बुसु दिन खाया जों जुबलाय बुथुराव वानसुल नायका समस्त जगह कैसा एकत्रित खालाय बिराट खालाय जों खायनानै कतर गारा खालायनानै बिनि बागैसो जों ओइ बुसु आइके खालायजा आगे किन्तु आगेबो तागबो बुसुनि दिन जारा रान्दिजों माफाबोंथ मोनसे मालायनि फावथ ओ दिन सासा मै गोथाव माइ गोथाव सालायनानै बमा साबाय मालायनानै चिनि अकरा साकारा खुलुंनानै ओ बुसु ब आगेबो दङ सामग्रिक भाबे माने सार्वजनीन भाबे এবং बुसु दायै जों जतनो हामजालायो এবং बमा बासाराव बमा बाय मालायनानै बागै आवान खामचि रि चंकता ति फायो बमानो रिकता
जंगतार फायो सारालारो बमाफोरनो खालायो बकराजोंनो खालायो अक्रा चाक्रानो बुराफोरजोंनो रिचों रुगो मैगान थाइगाम सङै चारगो बचिनि बुसुनि रीतिनीति आगे रखितो चौमैबो नंलायलाय नुबाय काकाय बिरावनि बिराव सिख्लानि सिख्ला बचों खालायलाय सार हिंगे आरो ताबक जे नुकजागो त्रिंनोबो बरक बिसि काताल हिनो हंखाय बुसु सकायखेबो जों बिसि काताल हिनो पाइलाय माने काइनि दल नै हाइके हं दं हांकाबो बको नचुं बिसि काताल चिनि तिप्रा दहिनै रमै लानाय बेलाय नों गुबै ककनि कायसा कक सुंगा नों बेलाय आं हामबाय रगो बो त्रिपुरा राज्योआव कायसा बार्निं इशू हाय उं दंहा जे त्रिं फेस्टिवल 22 डिसेम्बर आरो बुसु जे 14 एप्रिल माने बा पयला बैसाग माने जे बिसि काताल এই দুইজনতে অঙ্গ খালে মানে কন্ট্রাডিক্টরি মানে পরিপন্থী বোম তাও খুবই অঙ্কা একটা বড় রক ত্রিপুরা রাজ্যের বড় রক বনতে একটু দুদুলমান বোম কনফিউশন নাংজা কৌতূহল দं आं आरो स्राय स्राय साना नायो ताबुनि जे चिनी महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य ब चिनी बरंगनां कमल कलई ब जखन कायसा महाराजनो सोंपुर ओ जे त्रिनि उत्समते बिनि विस्तारित शाखा नौ जत चैनल देबो आवायङो तागबो दङ ओ जगह महाराज शाखा म बांला विजय खाइपुर बनो विजय उत्सव हिसाबै पालन खायो 590 ख्रीष्टाब्द ओ बनो रोगसे ब विजय उत्सव ब त्रिङा ब आं सामानि कया महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य शाखा एवं त्रिं उत्सव बायफोरनि सिमियाव 1991 बा 94 अंख आं रोमनाखा बंनि त्रिं नो कबै उं दंलाय ब आगिनि सिमि तमै 22 डिसेम्बर उया उं दंखम चिनि बुसु त्रिं त्रिप्राब्द जुदि आइफोन दं आइफोन सिमि उंखम किन्तु राजमाला बा त्रिपुरा राज्योनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन त्रिपुरानि राजन्ना आमलनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन কোনো সময় 22 ডিসেম্বরনি কো উল্লেখ করে যত জায়গা নুখা এবং ইংরেজরাও যখন ব্রিটিশ রংনি বনি দলিল দস্তাবেজ যখন উনখা অরব ও পয়লা বৈশাখ রমজান 14 এপ্রিল তার মানে প্রমাণিত যে চিনি ইতিহাস এবং চিনি রাজন্য আমল থেকে চিনি ওই সেই রত্ন মাণিক্য থেকে কৃষ্ণ মাণিক্য বিজয় মাণিক্য নিনি বিষ্ণু মাণিক্য তাবুনি যে মহারাজা লাস্ট মহারাজা নিনি মহারাজা বীর বিক্রম আইফুরব বিনি যে দলিল দস্তাবেজ বিনি নোটিশ যত ও পয়লা বৈশাখनि ও तारिख रमजाव ओंखाय जों बाहायखे रमनानै त्रिं जे ब त्रिप्राब्द होननाय तार माने ब मन गरा एकटा तैरि खायो आं नौनताय कैसे प्रश्न खायनो मोनसो ब्रायजाति प्रश्न जों सावो त्रिप्राब्द 1 इंच लाई 3 बছर अकरा ककबैबो आंगे त्रिं उत्सव जुदि 1994 सनो उं दंलाय बा 91 सनो उंख्लाय कय बছर उंखा ताबो हार्डलि 30 बছर से कायाको 30 बছर काय बाकी नु 1 इंच लाई 3 बছर अकरा हिं सामका बाकी उंबो तार माने निनि कबेनो नों मानजाव माने ब फल्स 22 डिसेम्बर आं जारा 22 डिसेम्बर त्रिं उत्सव पालन खायने बनि रानी कायसा कोइमुं नाव कैसा आनो डकुमेंट्स फुनु दी सारा भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य महाराजराव ओ 22 डिसेम्बर बिसि काताल पालमनि कोनो दलिल दस्तावेज बा फुनुतो किन्तु এই যে 14 एप्रिल बुसु पालन खायमनि शुधु जों मैया आं ताइसिमबो साजा दक्षिण पूर्व एशियाव যত कम्बोडिया ভিয়েতनाम थाईलैंड निनी मालয়েশিয়া যত জায়গা আছে খাইও এবং ভারতবর্ষবো কেরল তামিলনাডু नेपाल निनी पान्जाब ब्रबो ओ समय खायो एवं वानजिरावबो नवबर्ष खायो तार माने जों साइचुनियाबो जों तमाने वानजिनि स्रंनाबा गे जों तामिलनाडुबो ओ समय खायख्लाय तामिलनाडु कि वानजिनि स्रंगै खायो बिसि काताल ओ जुदि ভিয়েতনামबो खायो ओ समय ब्रो कि वानजिनि स्रंगै खायो तार माने ओ समय पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महादेश से बो खायो ब आनी कौया नौ जरा सराय राव बा जरा सिनाय नुनाय राव न गुगल फाहायनाय दी ब ओ समय खायो तार माने त्रिं ब फल्स एवं बे बुनियाद एवं नों राजानो मानेयो
राजानो सम्मान चिनी राजा 184 राजा जों खालायो गाय नौ राजानिबो प्रमाण फुनोदि कुनो राजमालाओ त्रिं पालन खायमानि नुकायसा डेट फुनोदि करै नों कि कुनो दलित दस्तबो 22 डिसेम्बर त्रिं पालन खायमानि बनो फुनोदि करै nge nung ang bono sana ne no kaisabo udaharan phunu mangla tarmane je bushak bono chung samano chung tumane wanji ko boy bushak jesto bo chini bol tongo jaga khlai tama bol sung wanji ni kokthai chini maharaj rao grohon khayo bin ba bo thangka kintu bo wanji ni kokthai o sokabdo bo o sokabdo ne hiteche wanji ro botobo chung tripurabdo bo sokabdo no follow khlai ngai tamne ro chung wanji ni srungnai ba chung sokabdo joton srunglai chung bono khlai actually bushu ungari chini ongo chung tripurabdo taklai karina ne chung chini kokbai tripura kokbai chung ro bushakno tamahin nini jaston tamai bo chini kokbai chung chini raja ro bono khlai ya chung bono all indo lal tripura ni kokthai bai bo wansungmani tei chung tripurabdo karinai taklai arungoi bono kubi kok bono kubui kathar raja bo manilango chini all indo lal tripura bo soi kalangjak ebong south purbo asiani borok bo bono palon khlai dong bono mudda kotha ebong je jara tring khainai rao boni brok boni ro kono ঐতিহাসিক কোনো তথ্য করে ঐতিহাসিক কোনো পঞ্জিকানি বনো কাম করে বং করে কক্কবই কথার हामबाय सार हिंगाय जोंनो निनि आसु जरा रनानि बागै हिंगाय सार आरो बायथागो जिनि चेनेल नायतंनाय आरो त्रिपुरा हास्टिनि जत लुकुरकनो एडभान्स बुइसुनि कियामासा ककनाम आं चिनि त्रिपुरा दफानि बररगनो এবং ত্রিপুরা দফাইয়া নিনি দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং উচই যত ত্রিপুরা রাজ্যনি 19টা দফানি বররগনো বসকাং বিশুনি জরাগো যতন কতই কসাং ত্রিপুরা যতবই ফাইতো যতনি রাंखौ পয়সা বাড়িতো বনিন বাগে आं মাতাইনে সুরিয় आं बिसि कताल नि এবং बुसुनि যতন आनि खाबाय যতन हानजमारगो त्रिपुरा काहाम हुन्थो कति कचां तंथो जों जाते तकुबै तकु बुलायातै राजनीति जगह राजनीति तंथो आं आगेबो कायसा प्रेस मिट खायजां ओ जगह सावो जों राजनीति बे तंया जों जाति बै दङ दफा बै दङ जों दफा बै दफा काथलाय मा तनाय हामजालाय मा तनाय आं बुसुओ ताइबायसा जतन खुलुमै सावो जों काथलाय मा तनाय जिनि त्रिपुरा राज्यनो कतै कचां खलाय काहाम खलाय माति सालायनाय खुलुमखा जतन हामबाय सार हामबाय सारंनो चिनि चेनेल नायतंनाय रंनो आरो अबदेखिनो चयागै नायतंनि बरकनाव हामबाय Jotono Sarigam Ani Bumong Bipasha Tripura Ang Roishabari Gandachara Dalai Tripurani Ang Tabo BA Haidago Holy Cross College Agartala Ani aim in life onga the TPSC officer ongani and Ani hobby onga dancing. Thank you. Shali kaham tono ani mong lok kumar Tripura ani para dansora nok Tripura ang Damunagoro ITI electrician course nai tabu khai tongo ani hobbies ngai singing modeling tai blogging khai nai hambai Jotono Kolunka Ani Mung Bobita Tripura Ani para Sauti Bandar
ang tabuk 11 class of pori tonggo ani school ni mong suna pura class 12 school ani hobby sangka teacher jotona na punungka. Thank you. যতন সারিকাম ani mong Forest Tripura ani para Julaibari Salkapila ani Porima Saga Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies politician ani MLA hongani যতন hambai Hambai. Jutono Shadi Kaha, ani Mongke, Pretty Lota Tripura, ani Paranke, Tolibari, ang Poriman Javanke, Mulok, Tripura Travel for Music College of Poritongo, ani Hobinke, Dance Orunani, Hambai. Hambai. Jotono Sari Kaham, ani Bumungka, Udai Malik Tripura, ani Kamingka, South Devandal, ke angka popori tamanka, Tripura University wa, popori eminai, angka ongnan musungani, kokoron assistant professor, Hambai Jotono. Hambai. Jotono Shari Kaham, Thai Banjak Phainai, Okra Chakra, Darabai, Tay Ani Chakchelai Rongno, Ani Mongrita Tripura, Ani Parani Mongka, Tolibari, Amtabu, Tripura Institute of Technology of Computer Science and Engineering Tripuri Tombo, Ani MN Life Onka, teacher Ongnani, They Ani hobbies, dance and writing diary, Hambai. Hambai. Jotono Sarikam, Animal Command Tripura, Ani Paralas Kolasra Subgroup South Tripura, Ani Porima Thailand, Kumulong, Tripura Travel for Music College, Tay Ani Hobby Halai, Director, Clean Director, Musumani Lai, Videographer, Hambai. Hambai. Shari Kaham Dokanalo, Okra Chakra Rono, Paimanjak Phainai, and Sakslai Rono, ani Mumungka Jasmine Tripura, and this year 12 final row, and in hobbies and social worker, Hambai Jotono. যতন হরগাম
ani mongkha Horenjoy Tripura ani parangkha Boalkhali Gondasora Dolai District ani ang Porimani ongkha Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies ongkha dance ani ML ongkha police hambai Talent show dia tak kai puna musuh nang. I can sing and bersama juga. Thank you. Jaduin male, oh jadu, termasuk lubang. Ada moro pun nama dia bisnis Jaduin male, boki saria, hari sekarang Aku sangat jadu, bonole sanani kokya. Jaduin male, boki saria, hani sagano kani dola.
Asaman bojadu, asaman bojadu, bonole sarani kogya. Thank you. Hambai. Miss Bobita, talent sodio ta kai pung nai Dance. Dance, okay. MLA hobby is a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ekhane ang pulang jotona nakapsana tang engtai Tripura, sini tabok talent show chole tungo, talent show di uta kai phung nai neng. Dance. Okay, ready? Music. Udoy Manik Tripura. Nini hobbies ta sing kemon? Assistant professor. Assistant professor. Professor ya, assistant jong kamu sugo. Anyway, tabok talent show di uta kai phung nai nang. Dance kai phung nai. Akhirnya satu orang punya boleh sini salema saya tangkap lagi rehna. Anyway, music please. Miss Rita, niri hobbies ta isa ka mondon kasiya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Okay, tabok talent show di uta kai phung nai. Dance, music please.
Nini hubis tama hinsa ka? Videographer. Videography na. Hingga talent show di nang tak kay puna musuk. Hai pro ni musuh tu big boss. Mana buku bay beatboxing. Buku by music play. ठीक আছে all the best. Hai pada ang bisa nervous ni bay ang masa Kau nervous kerai. Masalah jodoh pun thaga beatbox khane aku takut kai ase. Nung beatbox tu try kari. Khadi all the best. Okay, saat semua bay ang track hai ni na but nervous ni bay ang gambar film bersung bay kelak. Tahu ang track hai ni. Kaya kam se. Okay. Dito. Sampai, thank you sir. Jasmine ni meaning tama. Jasmine ka kaisha kum. Kaisha kum. Kainia. Onek no padre ko. Pun ara kaisha nang pele kum no. Nung kaisha kum ara kaisha kum nango. Jadi tong. Nango ara kaisha kum. Ready tong de. Kum bopang malik dok. Ning talent show di ta phunung nai. Dancing music please. Jasmine, Haranjoy Tripura, contestant number 10, Ania Prakana Yubo, all the best. Kuno guideline kay sadi, ang cubano, cengto experience ganang police line no. Talent show di ta kay puna masuk. Angko ane hobbies dance sa kabang dance type. Dance kay punong line, music please. Hambai nono, Haranjoy.
dek khelayu borni bekha dek itu kan abong bakha tabo tama jadi senang hinai okay tabo namne question sound now ready to na bole okay okay पहिला contestant number 1 Thank you. Miss Ipasa Tripura, ini bagai question number 2022 Miss Northeast Sabang Boy State ni orang sini Northeast ni bisa 2022. Thank you. Contestant number 1. Ini next question ka. Tripura subulai buthuni motto tam. Our culture, our identity. Thank you. contestant number 2 no Contestant number 2. Ini question namka. Ini Tripura bisingo poila TPS officer Tripura Police Service officer manai suhu. Thank you sir, anak tujuh cuma bagai because all question में answer मान दिया. Hello. Contestant number 2. TCB ni full from tama. TCB. Tripura Chualai Buthu. Thank you. Thank you sir. Thank you. Contestant number 3. Contestant number 3 untuk teacher orang musuh तो teacher job manas kam BA by MA खालामनानै फराय तामु study complete खालामना you study pass on है नो teacher job apply खालाम तामु एकदम compulsory अब कुशिंग बुझिदि दाय नोंथ टीचर जॉब प्रोफेशनल टीचर जॉब खाना मुझे ठीक है नों बीए पास होखा एमए पास होखा बिनि परे टीचर जॉब मानना होके वो कोर्स न मासिमा खालाय तो वो कोर्स आबो किंतु रेगुलर आबो खालायनो दङ मास्टर डिग्री कोर्स टाइम आउट Ini bumung Bobita Tripura. Ke anono kaisa question sama sama ke. Finima Miss India Tini State Tripura ni Subasikan Than. Mane Subajiti we facing state was a state go present kanai a Borok sawo jiti phai puila female. Ini name sorry. Okay, thank you. contestant number 4 please Contestant number 4. Ini question songka puri rongni pasal anjane ornaments pasta burung sadi. Rang Batang, Sondrahat, Toya, Yasdam,
সুরাং চন্দ্রহাট মাঠিয়া থ্যাংক ইউ যেহেতু এমএলএ অঙ্গানে বসুবো আমাদের বাই খুব দরকার সাইমানো সিনি অ্যাসেম্বলিও তাবুক তাবুক সিনি অ্যাসেম্বলিও তো লোখা সিনি ত্রিপুরানো বা টাইটেল ত্রিপুরাইয়া তাবো এমএলএ তখন প্রেজেন্টলি সাবো বিনিব বরঙ্গনং সাব জিতেন্দ্র চৌধুরী থ্যাংক ইউ Thank you. Contestant number 5. Thank you. Pritilota Tripura. Anyway, question. Last year, 2022, there, Miss World, Choroman. Miss Wall. Thank you. Miss Wall ke wo Miss Bushu bijela. মিস প্রীতিলতা Miss Wall ke Miss Bushu ini next question of Borok rinai tapugo mandai dong use kayo instrument oh tamak oh ni bung sadi je kono duita Borok rinai senampuro duita jenis use kayo oh ni bung sadi duita je kono duita bung sadi Cerita pertama-tama malu. Thank you. तो मैं क्या करूँ Nunggu Profesor Nong nama sebuah best of luck in the future ni babe. Je question no tong nai. Je tu profession Nong nama sebuah same line ni no. Dinong tem question no je nong tahu Profesor Nong thangke nong next complete kaya. Abadi kore nong bo profession thangna na. Ba mandatory aba teaching job thangna ni bo course must be makna bo course. Je question no jang puila concept na je sebuah no question. B.Ed kan. Thank you. Nung profesor orang ini Tripura orang itu খুব কম profesor. Ini Tripura society ini bagai tang kaya. Ini first priority tang mata mas ini Tripura society ini bagai. Profesor orang kaya bilang ang ani dohani Borok rono kaham prunan bagai Pai tonai plus during rono bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing ramah खूब सागर. तो Tripura title ni bisyo. Ang writing saja bolte ang nijini amno si mane nijini personal no si diary shoe. अच्छा, हमने बारे में सागर के बोइरक कोरिनानी Tripura रंग writer ramah sini. Saja bokia amor rona se interest kiri. Nung tamu sih diary, tamu no sih ni nung pasal tak. Amar personal. आपने बात ini profession tama dancing kan. तो sini Tripura rong ni bisyo. Kita cium unang na dokara abang ke bo pari yang samu kana hidu. Abang sini Tripura kokbai. Tapi kita sini Tripura rong ke bawa musam. Abang Tripura kokbai tamu musam ke. যেমন তাবো রুন্দি জমাতিয়া দফা বড় গরিয়া মুসামু
ba alga dofa ba abona alga ba musalai but sini Tripura ba abahai musamung ba to Goriana gundi musamung to kintu aboni kaisa sini Tripura kokbe temung to umum tama Korea musamung ibu. Tripura kokbe alada ekta word tongo Goria musamung no same no kintu tek kaisa tongo ako Sorry Malia. Tambah. Sorry. Question number 7. More one question. Ini question sangka. Nukulai naik cocok rumui maya omalita mah. Nung belai na tutok rumui maya. Atida. Belai na tutok buzi ka, but rumui manlia amo buzi liya. Rumui tahu semua no naik cocok belai naik cocok rumui maya sah. Jemun ta. Rumui na naik tutok, but bono rumui no maya. Thank you. Tambah. Contestant number 8, please come forward. Nung to videography taklai je Indian ni film Oscar winning Oscar winning duita maybe ekta short film ekta film or duita film ni bumung san Puspa tai KGF. thank you Ini hobby no related to question যেহেতু ভিডিওগ্রাফি হলাম তিনি ত্রিপুরা টাইটেল তিনি ত্রিপুরা বলো ফরক নয় বরং মোটামুটি অনেক ফেমাস ভিডিওগ্রাফিও বরং অনেক মুখ দম বরং একজন তিনি অলরেডি তিনি থলিবারিনি বৈশু ফেস্টিভ্যালে ফাই থাকা আরেকজন তিনি সবাই লিয়া বরং খরংনিবো কিন্তু খুব ফেমাস ত্রিপুরা টাইটেল ভিডিওগ্রাফি খাইব খরংনি মুখটা Tripura title sah. ত্রিপুরা টাইটেল Tripura title. Monis Tripura. Okay, thank you. Thank you. Kembali. Contestant number 9, please. Jasmine Tripura, ini hobby jasa je social worker. Ini social worker ni tu isi anu sama ke. Nengkau beri ni bagai self defense ni bagai tu mas kana kuso awas kait mari. Beri rong bangai explain kene. Beri rong to अनेक प्रॉब्लम क्लायु है माने अनेक क्वेश्चन के सेल्फ डिफेंस बुद्धि के ब्रीडो प्रॉब्लम रहो ता अवेयरनेस ड्रग्स फ्रॉम कुलियो अरे रुमडी नों ताबो उइसु फेस्टिवल नाय नगद थांग दङ ठीक আছে लामा नों गुन्दारो तासुखा नों बाहाय क्लास सेल्फ डिफेंस खाया आबोनो नों इसे सायखना सेल्फ डिफेंस उदा सेल्फ डिफेंस अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपुरा को नों जेहेतु सोशल वर्कर हामजाबो त्रिपुरा नि ताबुनि गभर्नमेंट खरकसा बुरी मिनिस्टर दङ ओ बुरी मिनिस्टर नि मुं तमा Nakanong Shanumalia. Thank you. Hambai, contestant number 10, please come ahead. Koran joy
nung kaisa saka je nini hobby dance ke tin tiprawo je ta cultural dance ni bumo je tomani kaidi phan sari toma dance tong Lebang bumani tak kaisa mamita Contestant number 10 Nini hobbies nung dance saka world famous king of pop ni bung tama world famous ni king of pop hinjau buno oh Maria thank you Hambai Sini question someone paikha apno No, joto na hoy. Participate themne babe. Asto jitla ha nobe final result finally ekto racing di. Jam hopung tonglayai bongni result sampai ka ani yago Miss Busuk Mr. Busuk jaga ongnai bongno YTA ya UTYAD Sunamura subdivision yang goi boram nai Rodiranjan Tripura President Sukurai Tripura Vice President Dinesh Tripura Secretary Sumanta Kumar Tripura Cultural Convener Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener So Manjata Takalai Mr. Busuk Ani bade manai somoto karo Miss Busukla number 1 jotono kia ni baise khele layo beshi layo ke number margin marse chini jasrok tini kosto khayai tahir bongno jasmen khaya chini jasrono chang habaya paro bongni ase kosto khayai mani engkai am tak saklai sinai second runner up yani third Miss Busuk ni third sobong totok beshi khano dekhaire saibe masa kono Bipasha Tripura अच्छा रेजल्ट सकंग ना तमा रेजल्ट परे सतम रेजल्ट सकंग सराय परे Bipasha Tripura second runner up यापा करम दिबा चला लोग नहीं खाई second runner up Luke Kumar Tripura Am chini jasmo koi dai chini second runner up Mr. Busuk by Miss Busuk no boram ya phalana bagoi Tanusri Tripura no angkoyo bongno bolam ya phalani bagai
Please request kayo guest na saka ko kayo no guest mo coba kami ni. Hambai dong no. Mongni prize money check by rokha. Takai first runner up yani second Rita Tripura. Salaram Niyangka Valendra Tripura. Saya apa kalau dia? Bukti sama ya ha. Tripura Riders Forum ni Presiden Dolinjoy Tripura Nongkoinai Bong no Borok re apa nani bagani Jodoh pakai apa korban lagi? First runner up Tabokai pala Tani pala sagara Sobodo asa kaina Number 3 Takala ini Miss Bushu Miss Bushu gongka Tama ang dihin Inung no Priti Lota Tripura. Salam nila. Forest Tripura. Ang takoy nai. Jadi advocate Hirendo Torusri
na bolgodi aro UTYNI Sunamura subdivision yang oi Borok ranai bas ranara ya Miss Kusubai Mr. Kusumno Sunamura subdivision ni UTYNI President Rodiranjan Tripura Sukurai Tripura Tomra Borok karta Siapa karena di bawah? Angkat nongni yang gue boxing sini, Mr. Bishop no. Mr. Bishop Polres Tripura Nonolai MLA balai sika future MLA Ani ba aslimat tong naidang MLA no ongdi Sini dofani gam khaina bagai Nang ta Mr. Bishop ongmani pore Sini dofa ni bagai ta message na musuk Music is off. Ang Mr. Ong Busong mani pore ang sini Tripura dofarone message na musungo je samona tamphana kono jinis manja krai thane bishiwa ang Mr. Busudra kinto batajak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emonji mane bakadra ang wanswa je taglai manja hoba ang khalile je khala manai ne ang tina wanswa nomor je samungna khalai khani kintu jini ang sani uso lai khangja jorani abana barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত বরগ্রাম ব্রম গনাং সাত সামসরণ ত্রিপুরা বো যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইসাই বাসা বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামন খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি চিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামন খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা ধরে করি ভাববা বিনি লাইবমা গথান দङ তাবো বো গথান দङ বিনি মানথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো bini laibuma tabo kothang tongo so ang sani musumo kunu jinis na manjana yakare tardi takale manjana khali jekhla manai nai saksang na mansube amsino hambai Pritilota Miss Pritilota takai Miss Busu gungkha Miss Busu gongmani pore neng ta ini sana musu ta message na musu Bila omonus Jung sankan ke bak cini mujung mani rono jung tinglu kisah bisa kosto ngai bat jung trauma kayaknya nung tapi ko Miss Bisho Mr. Bisho abo nung mainnya ro mana ko tawan sudi kaydi try kaydi jung sanman gana wan cuman gana hingga abo saja successful longnai ge ani Miss Bushang himani obna ani first time hambai Miss Pritilota Nokia muluk tangala second runner up nong ang ko ye kya pasang phaina bagai Mr. Miss second runner up bongna barana nai Sukurai Tripura Sunamura Division UTYNI Ongoi Bok
Miss Bushuk second runner up no Horam Roitokra Sukurai Tripura. Nong klai ta message na masuk being second say tahin first runner up. Hambai. Anggo takai na first aro participate kayo Mr. Visun batayo. Ayo cuma kaya namun sumphano, but ane tayo kaya namun confidence kere takai kaya ka, kaya ang jadi lukurono ayah anis hasil rono ang message kena musuh narobo apa hai track hedi narobo track kan kan narobo apa mani mano jadi kuna mani na mani yang itu kan kai apa mani ano actually bukan apa mana ini konsul kai kan kai apa mana Hambai Miss Bushuk first runner up sini dopani bagai ta message tong Our Hanamu Sungo, Kamani first time, yeah, and second time, and our Sagamu Police Treasures Rogo of Kaiser. Our Silik on Katia, Miss Bushu, Malia, but our second round of Miss Bushu, Maka, our nanny, Joton, Borong best run try Kaika, and one best run second Tikika, next time first online ang bukhaw mani confidence narugo ati khen confidence narugo hambai हम दिया भाई हमने भूल बोला थोड़ा second runner up please basakan bhaji थोड़ा अच्छी bongno boromno nai Sunabala division ingani Dinesh Tripura इसमें मुगल गांव तो बस UTY ni Dinesh Tripura वो काम के लोग भाई के भाई जी कोई लोग से दिखना है दोस्ता बोल ये वैसे का जाना है दोस्ता बोल आने वो कैमरा काम के ये ज़ात काम कैमरा काम second runner up moy dopani bagai ta message rona musuh ya thank you ang actually first time yo second time no anibo actually ang Tripura title shui actually ang notice no Tripura no representing khaika tai o jagao ang top 20 o auri thango actually ang Mr. notice thangja ke chung Tripura ni total 3 jona thango Santanu Deporma Adang Jomatia ang gay o jagao Adang Jomatia winner ja gay ang actually ani pilih susungan su hamya ang sa kayo next time kaya hangnai o jaga Mr. Notice yang o jagao hai debe matlab experience mangka mai ke experience kene ije no gay ang tabu gym bo khai tongo actually Mr. Notice hanai ke gym khayo gym lo bodo tongo nangong kang gym khai tongo ya sungna hambai wow salam message tama okay nok sanadi ko lai dong lai ka anyway hambai nang lai ta message rona musuh oh bisa Jotono Hambai, general at least second runner of Kaika, and Jini Dofani by Kashito Cox Ramusoga, Jini Dofana onek no Tongo, Nizini Saxlek Hibo Pasagik, Porea Anglia. So, Ndrog Joto Nizini manpower and use Kadi, Poredi, Lungo proudness full of the please. Jini Dofana Taklandi, Pusaradi, Dakti. चलो आशा कर मैंने ये समझे मैं जानता हूँ नहीं बोला था मान अच्छा Sumant Tripura Haro Mones Tripura Nong Nang Koyo Stage of Hena Bagoy ओए आधा खोजो ओए आधा Jara contestant to Bono Boromo Nai Wait here Miss Bushoro में बुतु बुरा देखो था हंगीबा सबूत खाली स्टेज था
তোমার হান্ডি থাক Sujit Tripura no kok thaja thagi larna bagai. Hambai, like no. First of all, just the away. Jotin away je option and so. Ang tini belai no proud feel khayo. Je tini o jaga je tini dojjon contestant tole ba jara batai lai nai. Chini babi to jotin no winner. Ani bagai. Even chini just tole bagai. Karon Jung Dumas Farago Hangna Bishu and Billy Bishu de Babasum Miss or Mr. Bushu Planka. But this time, very tough. Joko pass on her, Hataba came of Binisha at number Bishi Manka, Hataba Binisha just half line Bishi Manka. Abahagano or pass. So Chilibaka or Jotono winner. Karan Jung Jasme or Tayo or Terra short time, just short time Shimano. ও কিসা টাইমলি বিষয় বিশেষ করে চিনি জাজ তনুশ্রী ত্রিপুরা তাই চিনি কোরিওগ্রাফার হলে মানে চিনি খারাপ নয় নিপেট খারাপ নেই যেভাবে পরিশ্রম খায় বরং জাস্ট আধা ঘন্টার বিষয় প্রিপেয়ার খায় বরং যে তিনি আসুন একটা মানে আসুন গড জাস্ট এটা কাগজ যে বরং নরমনি বুসকাঙ্গ নিজের দফানি ভাবে খুলুক্ষা আমার বিগ অ্যাচিভমেন্ট আমার যত পক্ষে সম্ভব কারণ আবহাওয়া স্টেজও কাগজ keha keha mic rumoi box sara ni se sakliyo but abo hai jorago o 10 jon je tini o jaga phaiyo o jaga bora basagoi bora ni je নিজের confidence বিষ্ণু যে জজবা জিতনে কা যে জজবা ওতে ফুলখা ও নাম ননে নাং নাই একদম ননে নাং নাই to be honest as a tip যত না হইনা খাবাইনে কোন কই পরে যে বক্স খাবানি Dumas Farago Hangna Bishu একদম এখন পজিশনে তারপরে লাস্ট পজিশনে তারপরে কিন্তু গতি নিবে না ঠিক আছে আর থাকলে আমরা যত না বেস্ট অফ দা विशेष तो नहीं ये फाइनल दिन हमारा ट्राई फ्लाइडे क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है कि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होता तो हमारा बेस्ट विशेष नहीं नरक जे भावे तीन पार्टिसिपेट पाइका क्या वो आंसर क्या वो क्या मॉडलिंग क्या वो क्या कस्टमर जी पूरे जगह सुन चार जन जज तो एकदम निरपेक्ष भावे चार जन ओपिनियन विषय तीन नरक ने सुन चेष्टा करना जों नरकनो जास्ट लाइननि आबनि बिसिङो जस्ट एक दुइटा पॉइंट 0.5% नि बिसिंति के बहिला रखा के बरा तो आं आसुनो पाइनाय खाबायने कोनो करे जस्ट फेस्टिवल बुशुनि तममा दिन ओ बुशु सेलिब्रेशन खादि नरक दिनि सुरंखा ओ सुरंगुंगा फाइनाल जानो सामन लागाय सो बेस्ट ऑफ विशेस इन ऑल गर्ल्स थैंक यू हामबाय सुजित tabok public demand contestant untuk mama sarai एक साथ म्यूजिक खुलुमगा चरक न
लामजागो चिनि बरक नाव चैनल लायो जों दिनै फाइ सकाइजाक चिनि त्रिपुरा दफानि नारायण सारनि नगो सार लामजागो चिनि बरक नाव चैनल लायो खुलुमखा बरक नाव चैनल न खाबाय खुबाय बिसि बसखांनि एडभान्स बुसुनि बागै जतन ताकरब करनो खुलुमखा सार हंखाय जों दिनै फाइमानि हंखाय जों बुसु चिनि बुसुनि रिलेटेड जों साइमाना बागै फाइलायमोन बुसुनि कक संखा बिसि जराबा बुसु तमान बागै हिंजा बुसु ओंखादे बिसि बुचुगो जे मालायमानि बा अनुष्ठान हुमानो बिसि बुचुगो जे अनुष्ठान बननो बुसु हिंजाओ ओंखाय अ बुसु उमानि कारण ओंखादे चिनि बुमा बसा मालायमानि जरा ताकु बुकु मालायमानि जरा बुसुओ जों चिनि श्री सृष्टिनि मते खालाये अकरारावनो जों दैखौ गुरुओ अवन खामची चालायो बुलुनि ताव सिरंनो जों अंगचारो तम मामिनो निनी अंगराव अंगला अवन चालायो अकरा चाकरनो निनी थाली नारिकेल रोय खुलुमो अंगाय जों रिचुं सुलायो खालायै जों जे खलाराव परिष्कार तस्कार खालायै मोसौग्रावनो खुमखांरो दुवालामो खुमखांरो ब त्रिपुराराव दफानि बसनि श्री सृष्टिनि जिमि जों खालायफायो आगेबो खायो ताबो खायो अ बुसु ओंखादे सुदु त्रिपुरा दफा मांखाया त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा सा कक सानायराव ब्राव मांखाया अ बुसु सारा 12 वर्ष खायो आसामनि बर' राव बिहु हिसाबै खायो चाकमा राव बिजु हिसाबै खायो बिनि बादे पान्जाबी राव बैसाखी हिन्ने खायो केरल बो ब्रावबो ओइ बुसुनि सालो ब्रावबो अनुष्ठान खायो आरङै जुदु भारत बर्षया साउथ ईस्ट एशिया निनी थाईलैंड बाव सांग्रा दिनै ब्रावबो खालायो कम्बोडिया खालायो मालयेशिया खालायो इंडोनेशिया खालायो लाओस खालायो कम्बोडिया खायो वियतनाम खालायो तारमाने एक कथाय पूरा साउथ ईस्ट एशिया ओ बुसुनि दिनो बुसु खालायलायो तबे जत पालायलायो एवं विभिन्न जगह बनि मते खालाय बनि बुमुंते खालायो किन्तु खालायबानि तारिख खालाय एको ओ तारिखो बुसु ब सुदु जों सायचुनिया जत साउथ ईस्ट एशिया माने निनी तामिन सानायफोरा दक्षिण पूर्व एशिया ओ बुसु पालकजा दङ विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न बुमुङै बनो खालायजाक दङ अतएव এই যে বিশু ব খুবই महत्व চিনি ত্রিপুরা দফান বাগै চিনি যারা সাউথ ইস্ট এশিয়া তংনাय যারা মঙ্গোলিয়ান জাতিন বাগै ও বিশু ব খুবই গো এবং ও সময় চিনি পয়লা অংতমা নিনি হারি বিশু বিশুমা আটাদা ও তিনটা জিনিস চিনি মুখ্য আটাদা ওখানে বিশি কাতাল ও বিশি কাতাল ताबो बचनी त्रिप्राब्द आइफोन सिमी सुरु तार माने बिसि कताल जे त्रिप्राब्द महाराज बनो 590 ख्रीष्टाब्द ओ नि त्रिप्राब्द सुरु खलाय थांगा ओ त्रिप्राब्द ब तमानि खलाय जाका ब शकाब्द नरगै ने बनो चिनि त्रिपुरा राज्यनि बाक्सा बर'राव साव वान जिनस रं खलाय नट दैट वान जिनि कौयाबो अजे त्रिप्राब्द ब चिनि बुसुनि समय जे जों बिसि कताल खालायो ओ बुसु त्रिप्राब्द ओंखा वान जिरावबो शकाब्दनसे फलो खालायो ब्राव जे बैसाग ज्येष्ठ जे तारिख राव ब शकाब्द आं नंनो कायसा आरो सानान मुसुओ दाख्लै बिसु त्रिप्राब्दनि केलेन्डार नखरनाय जों चेष्टा खालाय दङ जाहाथे ओ समायाव खालायनानै बागै गाय बिसुओ हम दम खालायै
दाख्लाय थलिबारि सुनामुरा महकुमा दायै चिनि बुसु संसा जांनाय अ जगाव जों जाहाथे त्रिपुरा राज्योनि जों वानसुलाय दङ त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमन्त्रि त्रिपुरा राज्योनि केन्द्र मन्त्रि प्रतिमा भौमिक ताई चिनि जितेन चौधरी रेवती त्रिपुरा ताई अन्यान्य चिनि प्रतिनिधि तंनाय रावनो जों खाबाय खबायफ्रावनो कबांनाय चिनि दफानिफोराव एवं बिनि बादेबो चिनि ताई अन्यान्य जाति दफारंनि बोसिन बोसोरफ्रावनो जतन कयनाय ओ बुसु जतन फाइ मानजागै खाबाय खबाय हामजामों जतन जों शान्ति गोदै गोजांनि सिंदै बुसुनो गाहाम गोरों खालायै नायथत खालाय खालायनानै बागै आं जतन खाबाय खबाय कबागो एवं जतन आरो फाइ मानजानानै बागबो कबागो एवं तिनि तंनाय जत चिनि चुबलाय बुथु नारायण पौमानि कर्मी सोंनाय बुथुराव जत फाइ मानजागै चिनि बुसुनो नायथत खालायनानै बागै आं जतन खाबाय खबाय कबागो सर हंखाय ताकलाय जे बुसु फेस्टिवल अंनाय स्टेट लेवल अब सालबो सुखनि बागै अंनाय अ बुसु फेस्टिवल सानलिन बांनाय जों 12-13 तारिख ठीक खालायजा 12 तारिख सारे एवं 13 तारिख साजा दङ परदिन 14 तारिख परे बुते हायके अनुष्ठान वानसुलायजा ओमफ्राय सर ताकलाय बुसु फेस्टिवल के 21 बुसु फेस्टिवल अंनाय 21 बुसु जों गायसा बुसु थलिबारि आगि हमजानाय दंमोनिबो जों खालायमालिया लकडाउन बागै थलिबारि आगिनो वाइसा डेट फिक्स मानि आरो खायनानै किन्तु लकडाउन माने कर'नानि बागै खालायमालिया जों बছर गेप मारखा ओंखाय गत बছर तो धलायुंखा दाख्लाय आरो खालायजोंनाय आरो बुसुनि बिसिङावबो जे जों हारि बुसु आरो आटाटा माने बिसिकताल सर हारि बुसुखनि मानका बनखाय तानि हारि हिन माने बहुत चिनि त्रिपुरा बुसिङा आगिनि सिमि हारि बुसु हिनजाव हारि बुसु एक्जेक्टली ओंखायनो जों बुसुमा खायसनि जे बुसु खालायो बनो ओ दिनो जों हारि बुसुनि दिनो जतन माने गरिया मतायबो हारि बुसुसे सुरु खायजागो माने बुसुमा खायजे हारि बुसुनो बनो खायजागो जों त्रिपुरायाव साधारणत 3 दिन खालायो हारि बुसुआव बुसुमाव मताय बेरायो एर परीक्षाय निनि आटा दायो पायरो आबार किछु 7 दिन खायनो खेतरे 7 दिन जरा लागे परे मताय खिबियो जेता देबरमा जमातारक सेना हिमानि अबति खायो जोंबो किछु क्षेत्रे जे मताय 7 दिन माथाय खिबि जाओ नहीं तो 7 नहीं तो 5 दिन यांखाय 7 दिन जों गरिया मतायनो खायो एवं चिनि त्रिपुरा दफानि सबसे तंथंमानि जाथंमानि मताय निजे अनुष्ठान बंखारे चिनि बुसु काम गरिया जों जतनो माने लायबनो एवं बांलादेश हंतो त्रिपुरा राज्य हंतो एवं आं ताइसिं साका दक्षिण पूर्व एशिया जत जगह ओ दिन मानो विभिन्न बुमुङै माने नेफले हिंगाय सर दाक्षे आपतेके बुसु फेस्टिवल हे माने कायसा गरा गज्जा लेवल के खाइजागो ओंखाय आगे खायतो बुसु जानि जानि नगसिम इदि खाइजागना माने नागि रगबो मानबतेके उत्सव हिसाबै कायसा फेस्टिवल हिसाबै खाइजागै फायदा चिनि बुसु एकदम दांगै माने सिमि खाइजा फायो आगे खाय सार्वजनीन तागबो सार्वजनीन ओ बुसु दिन खाया जों जुबलाय बुथुराव वानसुलनायका समस्त जगह कैसे एकत्रित खालाय बिराट खालाय जों खालायनानै कतर गारा खालायनानै बिनि बागैसो जों ओइ बुसु आइके खालायजा आगे किन्तु आगेबो तागबो बुसुनि दिनाव जारा रान्दिजों माफाबोंथ मोनसे मालायनि फाउन्थ ओ दिनाव सासा मै गोथाव सालायनानै बमा साबाय मालायनानै चिनि अकरा साकारा खुलुंनानै ओ बुसु बो आगेबो दङ सामग्रिक भावे माने सार्वजनीन भावे एवं बुसु दायै जों जतन हामजालायो एवं बमा साराव बमा मालायनानै बागै आवान खामची रि चंकता ती फायो बमानो रिकता
जंगतार फायो सारालार बमाफोरनो खालायो बकराजोंनो खालायो अक्रा चाक्रानो बुरा बुरजोंनो रिचों रुगो मैगान थाइगाम सङै चारगो बचिनि बुसुनि रीतिनीति आगे रखितो चौमैबो नंलायलाय नुबाय कागै बिरावनि बिराव सिख्लानि सिख्ला बचों खालायलाय सार हिंगे आरो ताबक जे नगजागो त्रिं नबो बरक बिसि काताल हिनो हंके बुसु सकाइखेबो जों बिसि काताल हिनो पाइलाय माने काइनि दल नै हाइके हं दं हांकाबो बको नचों बिसि काताल चिनि तिप्रा अब दहिनै रमै लानाय बेलाय नों गुबै ककनि काइसा कक सुंगा नों बेलाय आं हामबाय रगो बो त्रिपुरा राज्योआव काइसा बार्निं इशू हाय उं दंखा जे त्रिं फेस्टिवल 22 डिसेम्बर आरो बुसु जे 14 एप्रिल माने बा पयला बैसाग माने जे बिसि काताल এই দুইজনতে অঙ্গ খালে মানে কন্ট্রাডিক্টরি মানে পরিপন্থী বোম তাও খুবই অঙ্কা একটা বড় রক ত্রিপুরা রাজ্যের বড় রক বনতে একটু দুদুলমান বোম কনফিউশন নাংজা কৌতূহল দं आं आरो स्राय स्राय साना नायो ताबुनि जे चिनी महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य ब चिनी बरंगनां कमल कलई ब जखन काइसा महाराजनो सम्पुर ओ जे त्रिनि उत्समते बिनि विस्तारित शाखा नौ जत चैनल देबो आवायङो तागबो दंगो ओ जगह महाराज शाखा म बांला विजय खाइपुर बनो विजय उत्सव हिसाबे पालन खायो 590 ख्रीष्टाब्द ओ बनो रोगसे ब विजय उत्सव ब त्रिंया ब आं सामानि कौया महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य शाखा एवं त्रिं उत्सव बाइफोरनि सिमियाव 1991 बा 94 अंखौ आं रोमनाखा बावनि त्रिं नो गोबै उं दंख्लाय ब आगिनि सिमि तमै 22 डिसेम्बर उया उं दंखम जिनि बुसु त्रिं त्रिप्राब्द जुदि आइफोरनो दं आइफोरनि सिमि उंखम किन्तु राजमाला बा त्रिपुरा राज्योनि कुनो गेजेट नटिफिकेशन त्रिपुरानि राजन्य आमलनि कुनो गेजेट नटिफिकेशन কোনো সময় 22 ডিসেম্বরনি কौ उल्लेख करी जों जत जगह नुखा एवं इंग्लिश राव যখন ব্রিটিশ রাवनि बनि दलिल दस्तावेज যখন उनखा अरबो ओ पयला बैसागनो रमजाओ 14 एप्रिल तार माने अम प्रमाणित जे चीनी इतिहास एवं चीनी राजन्य आमल থেকে चीनी ওই সেই রত্ন মাণিক্য থেকে কৃষ্ণ মাণিক্য বিজয় মাণিক্য নিনি বিষ্ণু মাণিক্য তাবুনি যে মহারাজা লাস্ট মহারাজা নিনি মহারাজা বীর বিক্রম আইফুরবো বিনি যে দলিল দস্তাবেজ বিনি নোটিস যত ও পয়লা बैसागनि ओ तारिख रमजाओ ओंखाय जों बाहायखे रमनानै त्रिं जे ब त्रिप्राब्द होननाय तार माने ब मन गरा एकटा तैरि खायो आं नौनताय कैसे प्रश्न खायनो मोनसो रायजोनि प्रश्न जों सावो त्रिप्राब्द 1 इंच लाई 3 बছर अकरा ककबैबो आंगे त्रिं उत्सव जुदि 1994 सनो उं दंख्लाय बा 91 सनो उंख्लाय कय बছर उंखा ताबो हार्डलि 30 बছर से कायाको 30 बছर काय बाकी नु 1 इंच लाई 3 बছर अकरा हिं सामका बाकी उंबो तार माने निनि कबेनो नों मानजाव माने ब फल्स 22 डिसेम्बर आं जारा 22 डिसेम्बर त्रिं उत्सव पालन खायने बनि रानी काइसा कोइमुं नाव काइसा आनो डकुमेंट्स फुनुदी सारा भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य महाराजराव ओ 22 डिसेम्बर बिसि काताल पालमनि कोनो दलिल दस्तावेज बा फुनुतो किन्तु এই যে 14 एप्रिल बुसु पालन खायमानि शुधु जों मैया आं ताइसिमबो साजा दक्षिण पूर्व एशियाव যত कम्बोडिया ভিয়েতনাম थाईलैंड निनी मालयेशिया যত জায়গা আছে খালাयो এবং भारतवर्षबो केरल तमिलनाडु नेपाल निनी पान्जाब ब्रबो ओ समय खायो एवं वानजिरावबो नवबर्ष खायो तार माने जों साइचुनियाबो जों तमाने वानजिनि स्रंनाबा गे जों तमिलनाडुबो ओ समय खायख्लाय तमिलनाडु कि वानजिनि स्रंगै खालायो बिसि काताल ओ जुदि ভিয়েতনামও खायो ओ समय ब्रो कि वानजिनो स्रंगै खालायो तार माने ओ समय पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महादेश से बो खालायो ब आनी कौया नाव जरा सराय राव बा जरा सिनाय नुनाय राव न गुगल फाहायनाय दी ब ओ समय खायो तार माने त्रिं ब फल्स एवं बे बुनियाद एवं नों राजानो मानेयो
राजानो सम्मान चिनी राजा 184 राजा जों खालायो गाय नौ राजानिबो प्रमाण फुनोदि कुनो राजमालाओ त्रिं पालन खायमानि नुकायसा डेट फुनोदि करै नों कि कुनो दलित दस्तबो 22 डिसेम्बर त्रिं पालन खायमानि बनो फुनोदि करै nge nung ang bono sana ne no kaisa bo udaharon phunu mangla tar mane je bushak bono chung samano chung tumane wanji ko boy bushak jesto bo chini bol tongo jaga khlai tama bol chung wanji ni kokthai chini maharaj rao grohon khayo bin ba bo thangka kintu bo wanji ni kokthai o sokabdo bo ও সগাব্দন হইতেছে ওয়ানজির বর্তব जों ত্রিপুরাব্দব সগাব্দন ফলো খাই গাই তামনে আর जों ওয়ানজিनि सोलोंनाय बा जों सगाब्दन जतन सोलोंलाय जों बनो खालायो एक्चुअली बुसु ओंखारि चिनि अंग जों त्रिपुराब्द ताखलाय कारिनाने जों चिनि कौबाय त्रिपुरा कौबाय जों आर बुसागनो तमाहिन निनि जेस्तन तमाहि बचिनि कौबाय जों चिनि राजाराव बनो खालायलिया जों बनो अल इन्द्रलाल त्रिपुरानि kokthaibai bo wansungmani tei जों ত্রিপুরাব্দ कारिनाय दाखलाय आरङै bono kubiko bono kubui kathar rajabo manilango chini olindolal ত্রিপুরাবো সই খালাংজাক এবং সাউথ পূর্ব এশিয়ানি বড়রাবো bono পালন খালাইতো bono মুদ্দা কথা এবং যে যারা ত্রিং খাইনাই রাও বনি ব্রক বনের কোনো ঐতিহাসিক কোনো তথ্য করে ঐতিহাসিক কোনো পঞ্জিকানি বন কাম করে বংখানে kokkobai kathar sambai sar hingkai jingno nini asuk jora ronani bagoi hingkai sar aro paithago chini channel naitongnai aro tripura hastini joto lukurokno advance boisoni kiama sar koklam ang chini tripura dofani bororokno এবং ত্রিপুরা দফাইয়া নিনি দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং উচই যত ত্রিপুরা রাজ্যনি 19টা দফানি বরনো বসকাং বিশুনি জরাগ যতন কতই কসাং ত্রিপুরা যতবই ফাইতো যতনি রাংখো পয়সা বাড়িতো বনিন বাগে আং মাতাইনে সুরিয় আং বিসি কতাল নি এবং বুশুনি যতন আনি খাবাই যতন হানজমারগ ত্রিপুরা কাহাম হন্থো कति कचांग तंथो जों जाते ताकुबै ताकु बुलायातै राजनीति जगह राजनीति तंथो आं आगेबो कायसा प्रेस मिट खायजां ओ जगह सावो जों राजनीति बे तंया जों जाति बै दङ दफा बै दङ जों दफा बै दफा काथलाय मा तनाय हामजालाय मा तनाय आं बुसुओ ताइबायसा जतन खुलुमै सावो जों काथलाय मा तनाय चिनि त्रिपुरा राज्यनो कतै कचांग खालाय काहाम खालाय माति सालायनाय खुलुमखा जतन हामबाय सार हामबाय jarongno chini channel naitongnai rongno aro obdekino choyaga naitongni boroknaw हामबाय jotono sarigam ani bumong bipasha tripura ang roishabari gandachara dalai tripurani ang tabo BA khaidago Holy Cross College Agartala ani aim in life onga the TPSC officer ongani and ani hobby onga dancing. Thank you. Chali kaham jatono ani mong lop kumar Tripura ani bara dam sora nok Tripura ang Dormonogoro ITI electrician course nai dabo khai tongo ani hobbies ngai singing modeling tai blogging khainai hambai Bobita Tripura, Anipara Sauti Bandar,
ang tabuk 11 class of pori tonggo ani school ni mong suna pura class 12 school ani hobby sangka teacher jotona no kunungka. Thank you. যতন সারিগাম ani mong Forest Tripura ani para Julaibari Salkapila ani Porima Saga Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies politician ani MLA hongani jotona hambai হামবাই Jutono Shari Kaha ani mongke Priti Lata Tripura ani para ke Thalibari ang Poriman Jaban ke Borok Tripura Travel Community College of Tongo ani hobby ke dance runani hambai হামবাই Jotono Sari Kaham ani bumung kha doi malik Tripura ani kaming kha South Devandal ke ang tabo pore taman kha Tripura University wa kokore menai ang tai ongnan mosongani kokoron assistant professor ambai jotono হামবাই Jotono Shari Kaham Thai Panjab Phainai Okra Chakra Darabai Tai ani Chakchelai Rongno ani Mongrita Tripura ani Parani Mongongkha Tholibari Angtabo Tripura Institute of Technology of Computer Science and Engineering Tuipori Tombo ani MN Life Ongkha teacher Ongnani They ani hobbies dance and writing diary Hambai হামবাই Jotono Sarikam Animal Komar Tripura ani Paralas Kolasra Sabrum South Tripura ani Porima Thailai Kumulong Tripura Travel for Music College tai ani hobby halai director film director tai musungmani halai videographer hambai Jotono হামবাই Shari Kaham Dokanano Okra Chakra Romo Paimanjak Phainai ani Sakslai Romo ani Mumung Kha Jasmine Tripura ang this year 12 final ro ani hobby sangha social worker hambai jotono যতন হরগা আনিমং
ungkha Horenjoy Tripura ani para ungkha Boalkhali Gondasora Dolai District ani ang Porimani ungkha Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies ungkha dance ani ML ungkha police Hambai Talent so dia tak kai pun nama senang. I can sing and bersama juga. Thank you. Jaduin male, oh jadu, termasuk lomba. Ada moro pun nama dia bismillah. Jaduin male, boki saria, hari segala Aku sangat bodoh, bonole sarani kokya, jaduin male, boki saria, hani sagala kani tola.
Asaman bojadu, asaman bojadu, bonole sarani ko gyan. Thank you. Hambai. Miss Bobita, talent sodio ta kai pung nai Dance. Dance, okay. MLA being a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ekhane ang pulang jotana nakapsana tang hengtai Tripura, sini tabok talent show chole tungo, talent show di uta kai phung nai. Dance. Okay, ready? Music. Udoy Manik Tripura. Nini hubista sing kemun? Assistant professor. Assistant professor. Professor ya, assistant jong namu sugo. Anyway, tabok talent show di utai kai phungai na. Dance kai phungai. Pakai ro satra thina bole sini sale ma setang khane gare. Anyway, music please. Miss Rita, niri hubista insaka mundun kasiya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Okay, tabok talent show di uta kai phungai. Dance, music please. Thank you. Borok Tripura, contestant number 8.
Nini hubis tama hinsa ka? Videographer. Videography na. Nge talent show di nang tak kai phone musuk. Khai pro ni musuh tu big boss. Mana buku bay beatboxing. Buku by music play. ঠিক আছে, all the best. Kalau ang bisa nervous ni bayang masa Kau nervous kerai, masalah jodoh pun thaga beatbox khane aku takut kai ase, nung beatbox tu try kari. Khai di all the best. Okay, saat semua bay ang track khai ni na but nervous ni bayang jam ka film besok bay kelak, toh ang track khai ni. Okay. Dito. Baik, thank you sir. Jasmine ni meaning tama. Jasmine ka kaisha kum. Kaisha kum, kainia. Onek no padre ko. Pun ara kaisha nang pole kum no. Nung kaisha kum ara kaisha kum nango. Kaya jadi tong. Nango ara kaisha kum. Ready tong de. Kum bopang malik dok. Ning talent show di ta phone nai. Dancing music please. Jasmine, Haranjoy Tripura, contestant number 10, Ania Pagana Yubo, all the best. Kuno guideline kay sadi, ang Chubano, Chungto experience ganang police line, no? Talent show di ta kay puna masuk. Angko ani hobbies dance sa kapan dance tek. Dance kay purong line, music please. Hambai nono, Haranjoy.
layu borni bukha dugdug itu kan bong bakha tabo tama jadi sengahi nahi okay tabo namne question sound now ready to na bole okay okay पहिला contestant number 1 Thank you. Miss Ipasa Tripura, ini bagai question number 2022 Miss Northeast Sabang Boy State ni om sini Northeast ni bisa 2022. Thank you. Contestant number 1. Ini next question ka. Tripura subulai buthuni motto utama. Our culture, our identity. Thank you. contestant number 2 no Contestant number 2. Ini question namka jini Tripura bisingo poila TPS officer Tripura Police Service officer manai suhu. Thank you sir, anak tujuh cuma bagai because all question में answer मान दिया. Hello. Contestant number 2. TCB ni full from tama. TCB. Tripura Chualai Buthu. Thank you. Thank you sir. Thank you. Contestant number 3. Contestant number 3 untuk teacher orang musuh तो teacher job manas kam BA বা MA খাই মানে পড়ে তাম স্টাডি কমপ্লিট খাই মানা যে স্টাডি পাস হতে নো teacher job apply খাই তাহলে একদম কম্পালসারি আবো কুশিং বুঝিদি তাই নকে টিচার জব প্রফেশনাল টিচার জব খাইনা বুঝো ঠিক আছে नंगे BA पास होगा MA पास होगा बिनी परे टीचर जॉब मानना होगा वो कोर्स में मासे मात लगे तो वो कोर्स आपको किंतु रेगुलर आपको खाई ना तो मास्टर दी गई कोर्स टाइम आउट Ini bumung Bobita Tripura. Ke anono kaisa question sama sama ke. Finima Miss India Tini State Tripurani Subhasikan Khan. Mane Subhajiti we facing state was a state go present Khanai a Borok Sabo Jiti Pai Puila female. Ini name sorry. Okay, thank you. contestant number 4 please Contestant number 4. Ini question songka Buri rongni pasal anjane ornaments pasta burung sadi. Rang Batang, Sondrahat, Toya, Yasdam, Surang,
Chandrahat ko Mathia. Thank you. যেহেতু এমএলএ অঙ্গনে বসবো আমাদের নির্বাহী খুব দরকার এবং সাইমানো তিনি অ্যাসেম্বলিও তাবুক তিনি অ্যাসেম্বলিও তো লোখা তিনি ত্রিপুরানো বা টাইটেল ত্রিপুরাইয়া তাবো এমএলএ তো প্রেজেন্টলি সাবো বিনিব বরঙ্গনং সাব জিতেন্দ্র চৌধুরী থ্যাংক ইউ Thank you. Contestant number 5. Thank you. Pritilota Tripura. Nini by question. Last year, 2022, there, Miss World, Choman. Miss Wall. Thank you. Miss Wall ke wo Miss Bushu bijela. Miss Pritilota. Miss Wall ke Miss Bushu. Nini next question of Borok Rinai Tapuo Monday. Don't use kayo. In program. Oh, tamak. Oh, ni bung sadi. Jekono duita. Borok Rinai Sinampuro. Duita jenis use kayo. Oh, ni bung sadi. Duita. Jekono duita bung sadi. Duita pertama-tama malu. Dilir hoga. Thank you. तो मैं क्या करूँ? Nunggu Profesor Nong nama subo, best of luck in the future ni babe. Saya question no tong nai, je nunggu tu Profesor Nong nama subo same line ni no. Dinung tem question no je nung tabo Profesor Nong thangke nung next complete khaile. Aboni pore nung bo profession thangna na, ba mandatory aba teaching job thangna ke bo course must be mat khaile. Bo course. Tem question no jang puila consider no je bani no question. B.Ed kan. Thank you. Nung profesor orang sini Tripura orang itu খুব কম profesor. Nung sini Tripura society ni bagai, tamu kaya. Ini first priority tamu tamu sini Tripura society ni bagai. Profesor orang kaya bilang ani dohani borong rono kaham prunan bagai tai tonai plus dulu rono bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing ramah खूब सारा. तो Tripura title ni bisyo. Ang writing saja bolte ang nijini amno si, mane nijini personal no si, diary sheet. अच्छा, हमने बारे में सादा के, बोई रख कोरी नानी Tripura ramai writer ramah sini. Saja bokia amo ronga se interest kiri. Nung tamu sini diary, tamu no sini neng pasal tak. Amar personal. आपने बात ini profession tama dancing kan? तो sini Tripura ramai bisyo. Kita cium unna dokara abang kebo kori yang musang mana hidup. Abang sini Tripura kokbai. Kalau kita sini Tripura orang je baru musang. Abang Tripura kokbai tamu musang hidup. যেমন তারও রুডি জমাতিয়া দফা বড় গরিয়া মুসামু
ba alga dofa ora abona alga babe musalayo but sini Tripura ba abahai musamung beto wariana gundi musamung to kintu aboni kaisa sini Tripura kokbe temung to umum tama গড়িয়া মুসামুনি বুং ত্রিপুরা kokbe alada ekta word tongo goria musamung no same no kintu tek kaisa tongo ako সরি মানলিয়া থামবাই Sorry. Question number 7. More one question. Ini question sungka. Nuklai naik cocok rumui maya omalita mah. นงเบลไลน่าจะตกรุมุยมายะอาตุยตะเบลไลน่าจะตกบุจิค่ะปัจจุรุมุยมันเลียอโมบุจิเลีย Rumui tahu semua naik cocok, belai naik cocok. Rumui maya sah. เจมันตาลูกไม่ได้หายถูกปัจจุบันเราไม่หลงมายะ Thank you. ทำไป Hambai, contestant number 8, please come forward. Oh, untuk videografi. Taklai je Indian ni film Oscar winning onga, Oscar winning duita maybe ekta short film, ekta film, or duita film ni bumung san. Puspa, tai. KGF. Thank you. Ini hobby no related to question. Nang to videography hamjabo. Ini Tripura title lo. Sini Tripura bolo. Thorak noi. Borok motamoti onek famous. Videography o borok onek mung tongo borok ni. Ekjon tini already sini Tholibari ni Bushu festival of Phai thangkha. আরেকজন তিনি সবাই লিয়া বড় খরনিব কিন্তু খুব ফেমাস ত্রিপুরা টাইটেল ভিডিওগ্রাফি খাইব খরনিনি মুক্তমা Tripura title sah. ত্রিপুরা টাইটেল Tripura title. Monis Tripura. Okay, thank you. Thank you. Hambai, contestant number 9, please. Okay. Jasmine Tripura, nang ini hobby jasa je social worker. Okay. Social worker ni tu isi nang sama ke. Nang tak beri lo ni bagai self defense ni bagai nang tumas hana ko sa abasthai mare. Beri rong bangai explain khane beri rok to onek problem klayu হ্যাঁ মানে আমি কোয়েশ্চন কে সেলফ ডিফেন্স বুদিকে ব্রিডো প্রবলেম রব তা অ্যাওয়ারনেস ড্রাগস ফ্রম কুলিয় আরে রুমডি নং তাবো উইশু ফেস্টিভ্যাল নাই নগদ থাং তো ঠিক আছে লামা অনুনা গুন্ডারক তাসুখা নং পাহাই ক্লাস সেলফ ডিফেন্স খায়া আবনো নং কিসা সাইখনা সেলফ ডিফেন্স এটা সেলফ ডিফেন্স আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চন ত্রিপুরা গো যেহেতু সোশ্যাল ওয়ার্কার হামজাব ত্রিপুরানি তাবুনি গভর্নমেন্ট খরকসা বুড়ি মিনিস্টার তো ও বুড়ি মিনিস্টার নি মুক্তমা nakanong shanumalia থ্যাংক ইউ Hambai, contestant number 10, please come ahead. হরঞ্জয়
ke nung kaisa saka je nini hobby dance ke tin tiprawo je ta cultural dance ni buno je tomani kaidi phan sari toma dance tong Lebang bumani tak kaisa mamita Contestant number 10 Nini hobbies nung dance saka world famous king of pop ni bung tama world famous ni king of pop hinjau buno oh Maria thank you Hambai sini question someone paita or no Mau joto na hoy participate thekne babe asto jitla ha mone final result haine ni ekto naising di jam hopung tonglayai bongni result sampai ka ani ako Miss Busuk Mr. Busuk jarang nai bongno YTA ya UTYNE Sunamura subdivision yang goi boram nai Roti Ranjan Tripura President Sukurai Tripura Vice President Dinesh Tripura Secretary Sumanta Kumar Tripura Cultural Convener Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener So Manjata Taglai Mr. Busuk Bade manai somoto karo Miss Busukla number 1 jotono kia ni baise khele layo beshi layo ke number margin marse tini jasrok tini kosto khayai tahir bongno jasmen khaiga tini jasrokno chang habaya paro bongni ase kosto khaile mani Engkai am tak saklai sinai second runner up yani third Miss Busuk ni third sobong totok beshi khano dekhaire saibe masa khano Bipasa Tripura अच्छा रिजल्ट सकन ना आता मग रिजल्ट परे सातम रिजल्ट सकन सराय परे Bipasa Tripura second runner up याबा खरं दिबा चला लोग नहीं खाई second runner up Luke Kumar Tripura Am Chini Jasmo Koidai Chini second runner up Mr. Busuk by Miss Busuk no Boram Yapalana Bagoi Tonosri Tripura no Angkoyo Bongno bolam ya halani bagai
request kayo guest na saka ko kayo no guest lo coba tuh kami ni hambai dong no mongni prize money check by rokha First runner up yani second Rita Tripura. Salaram niyangka Valendra Tripura. Ay apa kalau ya? Bukti sama ya ha. Tripura Riders Forum ni Presiden Dolinjoy Tripura no koinai bong no borok re apalani bagani jodoh pakai apa korom lagi first runner up Tabokai pala Tani pala sagara Sobodo asa kaina Number 3 Takala ini Miss Bushu Miss Bushu kongka Tama ang hin Idung no Priti Lota Tripura. Salam nila. Forest Tripura. Ang takoy nai. Jadi advocate Hirendo Torusri
মুখ্যমন্ত্রী আরো UTYNI সোনামুড়া সাব ডিভিশন অঙ্গয় বরম রানাই ফার্স্ট রানার ইয়ার মিস কুসুম বাই মিস্টার কুসুম ন সোনামুড়া সাব ডিভিশনে UTYNI প্রেসিডেন্ট রতিরঞ্জন ত্রিপুরা সুকুরাই ত্রিপুরা তোমরা বরম করতাম Siapa karena di bawah? Angkat nongni yang boy boxing sinai, Mister Bishop no. Mister Bishop Polres Tripura Nololai MLA balai sika future MLA ani ba asibat tong naidang MLA no ongdi sini dohani gam khena bagai nang ta Mister Bishop omoni pore sini doha ni bagai ta message na musuk music is off. Ang Mr. Ong Busong mani pore ang sini Tripura dokarone message na musongo je samona tamphana kono jinis manja krai thane bishiwa ang Mr. Busudra kinto batajak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emonji mane bakadra ang wansoha je taglai manja hoba ang khalile je khala manai ne ang tina ang wanso nomor je samungna khalai khani kintu sini ang sani uso lai thangra jorani abana barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত বরগ্রাম ব্রহ্ম গণাং সাত সামসরণ ত্রিপুরা বই যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইসাই বাসাং বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামান খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি চিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামান খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা ধরে করি ভাবা বিনি লাইবমা গথাং দङ তাবো বো গথাং দङ বিনি মানথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো bini laibuma tabo kothang tongo so ang sani musumo kunu jinis na manjana yakare tardi takale manjana khali je khala manai nai saksang na mansube amsuno hambai Pritilota Miss Pritilota takai Miss Buisu kungkha Miss Buisu gomani pore nen ta ini sana musu ta message na musu bila omun sanayang Jung sankan ke bak chini mojung mani rono jung tinglu kisam sa kosto nai bat jung try ma khaine no tawi ko Miss Bisho Mr. Bisho abo nung mai ne ni ro mane ko tawan sudi khaide try khaide jung 산만 그나 완충만 그나 그러니까 뭐 사제 successful long 이게 아니 미스 부샹 히만이 어그나니 first time hambai Miss Pritilota Nokia ulpak thangala second runner up nong ang ko ye kya pasang phaina bagai Mr. Miss second runner up bongna barana nai Sukurai Tripura Sunamura Division UTYNI Ongoi Bok
Miss Bushuk second runner up no Horom Roitokra Sukurai Tripura. Nong play ta message na masuk being second say tahin first runner up. Hambai. Anggo tagai na first or participate kayo Mr. Visu batayo. Ayo cino kena musung kano, but ane tayo kena mabe confidence kere. Tagai kaya, kaya ang jadi lukurono agak anis hasil rono ang message kena musungko narobo bahai track hedi narobo track kan kan narobo abo mani mano je kono mani na mani ang itu kan kai abo mani ano actually bukhabo manai ini panjul kan kai abo manai Hambai Miss Bushuk first runner up sini dopani bagai ta message tong Our Hana Musumo, Kamani first time, yeah, and second time, and our Sugamo Police Treasures Rogo of Kaiser. Our Silik on Katia, Miss Bushum, Wimania, but our second round of Miss Bushum, Wimaka, Avnani, Echi. Joton, Borong best do not try Kaika, and one best doing second Tigika, next time first online ang bukhaw mani confidence narugo ati khen confidence narugo Hambai हम दिया भाई हमने भूल बोला था थोड़ा second runner up please basakan bhaji थोड़ा अच्छी bongno boromno nai Sunabala division ingoni Dinesh Tripura इसमें मुगल गांव तो बस UTOA ni Dinesh Tripura वो काम के लोग बाइक पे जी कोई लोग से दिखना है दोस्ता बोल ये वैसे का जाना है दोस्ता बोल अरे वो कैमरा काम के लिए नजारा काम कैमरा काम second runner up moy dopani bagai ta message rona musu ya thank you ang actually first time yo second time no anibo actually ang Tripura title shui actually ang notice no Tripura representing khaika tai o jagao ang top 20 o auri thango actually ang Mr. notice thangja ke chung Tripura ni total 3 jona thango Santanu Deporma Adang Jomatia ang gay o jagao Adang Jomatia winner ja gay ang actually ani pilih susu hamia ang sa kayo next ang tele hangnai o jaga Mr. notice yang o jagao hai debe matlab experience mangka mai ke experience khnai ise no gay ang tabo gym bo khai tomo actually Mr. notice hanai ke gym khayo gym lo bodo tomo nangong kang gym khai tomo ya sungna hambai wow salam message tama okay nok sanadi ko lai dong lai kha anyway hambai nang lai ta message rona muso oh kuisa Jotono Hambai, General at least second runner of Kaika, and Jini Dofani by Kashito Coxana was over there. Jini Dofana onek no Tongo, Nizini Saxlek Hibo Pasagri, Porea Anglia. So, Ndrog Joto Nizini manpower and use Kadi, Poredi, Lungo proudness full of the please. Jini Dofana Takladi, Pasaradi, Dakti. चलो आशा कर मैंने ये समझे मैं जानता हूँ नहीं बोला था मान लो अच्छा उस लड़की को तो Sumanto Tripura aro Mones Tripura nong nang koyo stage of Hena Bagoy ओए आधा खोजो ओए आधा jara contestant tone bono borom no nai wait hero मिस बुशोरो में बुतु बुरा देखो था हंगीबा nang phoji baskan सब खाली स्टेज था
তোমার হান্ডি থাক First of all, just the away, jotin away je optional musumo. Ang tini belai no proud feel khayo, je tini o jaga je tini 10 jon contestant tole ba jara batai lai nai. Chini babi to jotin away dar, ani babi. Even chini just tole babi. Karon chung dumas farago thangnai bishiyo kan bini bishiyo de babe chung miss আর Mr. Bushu plaika. But this time very tough. যত পাঁচ অংখা হয়তোবা কেমন বিনিসলে 1 নম্বর বেশি মানখা হয়তোবা বিনিসলে জাস্ট হাফ পয়েন্ট বেশি মানখা আবার হেকে তো নরক পাস সো চিনি বাই তো নরক যত উইনার কারণ जों जिसमें ও থায়ো থায়ো ও তেরো থায়ো শর্ট টাইম জাস্ট কিসের টাইম সে মানো ও কিসের টাইমে বিষয় বিশেষ করে চিনি জাস্ট তনুশ্রী ত্রিপুরা তাই চিনি কোরিওগ্রাফার হলে মানে চিনি খারাপ নয় নিপেট খারণে যেভাবে পরিশ্রম খায় বরং জাস্ট আধা ঘন্টার বিষয় প্রিপেয়ার খায় বরং যে তিনি আসু একটা মানে আসু গড জাস্ট এটা কাগজ যে বরং নরমনি বুসকাঙ্গ নিজের দফানি ভাবে খুলুক্ষা আমার বিগ অ্যাচিভমেন্ট আমার যতদিন পক্ষে সম্ভব ইয়া কারণ আবহাওয়ায় স্টেজও কাগজ কেহা কেহা মাইক রুমে পক্ষ সারা নিচে পোশাক লইও বাট আবহাওয়ায় জরাগ ও 10 জন যে তিনি ও জায়গা ফাইয়ে ও জায়গা বরং বসাগই বরং নিজে নিজের কনফিডেন্স বিষয় যে জজবা টেকনিক্যাল যে জজবা আমাদের খুলুক্ষা একদম টু বি অনেস্ট এজ এ টিম যতটা উইনার খাবাইনে কোনো কই পরে যে কক খাবানি বর্তমান সারাগ আমরা বিষয় একদম এখন পজিশনে তো মানে লাস্ট পজিশনে তো মানে কিন্তু গতি নিবে না ঠিক আছে আর থাকলে আমরা যত বেস্ট অফ দা विशेष तो नहीं जब खाने दिन हमारा ट्राई खाने क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है कि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होता तो हमारा बेस्ट कोशिश नहीं नरक जे भावे तीन पार्टिसिपेट पाइका क्या वो आंसर क्या वो क्या मॉडलिंग क्या वो क्या कस्टमर जी पूरे जगह सुन 4 जन जज एकदम निरपेक्ष भावे जज ओपिनियन विषय तीन नरक ने चेष्टा करना जों नरकनो जास्ट लाइननि आबनि बिसिङो जस्ट एक दुइटा पॉइंट हाफ परसेंट नि बिसिंग तिके बहिला रक ताके बरा तो आं आसुनो पाइनाय खाबायने कोनो करे जस्ट फेस्टिवल बुशुनि तमथमा दिन ओ बुशु सेलिब्रेशन खादि नरक दिनि सुरंखा ओ सुरंगा खायले जानो सामन लागाय सो बेस्ट ऑफ विशेस इन ऑल गर्ल्स थैंक यू हामबाय सुजित तब पब्लिक डिमांड कॉन्टेस्टेंट যত মামা সারাই একসাথে মিউজিক खुलुमबाय चरकनो
लामजोगो चिनी बरक नाव चैनल लायो जों दिनै फाइ सखयजाक चिनी त्रिपुरा दफानि नारायण सारनि नगो सार लामजोगो चिनी बरक नाव चैनल लायो खुलुमखा बरक नाव चैनल न खाबाय खुबाय बिसि बसखांनि एडभान्स बुसुनि बागै जतन ताकरब करनो खुलुमखा सार हंखाय जों दिनै फाइमानि हंखाय जों बुसु चिनी बुसुनि रिलेटेड जों साइमाना बागै फाइलायमोन बुसुनि कौसंखा बिसि जराबा बुसु तमान बागै हिंजा बुसु ओंखारे बिसि बुचुगो जे मालायमानि बा अनुष्ठान हुमानो बिसि बुचुगो जे अनुष्ठान बनो बुसु हिंजाव ओंखाय अ बुसु उमानि कारण ओंखादे चिनी बुमा बसा मालायमानि जरा ताकु बुकु मालायमानि जरा बुसुओ जों चिनी श्री सृष्टिनि मते खालाये अकरारावनो जों दैखावै गुरुओ अवन खामची चालायो बुलुनि ताव सिरंनो जों अंगचारो तम मामिनों निनी अंगराव अंगला अवन चालायो अकरा चाकरनो निनी थाली नारिकेल रोय खुलुमो अंगाय जों रिचुं सुलायो खालायै जों जे खलाराव परिष्कार खालायै मोसौरावनो खुमखांरो दुवालामो खुमखांरो ब त्रिपुराराव दफानि बसनि श्री सृष्टिनि जिमि जों खालायफायो आगेबो खायो ताकबो खायो अ बुसु ओंखादे शुधु त्रिपुरा दफा मांखाया त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सा कक सानायराव ब्रा मांखाया अ बुसु सारा 12 वर्ष खायो आसामनि बर' राव बिहु हिसाबै खायो चाकमा राव बिजु हिसाबै खायो बिनि बादे पान्जाबी राव बुसाखी हिन्ने खायो केरल बो ब्रबो ओइ बुसुनि सालो ब्रबो अनुष्ठान खायो आरंगै जुदु भारत बर्षया साउथ ईस्ट एशिया निनी थाईलैंड बाव सांग्रादि दिनै ब्रबो खालायो कम्बोडिया खालायो मालयेशिया खालायो इंडोनेशिया खालायो लाओस खालायो कम्बोडिया खायो वियतनाम खालायो तार माने एक कथाय पूरा साउथ ईस्ट एशिया ओ बुसुनि दिनो बुसु खालायलायो तबे जत पालायलाया एवं विभिन्न जगह बनि मते खालाय बनि बुमुंते खालायो किन्तु खालायमानि तारिख खालाय एको ओ तारिख बुसु ब सुदु जों सायचुनिया जत साउथ ईस्ट एशिया माने निनी ताम सानायफोराव दक्षिण पूर्व एशिया ओ बुसु पालकजा दङ विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न बुमुङै बनो खालायजाक दङ अतएव এই যে বুসু ব খুবই महत्व চিনি ত্রিপুরা দফান বাগै চিনি যারা সাউথ ইস্ট এশিয়া তংনাय যারা মঙ্গোলিয়ান জাতিন বাগै ও বুসু ব খুবই গো এবং ও সময় চিনি পয়লা অংতমা নিনি হারি বুসু বুসুমা আটাদা ও তিনটা জিনিস চিনি মুখ্য আটাদা ওখানে বিসি কাতাল ও বিসি কাতাল ताबो बचनी त्रिप्राब्द आइफोन सिमी शुरू तार माने बिसी कताल जे त्रिप्राब्द महाराज बनो 590 ख्रीष्टाब्द ओ नि त्रिप्राब्द शुरू खलाय थांगा ओ त्रिप्राब्द ब तमानि खलाय जाका ब शकाब्द न रय ने बनो तिनि त्रिपुरा राज्यनि बाक्सा बर'राव साव वान जिनो सोलों खलाय नट दैट वान जिनि कौयाबो अजे त्रिप्राब्द ब चिनी बुसुनि समय जे जों बिसि कताल खालायो ओ बुसु त्रिप्राब्द अंखा 10 शकाब्द से फलो खालायो ब्रक जे बैसाग ज्येष्ठ जे तारिख राव ब शकाब्द आं नंनो कायसा आरो सानान मुसुओ दाखलाय बिसु त्रिप्राब्दनि केलेन्डार नखरनाय जों चेष्टा खालाय दङ जाते ओ समयो खालायनान बागै गाय बिसुओ हम दम खालायै
दाख्लाय थलिबारि सुनामुरा महकुमा दायै चिनि बुसु संसार जानाय अ जगाव जों जाहाथे त्रिपुरा राज्योनि जों वानसुलाय दङ त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमन्त्रि त्रिपुरा राज्योनि केन्द्रीय मन्त्रि प्रतिमा भौमिक ताई चिनि जितेन चौधरी रेवती त्रिपुरा ताई अन्यान्य चिनि प्रतिनिधि तंनाय रावनो जों खाबाय खबायफ्रावनो गबांनाय चिनि दफानिफोराव एवं बिनि बादैबो चिनि ताई अन्यान्य जाति दफारंनि बोसिनबो जों ब्रावनो जतन कयनाय ओ बुसु जतन फाय मानजागै खाबाय खबाय हामजामों जतन जों शान्ति गोदै गोसांनि सिंतै बुसुनो गाहाम गोरों खालायै नायथत खालाय खालायनान बागै आं जतन खाबाय खबाय कबागो एवं जतन आरो फाय मानजानान बागबो कबागो एवं तिनि तंनाय जत चिनि चुबलाय बुथु नारायण पंमानि कर्मी सोंनाय बुथुराव ब्राव जत आरो फाय मानजागै चिनि बुसुनो नायथत खालायनान बागै आं जतन खाबाय खबाय कबागो सर हंखाय ताकलाय जे बुसु फेस्टिवल अंनाय स्टेट लेवल अब सालबुसुकनि बागै अंनाय बुसु फेस्टिवल सालनि बांनाय जों 12-13 तारिख ठीक खालायजा 12 तारिख सारे एवं 13 तारिख साजा दङ पर दिन 14 तारिख फैनाय बुथि हायके अनुष्ठान वानसुलायजा ओमफ्राय सर ताकलाय बुसु फेस्टिवल के 21 बुसु फेस्टिवल अंनाय 21 बुसु फेस्टिवल जों गायसा बुसु थलिबारि आगि उनजानाय दंमोनिबो जों खायमालिया लकडाउन बागै थलिबारि आगिनो वाइसा डेट फिक्स मानि और खायनानै किन्तु लकडाउन माने कोरोना बागै खायमालिया जों बছर गेप मारखा ओंखाय गत बছर तो धलायुंखा दाख्लाय और खायजोंनाय आरो बुसुनि बिसिङावबो जे जों हारि बुसु आरो आटाटा माने बिसिकताल सर हारि बुसुखनि मानका बनखाय तानि हारि हिन माने बहुत चिनि त्रिपुरा बुसिङा आगिनि सिमि हारि बुसु हिनजाव हारि बुसु एक्जेक्टली ओंखायनो जों बुसुमा खायसनि जे बुसु अंखायो बनो ओ दिनो जों हारि बुसुनि दिनो जतन माने गरिया मतायबो हारि बुसु से शुरू खायजागो माने बुसुमा खायजे हारि बुसुनो बनो खायजागो जों त्रिपुरायाव साधारणत 3 दिन खायो हारि बुसुआव बुसुमाव मताय बेरायो एर परीक्षाय निनि आटा दायो पायरो आबार किछु किछु 7 दिन खायनो खेतरे 7 दिन जरा लागे परे मताय खिबियो जेता देबरमा जमातार सेना हिमानि अबति खायो जोंबो किछु क्षेत्र जे मताय 7 दिन माथाय खिबि जाओ नहीं तो 7 नहीं तो 5 दिन यांखाय 7 दिन जों गरिया मतायनो खायो एवं चिनि त्रिपुरा दफानि सबसे तंथंमानि जाथंमानि मताय निजे अनुष्ठान बंखारि चिनि बुसु काम गरिया जों जतन माने लायबनो एवं बांलादेश हंतो त्रिपुरा राज्य हंतो एवं आं ताइसिं साका दक्षिण पूर्व एशिया जत जगह ओ दिन मानो विभिन्न बुमुङै माने नेफले हिंगाय सर दाक्षे आपतेके बुसु फेस्टिवल हे माने कायसा गरा गज्जा लेवल के खायजागो ओंखाय आगे खायतो बुसु जानि नगसि मिदि खायजागना माने नागि रगबो मानव देखे उत्सव हिसाबै कायसा फेस्टिवल हिसाबै खायजागै फायदा चिनि बुसु एकदम दांगै मानसिमि खायजा फायो आगे खाय सार्वजनिन तागबो सार्वजनिन ओ बुसु दिन खाया जों जुबलाय बुथुराव वानसुल नायका समस्त जगह कैसे एकत्रित खालाय बिराट खालाय जों खालायनानै कतल गारा खालायनानै बिनि बागैसो जों ओइ बुसु आइके खालायजा आगे किन्तु आगेबो तागबो बुसुनि दिनाव जारा रान्दिजों माफाबोंतो मोनसे मालायनि फावन्तो ओ दिनाव सासा मै गोथाव माइ गोथाव सालायनानै बमा साबाय मालायनानै चिनि अकरा साकारा खुलुंनानै ओ बुसु बो आगेबो दङ सामग्रिक भावे माने सार्वजनिन भावे एवं बुसु दायै जों जतन हामजालायो एवं बुमा बसाराव बुमा बाय मालिनान बागै आवान खामची रि चंकता ति फायो बुमानो रिकता
जंगतार फायो सारालार बमाफोरनो खालायो बकराजोंनो खालायो अखरा चाक्रानो बुराफोरजोंनो रिचंरुगो मैगान थाइगाम सङै चारगो बचिनि बुसुनि रीतिनीति आगे रखितो चौमैबो नंलायलाय नुबाय काकाय बिरावनि बिराव सिख्लानि सिख्ला बचों खालायलाय सार हिंगाय आरो ताबक जे नगजागो त्रिं नबो बरक बिसि काताल हिनो हंखाय बुसु सकायखेबो जों बिसि काताल हिनो पाइलाय माने काइनि दल नै हाइके दं हांकाबो बको नचों बिसि काताल चिनि तिप्रा द हिनै रमै लानाय बेलाय नों गुबै ककनि कायसा कक सुंगा नों बेलाय आं हामबाय रगो बो त्रिपुरा राज्योआव कायसा बार्निं इशू हाय दंहा जे त्रिं फेस्टिवल 22 डिसेम्बर आरो बुसु जे 14 एप्रिल माने बा पयला बैसाग माने जे बिसि काताल এই দুইজনতে অঙ্গ খায় মানে কন্ট্রাডিক্টরি মানে পরিপন্থী বোমো তাও খুবই অঙ্কা একটা বড় রক ত্রিপুরা রাজ্যের বড় রক বনতে একটু দুদুলমান বোমো কনফিউশন নাংজাক কৌতূহল দं आं आरो स्राय स्राय साना नायो ताबुनि जे चिनी महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य ब चिनी बरंगनां कमल कलई ब जखन कायसा महाराजनो सोंपुरो ओ जे त्रिनि उत्समते बिनि विस्तारित शाखा नौ जत चैनल देबो आवायङो तागबो दंगो ओ जगह महाराज शाखा म बांला विजय खाइपुरो बनो विजय उत्सव हिसाबै पालन खायो 590 ख्रीष्टाब्द ओ बनो रोगसे ब विजय उत्सव ब त्रिंया ब आं सामानि कौया महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य शाखा एवं त्रिं उत्सव बायफोरसिमियो 1991 बा 94 अंको आं रोमनाखा बंनि त्रिं नो कबै दंफ्लाय ब आगिनि सिमि तमै 22 डिसेम्बर उया दंखम चिनि बुसु त्रिं त्रिप्राब्द जदि आइफोन दं आइफोन सिमि खम किन्तु राजमाला बा त्रिपुरा राज्यनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन त्रिपुरानि राजन्य आमलनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन কোনো সময় 22 ডিসেম্বরनि कौ उल्लेख करी जों जत्तो जगह नुखा एवं इंग्लिश राव যখন ব্রিটিশ রাवनि बनि दलिल दस्तावेज যখন उनखा अरबो ओ पयला बैसागनो रमजाओ 14 एप्रिल तार माने अमो प्रमाणित जे चिनी इतिहास एवं चिनी राजन्य आमल থেকে चिनी ওই সেই রত্ন মাণিক্য থেকে কৃষ্ণ মাণিক্য বিজয় মাণিক্য নিনি বিষ্ণু মাণিক্য তাবুনি যে মহারাজা লাস্ট মহারাজা নিনি মহারাজা বীর বিক্রম আইফুরব বিনি যে দলিল দস্তাবেজ বিনি নোটিশ যত ओ पयला बैसागनि ओ तारिख रमजाओ ओंखाय जों बाहायखे रमनानै त्रिं जे ब त्रिप्राब्द होननाय तार माने ब मन गरा एकटा तैरि खायो आं नौनताय कैसे प्रश्न खायनो मोनसो ब्रायजाति प्रश्न जों सावो त्रिप्राब्द 1 इंच लाई 3 बছर अकरा ककबैबो आंगे त्रिं उत्सव जुदि 1994 सनो दंलाय बा 91 सनो उंख्लाय कय बছर उंखा ताबो हार्डलि 30 बছर से कायाको 30 बছर काय बाकी नु 1 इंच लाई 3 बছर अकरा हिन सामका बाकी उंबो तार माने निनि कबैनो नों मानजाव माने ब फल्स 22 डिसेम्बर आं जारा 22 डिसेम्बर त्रिं उत्सव पालन खायने बनि रानी कायसा कोइमुं नाव कायसा आनो डकुमेंट्स फुनुदि सारा भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य महाराजराव ओ 22 डिसेम्बर बिसि काताल पालमनि कोनो दलिल दस्तावेज बा फुनुतक किन्तु এই যে 14 एप्रिल बुसु पालन खायमानि शुधु जों मैया आं ताइसिमबो साजाक दक्षिण पूर्व एशियाव जत कम्बोडिया ভিয়েতনাম थाईलैंड निनि मालयेशिया जत जगह से खालायो एवं भारतवर्षव केरल तामिलनाडु नेपाल निनि पान्जाब रावबो असमय खायो एवं वानजिरावबो नवबर्ष खायो तार माने जों साइचुनियाबो जों तमाने वानजिनि स्रंनाबा गे जों तामिलनाडुबो असमय खायख्लाय तामिलनाडु कि वानजिनि स्रङै खालायो बिसि काताल ओ जुदि ভিয়েতনাमबो खायो असमय ब्रो कि वानजिनि स्रङै खालायो तार माने असमय पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महादेश से बो खालायो ब आनी कौया नाव जरा सराय राव बा जरा सिनाय नुनाय राव न गुगल फाहायनाय दी ब ओ समय खायो तार माने त्रिं ब फल्स एवं बे बुनियाद एवं नों राजानो मानेयो
राजानो सम्मान चिनी राजा 184 राजा जों खालायो गाय नौ राजानिबो प्रमाण फुनोदि कुनो राजमालाव त्रिं पालन खायमानि नुकायसा डेट फुनोदि करै नों कि कुनो दलि दस्तबो 22 डिसेम्बर त्रिं पालन खायमानि बनो फुनोदि करै नगे नों आं बनो सानानै न कायसाबो उदाहरण फुनो मांला तारमाने जे बुशाक बनो जों सामानो जों तमाने वानजि कबाय बुशाक जेष्ठ ब चिनी बुल दङ जगा खालाय तमा बुल जों वानजिनि कक्थाय चिनी महाराजाराव ग्रहण खायो बिनबाबो थांगा किन्तु ब वानजिनि कक्थायाव सकाब्द ब ओ सकाब्द हइतेसे वानजिराव बतबो जों त्रिपुराब्द ब सकाब्दनो फलो खालायो गे तामने आरो जों वानजिनि सोंनायबा जों सकाब्दनो जतन सोंलाय जों बनो खालायो एक्चुअली बुसु ओंखारि चिनी अंग जों त्रिपुराब्द ताखलाय कारिनाने जों चिनी ककबाय त्रिपुरा ककबाय जों आरो बुसागनो तमाहिन निनी जेष्ठन तमाहि ब चिनी ककबाय जों चिनी राजाराव बनो खालायलिया जों बनो अल इन्द्रलाल त्रिपुरानि ककथायबाय ब वानसुमानि तै जों त्रिपुराब्द कारिनाय ताखलाय आरुङै बनो कुबि कक बनो कुबै कथार राजाबो मानिलाङो चिनी अल इन्द्रलाल त्रिपुराबो सय खालामजाक एवं साउथ पूर्व एशियानि बर'रावबो बनो पालन खालायदों बनो मुद्दा कथा एवं जे जारा त्रिं खायनाय राव बनि ब्रक बनि कोनो ऐतिहासिक कोनो तथ्य करे ऐतिहासिक कोनो पंजिकानि बनो काम करे बंगरे ककबोय कथार हामबाय सार हिंगाय जोंनो निनि आसु जरा रनानि बागै हिंगाय सार आरो बायथागो चिनी चैनल नायतंनाय आरो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरकनो एडभान्स बुइसुनि कियामा सार ककलाम आं चिनी त्रिपुरा दफानि बर'रावनो एवं त्रिपुरा दफाया निनि देबबर्मा जमातिया रियां उचय जत त्रिपुरा राज्योनि 19टा दफानि बर'रावनो बसकां बुइसुनि जरागो जतनो कतै कसां त्रिपुरा जतबै फायतो जतनि रांखौ फैसा बारिथो बनि बागै आं मतायनो सुरियो आं बिसि कताल नि एवं बुसुनि जतनो आनि खाबाय जतनो हांजमारगो त्रिपुरा काहाम हुंथो कति कचां तंथो जों जाते ताकुबाय ताकु बुलायातै राजनीति जगह राजनीति तंथो आं आगेबो कायसा प्रेस मिट खायजां अ जगह सावो जों राजनीति बे तुया जों जाति बे दङ दफा बे दङ जों दफा बे दफा कथलाय मा तनाय हामजालाय मा तनाय आं बुसुओ ताइबायसा जतनो खुलुमै सावो जों कथलाय मा तनाय चिनी त्रिपुरा राज्योनो कतै कसां खालाय काहाम खालाय माति सालायनाय खुलुमखा जतनो हामबाय सारनो चिनी चैनल नायतंनाय रंनो आरो अबदेखिनो ट्रेग नायतंनि बरकनाव हामबाय Jotono Sarigam Ani Bumung Bipasha Tripura Ang Roishamari Gandachara Dalai Tripurani Ang Tabo BA Haidogo Holy Cross College Agartala Ani aim in life on the TPSC officer Omani and Ani hobby onka dancing. Thank you. Chali kaham jatono ani mong lok kumar Tripura ani bara dansora nok Tripura an Domonogoro ITI electrician course nai dabo khai tongo ani hobbies ngai singing modeling tai blogging khainai hambai Bobita Tripura, Anipara Sauti Bandar,
ang tabuk 11 class of pori tonggo ani school ni mung suna pura class 12 school ani hobi sangka teacher jotona na kunungka. Thank you. যতন সারিগাম ani mung Forest Tripura ani para Julaibari Salkapila ani Porima Jaga Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies politician ani MLA hongani jotona hambai হামবাই Jutono Sharikaha ani mongke Pritilata Tripura ani para hingke Tholebari ang Porman Jahanke Borok Tripura Travel Community College of Port Tongo ani hobi hingke dance unani hambai হামবাই Jotono Sarikaham ani bumungka udoi manik Tripura ani kamingka South Devandal ke ang tapo pori tamanka Tripura University wa kokoro eminai ang tai ongnan musungani kokoro assistant professor ambai jotono হামবাই Jotono Sharikaham Thai Banjak Thainai Okra Chakra Darabai Tai ani Chakchelai Rongno ani mung Rita Tripura ani Parani Mongongka Tholibari Angtabo Tripura Institute of Technology of Computer Science and Engineering Tripuri Tongo ani MN Life Ongka teacher Ongnani They ani hobbies dance and writing diary Hambai হামবাই Jotono Sarikam animung Komar Tripura ani Paralas Kolasra Sabrum South Tripura ani Porima Thailai Kumulong Tripura Travel for Music College tai ani hobby halai director film director tai musungmani lai videographer hambai jotono হামবাই Sharikaham dotonano okra chakra rongno Phai manjak phainai ani sakslai rongno ani mumungkha Jasmine Tripura ang this year 12 final ro ani hobbies kha social worker hambai jotono যতন হরগাম
ani mongkha Horenjoy Tripura ani parangkha Noalkhali Gondasora Dolai District ani ang Porimani ongkha Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies ongkha dance ani ML ongkha police hambai Talent so dia tak kai pun nama senang. I can sing and kerjaan juga. Thank you. Jaduin male, oh jadu, termasuk nomor. Ada moro pun sama dia bisa Jaduin male, boki saria, hari sekarang hari Aku sama jadu, aku sama jadu, boleh sana ni kokya. Jaduin male, boki saria, hari sekarang hari tola. Aku
চামান বজাৰো চামান বজাৰো বনলে চালানি কগিয়া কিয় হামাই Miss Bobita, talent show dio ta khai phung nai na? Dance. Dance, okay. MLA hobby is a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ekhane ang pinang jotone nakatsana tanengtai Tripura sini tabok talent show chole tungo talent show dio ta khai phung nai ne dance okay ready music Manik Tripura Nini hubista sing kemun assistant professor professor ya assistant jo ngamu sugo anyway tabok talent show dia ta khai phulai na dance ke phulai akai ba chhatra phine bole sini sale ma tang khale gare anyway music please Miss Rita, niri hubista insaka mundang kasiya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Okay, tabok talent show di uta kai phung nai. Dance, music please.
Nini hubis tama hinsa ka? Videography na. Nge talent show di nang takta kai pona musu. Hai pro ni musu mato beatbox মানে বুকু বাই beatboxing buku by music খেলে ঠিক আছে all the best তারপর আং bisa nervous নি ভাই আমি মাসে কোন নার্ভাস করাই মাসালে যত পুরি থাকা beatbox খানে একবার তারপর কাই আছে নং beatbox ট্রাই খাই খাই দি all the best oke saat sama bae ang track khai na but nervous ni bayang gamla feeling resung mai gala toh ang track khai na oke Thank you, sir. Jasmine ni meaning tama Jasmine ka kaisha kum. Kaisha kum Kainia Onek no padre ko. Pun ara kaisha nang pale kum no Nang kaisha kum ara kaisha kum nango Ngajarin tong Nango ara kaisha kum Ready tong de Kum bopang malik dok Ning talent show di ta punong nai Dancing music please Hambai Jasmine Haranjoy Tripura Contestant number 10 Ani apakna na yubo all the best Kuno guideline kai sadi ang cubano cengto experience ganang police line no Dengan sodi utak kai puna musuh Anto ane hobbies dance sa kapan dance kai puna Dance kai puna nai music please Hambai nano Haranjoy
layu bolni bukha duk itu kan bong bakha tabo tama jadi sengahi nahi okay tabo namne question sound now ready to na bole okay okay पहिला contestant number 1 Thank you. Miss Vipasa Tripura, ini bagai question number 2022 Miss Northeast Sabang Boy State ni om sini Northeast ni bisa 2022. Thank you. Contestant number 1. Ini next question ka. Tripura subulai buthuni motto tama. Our culture, our identity. Thank you. Contestant number 2 no. Contestant number 2. Ini question angka. Jini Tripura bisingo poila TPS officer, Tripura Police Service officer manai subuh. Thank you sir, anak tujuh cuma bagai because on all question में answer मान दिया. Hello. Contestant number 2. PCB ni full from tama. PCB. Tripura Cualai Buthu. Thank you. Thank you sir. Thank you. Contestant number 3. Contestant number 3 untuk teacher orang musuh na. So teacher job manas kang BA by MA khai mane pore. Tamu study complete khai mana. You study pass on ke no teacher job apply khai. Tamu ekdom compulsory abo. Pushing bujudi, dan untuk teacher job, professional teacher job khai na musuh, ঠিক আছে? Nang BA pass on khai, MA pass on khai, bini pore teacher job mana mungkin? वो कोर्स में मासी मात्रा है तो वो कोर्स आप किंतु रेगुलर आप खाई ना तो मास्टर डिग्री कोर्स टाइम आउट Ini bumung Bobita Tripura. Ke anu na kaisa question sama sama ke. Finima Miss India Jini State Tripurani Subhasikantan. Mane Subhajiti we facing state was a state to present khanai a Borok sabo jiti phai puila female. Ini name sorry. Okay, thank you. Contestant number 4, please. Contestant number 4. Ini question songka puri rong ni pasal anjane ornaments. Pasta bungsadi. Rang batang, Sondrahat, Toya, Yasdam, Surang,
चंद्रहाट को माथिया Thank you. नों जेहेतु एमएलए अंगने मुसुबो आबो निनि बाय खूब दरकार नों साइमानो सिनि असेंबलियो ताबो सिनि असेंबलियो तो लोखा वो सिनि त्रिपुरा नो पर टाइटल त्रिपुरा या बताबो एमएलए तो प्रेजेंटली साबो बिनिबो बरंगनों साब जितेंद्र चौधरी थैंक यू Thank you. Contestant number 5. Thank you. Prithiloto Tripura. Nini by question. Last year 2022 there Miss World Choman. Miss World. Thank you. Miss Wall ke wo Miss Bushu bijela. Miss Prithiloto. Miss Wall ke Miss Bushu. Ini next question ka Borok Rinai Tapu Mandai. Don't use kayo. Instrument. Oh tama. Oh ni belum sadi. Jadi kalau tidak. Borok Rinai Senampuro. Tuita jenis use kayo. Oh ni belum sadi. Tidak. Jadi kalau tidak belum sadi. Jadi tak pertama-tama malu. Delete होगा. Thank you. तो मैं क्या करूँ? नंबो प्रोफेसर नाम नाम सुबो बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर नि बाबे जे क्वेश्चन न तंनाय जे जेहेतु प्रोफेसर नाम को सुबो सेम लाइन दिनो दिनो ते क्वेश्चन न जे नो ताबो प्रोफेसर नाम थांके नो नेक्स्ट लेट कंप्लीट खायने आबनि परे नो बो प्रोफेसर थांना ना बा मैंडेटरी आबा टीचिंग जॉब थांना के ओ कोर्स मास बि मा खायने बो कोर्स ते क्वेश्चन न जा पहिला कन्सेप्ट न जे सुबाय नो क्वेश्चन BA खायना. Thank you. Nung profesor orang sini Tripura orang itu খুব কম profesor. Nung sini Tripura society ni bagai, tang kaya. Ini first priority tang mata mas sini Tripura society ni bagai. Profesor orang bila no, ani dohani Borok no, kaham punan banggai, tai tonai, plus Tulen orang bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing ramah खूब सारा. तो Tripura title ni bisio. Ang writing saja bolte ang nijini amno si, mane nijini personal no si, diary sheet. अच्छा, आपने बारे में सादा क्या? बोइरक कोरिनानी Tripura ramai writer ramah sini. Saja bokia amor orang asal interest kiri. Untuk tamu sini diary, tamu sini ni orang pasal tak? Amar personal. आपने बात की प्रोफेशन तंगा डांसिंग kan तो sini Tripura ramai bisio kita cium unnama dokara abona kebo Korea musang kena gitu abona sini Tripura kokbai kalau kita sini Tripura rok je bawa musang abona Tripura kokbai tamu musang gitu যেমন তারও রবি জমাতিয়া দফা বড় গরিয়া মুসামো বা আলগা দফা
abona alga babe musalai but sin Tripura ba abahay musamung ba tong Goriano rundi musamung tong kintu aboni kaisa sin Tripura kokbe temung tong umum tama Korea musamuni bu. Tripura kokbe alada ekta word tongbo Goria musamung no same no kintu tek kaisa tongo ako Sorry manliya. Tambay. Sorry. What's the number 7? More one question. Ini question sangka. Nukulai naik cocok rumui maya manita mah. Nung belai na tutong rumui maya. Atida. Belai na tutong buzi ka, but rumui manliya amo buzi liya. Rumui tahu semua naik cocok belai naik cocok rumui maya sang. Jemun ta nukunya naik tutong, but bono rumui maya. Thank you. Tambay. Hambai, contestant number 8, please come forward. Oh, untuk videografi. Taklai je Indian ni film Oscar winning Oscar winning duita maybe ekta short film ekta film or duita film ni bumung san Puspa, tai. KGF. Thank you. Nini hobby no related no question nang jehetu videography hamjabo tini Tripura title lo tini Tripura bolo farak noi borong motamoti onek famous videography o borok onek mung tongo borong ni ekjon tini already tini Tholibari ni Bushu festival phai thangkha arekjon bo tini sopai liya borok khorong nibo kintu khub famous Tripura title videography khlaibo khorong ni mung tama Tripura title sa. Tripura title. Tripura title. Moris Tripura. Okay, thank you. Thank you. Hambai, contestant number 9, please. Jasmine Tripura, ini hobby jasa je social worker. Okay, social worker ni tu isi yang sama ke, nengkar beri lo ni bagai self defense ni bagai temas sana tu so awas high mari. Beri orang bangai explain kene. Beri orang tu अनेक problem kelayu, mana ane question ke self defense. Budi ke beri lo problem lo ta awareness drugs from kuliah. Tadi. Rumdi nang pabo Bushu festival nai nogot thang tongo ঠিক আছে lama ono gundaro tasukha nong parai ka self defense kaya abono nong bisa saikna self defense Ida self defense Acha next question Tripura go nong jehoto social worker hamjabo Tripura ni tabungni government Faraksa Buri Minister Togo. Oh, Buri Minister ni Mungtama. Nakanong Shanumalia. Thank you. Hambai, contestant number 10, please come ahead. Koran Joy Tripura.
ke nung kaisa saka je nini hobby dance ke tin tiprawo je ta cultural dance ni bumo je tomani kaidi phan sari toma dance tong Lebang bumani ta kaisa mamita Contestant number 10 nini hobbies nung dance saka world famous king of pop ni bung tama world famous ni king of pop hinjau bang oh mania thank you Hambai sini question from paikha arno Nok joto nahabai participate themne babe aste jitla ha nole final result final ni ekto nai singdi jam hobung tamlai oi bongni result sampai ka ani ako Miss Busuk Mr. Busuk jarang nai bongno YTA ya UTYNE Sunamura subdivision yang goi boram nai Rodiranjan Tripura President Syukurai Tripura Vice President Dinesh Tripura Secretary Sumanto Kumar Tripura Cultural Convener Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener So Manjata Takalai Mr. Busuk Ani bade manai somoto karo Miss Busukla number 1 jotono kia ni baise khele layo beshi layo ke number margin marse tini jas rok tini kosto khayai tahir bongno jasmen khaiga tini jas rokno jeng habaya pharo bongni ase kosto khaile mani engkai am tak saklai sinai second runner up yani third Miss Busuk ni third sobong totok beshi khano dekhaire saibe masa khano Bipasa Tripura अच्छा रेजल्ट सकंग ना तमा रेजल्ट परे सतम रेजल्ट सकंग सराय परे विपाशा त्रिपुरा सेकंड रनर अप यापा करन दिबा चला लो नहीं खाई सेकंड रनर अप लुक कुमार त्रिपुरा Am Chini Jasmo Koidai Chini second runner up Mr. Busuk by Miss Busuk no Boram Yapolana Bagoi Tonosri Tripura no Angkoyo Bongno bolam ya halani bagai
kayo guest saka ko kayo no guest lu coba tu TV ni hambai dong no bongni prize money check by rokha First runner-up yani second Rita Tripura. Salam Niamka Farendra Tripura. Saya apa kalau dia? Mungkin sampai dah. President Dolinjoy Tripura no koinai bongno Borok re aponani bagai jodoh pakai apa korop lagi first runner up Tabokai pala Tani pala sagara Sobola asa kaina Number 3 Takala ini Miss Bushu Miss Bushu kongka Tama ang dihin Inung no Priti Lota Tripura. Salam nila. Forest Tripura. Ang takoy nai. Jadi advocate Hirendo Tanusri
nok tanga bolgodi amra kore aro UTYNI Sunamara subdivision yang noi Borok ranai first runner ayar Miss Busuk by Mr. Busuk no Sunamara subdivision ni UTYNI President Rodilandan Tripura Sukurai Tripura Tomra Borok ranai Siapa karena di bawah? Angkat nongni yang boleh boxing sini, Mr. Bishop no? Mr. Bishop Polres Tripura Nololai MLA banai sika future MLA Ani ba aslimat tong naidang MLA no ongdi Sini dofani gam khaina bagai Nang ta Mr. Bishop ongmani pore Sini dofa ni bagai ta message na musuk Music is off. Ang Mr. Ong busong mani pore ang sin Tripura dofarone message rona musungo je samona tamphana kono jinis manja krai thane biswa ang Mr. Busudra kinto batajak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emonji mane bakadra ang wanso aje taglai manja hoba ang khalile je khala manai ne ang tinamo wanso nomor je samungna khalai khani kintu jini ang sani muso lai khandra jorani abana barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত বরগ্রাম ব্রহ্ম গণন সাত সামসরণ ত্রিপুরা বো যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইসাই বাসান বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামান খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি সিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামান খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা ধরে করি ভাবাবা বিনি লাইবুমা গথান দङ তাবো বো গথান দङ বিনি মানথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো bini laibuma tabo kothang tongo so ang sani musumo kunu jinis na manjana yakare tardi takare manjanai khali je khala manai nai saksangna mansuge amsungna hambai Pritilota Miss Pritilota takai Miss Busu gungkha Miss Busu gongmani pore neng ta ini sana musuh ta message na musuh Bila omun sanayang Jung sankan ke bak Cini musung mani rono Jung tinglu kisah misa kosto nai Bak jung Try ma kanya nung Tawi ko Miss Busu, Mr. Busu Abo Nung manya hinay ro Manya hinay ro mana Ko Tawang sudi Khaidi, try khaidi Jung Sanman genang, wancuman genang, hingga abah saja successful longai. Ge ani Miss Bushang, himani abun ani first time hambai. Hambai Miss Pritilota Nokia Pulpak Tangara second runner up Nong ang koye kya pa second final bagai Mr. Bay Miss second runner up Bong na barang nai Sukurai Tripura Sunamura Division UTYNI Ongoi Bok
Miss Bushuk second runner up no Horom Roitonga Sukurai Tripura. Nong klai ta message na masuk being second year say tahin first runner up. Hambai. Anggo tagai no first aro participate kayo Mr. Visum Batayo. Ayo cuma kena masuk thano, but ane thayo kena bagai confidence kere, tagai kaya, kaya ang jadi lukurono ayah anis haslerono ang message kena masuk ba, narobo bahai try kaya di, narobo try kaya kan narobo awo mani mano. Jadi kuno mani na mani yang itu kan kaya awo mani ano. Actually bukan awo mana ini konsul kaya kan kaya awo mana. Hambai. Miss Bushuk first runner up. Sini dopani bagai ta message tong. Abang sana musuh kemarin first time ya, and second time. Abang sekarang college freshers rogo abang kaisa. Arab silik on kathia Miss Bushuk ngai mana ya. But orang second round of Miss Bushuk ngai maka abang ni achieve. Jodoh borong ni best runner try kaika. Angwa ni best runner second tinggi next time first online ni tu kau mani confidence naruba ati kena confidence naruba Hambai second runner up please Basakan Bhaji Bongno Boromno Nai Sunabala Division Ingoni Dinesh Tripura UTY ni Dinesh Tripura second runner up moy dopani bagai ta message kena musuh. Thank you. Ang actually first time yang bo second time no ani bo actually ang Tripura title shui actually ang notice no Tripura representing khaika tai o jagao ang top 20 o auri thango actually ang mega Mr. notice thangja ke chung Tripura ni total 3 jona thango Santanu Deporma Adang Jomatia ang gay jagao Adang Jomatia winner ja gay ang actually ani pilih semua tu hamya ang sa kayo next ang tu hangnai o jaga mega Mr. notice yang o jagao hai debe experience mangka baik experience kena izin no gay ang tahu gym bo khai tomo mega Mr. notice hangai gym khayo gym lo body lo tomo nangong kang gym khai tomo ya sungna hambai message tama okay nok sanadi ko lalai dong lai kan anyway hambai nang lai ta message na musuh Jodoh no hambai at least second runner up kaita and ang ji dofani ba kaisi to kok sana musuh det ji dofani onek no tonggo নিজেনি সাকলে কি লিবো বসাগে পরে আমিয়া সো নরো যত নিজেনি ম্যান পাওয়ার না ইউজ করে পরে দি উনকো প্রাউডনেস ফুলক দি প্লিজ যিনি দফান তাকলে দি বুজারে দি ডাকতি যতনো আশা করে ये समझे ये जानता हूं नहीं बोला था बात अच्छा Sumanto Tripura, Haro Mones Tripura, Nong Nang Koyo, stage of Hena Bagoy. Oi, ada korjo, ada. Oi, ada. Jara contestant to na bolbo borom no nai, wait here. Miss Bushoro me butu pura de bol. Thang. Hang diba? Support khali stage thang.
তোমার হান্ডি থাক ang takoy nay sini borang gadang jas sujit tripura no kok thaja thagi larna bagai হামবাই বেলাকে ন ফার্স্ট অফ অল জাস্ট দি অওয়ে যতনি অওয়ে যে কক সানানি মসুব আং তিনি বেলাইনো প্রাউড ফিল খায়ো যে তিনি ও জায়গা যে তিনি 10 জন কন্টেস্টেন্ট তলে বা যারা বাতাই লাইনাই চিনি বাকি তো যতন উইনার আনি বাকি ইভেন চিনি জাজ করলে পাবে কারণ जों दुमास फारागो थांनाय बिसियो एबा बिनि बिसियो जे माबा जों मिस आर मिस्टार बिशु फाइखा but this time very tough যত পাঁচ অংখা হয়তোবা কেমন বিনিসলে এক নাম্বার বেশি মার্কা হয়তোবা বিনিসলে জাস্ট হাফ পয়েন্ট বেশি মার্কা আবার হেকে তো ধরক পাঁচ আসো চিনি পাবে তো ধরক যত উইনার কারণ जों जेसमे ও থায়ো থায়ো ও তেরাও থায়ো শর্ট টাইম জাস্ট কিসের টাইম সে মানো ও কিসের টাইমলি বিষয় বিশেষ করে চিনি জাস্ট তনুশ্রী ত্রিপুরা তাই চিনি কোরিওগ্রাফার হলে মানে চিনি খারাপ নয় নিপেন খারাপ যেভাবে পরিশ্রম খায় বরং জাস্ট আধা ঘন্টার বিষয় প্রিপেয়ার খায় বরং যে তিনি আসু একটা মানে আসু গজ জাস্ট এটা কাগজ যে বরং নরমনি বিস্কাঙ্গ নিজের দফানি ভাবে খুলুক্ষা আমার বিগ অ্যাচিভমেন্ট আমার যত পক্ষে সম্ভবিয়া কারণ আবহাওয়ায় স্টেজও কাগজ কেহা কেহা মাইক রুমে বক্স সারানি সে পোশাক লইও বাট আবহাওয়ায় জগাগো ও 10 জন যে তিনি ও জায়গা ফাইয়ে ও জায়গা বরফ বসাগই বরং নিজে নিজের কনফিডেন্স বিষয় যে জজবা জিতনেকা যে জজবা আমাদের খুলুক্ষা একদম টু বি অনেস্ট এজ এ ত্রিপুরা যত উইনার খাবাইনানে কোনো পরে যে কক খাবানি বর্তমান সারাগো থাংনাय বিষয় একদম এখন পজিশনে তার মানে লাস্ট পজিশনে তার মানে কিন্তু গতি নিবে ঠিক আং থাকলে আমরা যত বেস্ট অফ দা विशेष तो नहीं कि फाइनल दिन हमारा ट्राई प्लानिंग क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है कि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती तो हमारा बेस्ट विशेष नहीं नरक जे भावे तिनी पार्टिसिपेट पाइका के बो आंसर के बो मॉडलिंग के बो कास्टमार जे কোনো জায়গা जों চারজন জাজ একদম নিরপেক্ষ ভাবে চারজন ওপিনিয়ন বিষয়টি নরকে जों চেষ্টা থাকা जों नरकनो জাস্ট লাইনে আবলে বিষয় জাস্ট এক দুইটা পয়েন্ট হাফ পার্সেন্ট नि বিষয় থেকে বইলা রাখা এবার আছে তো আং আসলে কইনা কথা বাইরে কোন করে জাস্ট ফেস্টিভ্যাল বৈশাখী তামমাদি ও বৈশাখী সেলিব্রেশন খাইদি আর নরকে তিনি সুরক্ষা ও সুরমুঙ্গা খাইলে জানো সামনে লাগে সব বেস্ট অফ উইশেস ইন অল গার্লস থ্যাংক ইউ হামবাই সুজিত তবক পাবলিক ডিমান্ড কন্টেস্টেন্ট যত মামা সারাই একসাথে মিউজিক खुलुमबाय चरकनो
लामजागो चिनी बरक नाव चैनल लायो जों दिनै फाइ सखयजाक चिनी त्रिपुरा दफानि नारायण सारनि नगो सार लामजागो चिनी बरक नाव चैनल लायो खुलुमखा बरक नाव चैनल न खाबाय खुबाय बिसि बसखांनि एडभान्स बुइसुनि बागै जतन ताकरब करनो खुलुमखा सार हंखाय जों दिनै फाइमानि हंखाय जों बुइसु चिनी बुइसुनि रिलेटेड जों साइमाना बागै फाइलायमोन बुइसुनि कक संखा बिसि जराबा बुइसु तमान बागै हिंजा बुइसु ओंखारे बिसि बुचुगो जे मालायमानि बा अनुष्ठान हुमानो बिसि बुचुगो जे अनुष्ठान बनो बुइसु हिंजाव ओंखाय अ बुइसु उमानि कारण ओंखादे चिनी बुमा बसा मालायमानि जरा ताकु बुकु मालायमानि जरा बुइसुओ जों चिनी श्री सृष्टिनि मते खालायै अकरारावनो जों दैखौ गुरुओ अवन खामची चालायो बुलुनि ताव सिरंनो जों अंगचारो तम मामिनं निनी अंगराव अंगला अवन चालायो अकरा चाकरनो निनी थाली नारिकेल रोय खुलुमो अंगाय जों रिचुं सुलायो खालायै जों जे खलाराव परिष्कार खालायै मोसौरावनो खुमखांरो दुवालामो खुमखांरो ब त्रिपुराराव दफानि बसनि श्री सृष्टिनि जिमि जों खालायफायो आगेबो खायो ताबो खायो अ बुइसु ओंखादे सुदु त्रिपुरा दफा मांखाया त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा सा कक सानायराव ब्रा मांखाया अ बुइसु सारा 12 वर्ष खायो आसामनि बर' राव बिहु हिसाबै खायो चाकमा राव बिजु हिसाबै खायो बिनि बादे पान्जाबी राव बैसाखी हिन्ने खायो केरल बो ब्रावबो ओइ बुइसुनि सालो ब्रावबो अनुष्ठान खायो आरङै जुदु भारत बर्षया साउथ ईस्ट एशिया निनी थाईलैंड बाव सांग्रादि दिनै ब्रावबो खालायो कम्बोडिया खालायो मालयेशिया खालायो इंडोनेशिया खालायो लाओस खालायो कम्बोडिया खायो वियतनाम खालायो तारमाने एक कथाय पूरा साउथ ईस्ट एशिया ओ बुइसुनि दिनो बुइसु खालायलायो तबे जत पालायलाया एवं विभिन्न जगह बनि मते खालाय बनि बुमुंते खालायो किन्तु खालायबानि तारिख खालाय एको ओ तारिख बुइसु ब सुदु जों सायचुनिया जत साउथ ईस्ट एशिया माने निनी ताम सानायफोराव दक्षिण पूर्व एशिया ओ बुइसु पालकजा दङ विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न बुमुङै बनो खालायजाक दङ अतएव এই যে বুইসু ব খুবই महत्व চিনি त्रिपुरा दफानि बागै চিনি যারা साउथ ईस्ट एशिया तंनाय যারা मंगोलियान जातिनि बागै ও বুইসু ब খুবই গো এবং ও সময় চিনি পয়লা অংতমা নিনি হারি বুইসু বুইসুমা আটাদা ও তিনটা জিনিস চিনি মুখ্য আটাদা ওখানে বিসি কাতাল ও বিসি কাতাল ताबो बचनी त्रिप्राब्द आइफन सिमिसुरु तारमाने बिसि कताल जे त्रिप्राब्द महाराज बनो 590 ख्रीष्टाब्द ओ नि त्रिप्राब्द सुरु खलाय थांगा ओ त्रिप्राब्द ब तमानि खलाय जाका ब शकाब्द नरगै ने बनो त्रिनि त्रिपुरा राज्यनि बाक्सा बर'राव साव वान जिनो सोलों खलाय नट दैट वान जिनि कौयाबो अजे त्रिप्राब्द ब चिनी बुइसुनि समय जे जों बिसि कताल खालायो ओ बुइसु त्रिप्राब्द अंखा 10 शकाब्दनसे फलो खालायो ब्राव जे बैसाग ज्येष्ठ जे तारिख राव ब शकाब्द आं नंनो कायसा आरो सानान मुसुओ दाख्लै बिसुओ त्रिप्राब्दनि केलेन्डार नखरनाय जों चेष्टा खालाय दङ जाते ओ समयो खालायनानै बागै गाय बिसुओ हम दम खालायै
दाख्लाय थलिबारि सुनामुरा महकुमा दायै चिनि बुसु संसाजांनाय अ जगाव जों जाहाथे त्रिपुरा राज्योनि जों वानसुलाय दङ त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमन्त्रि त्रिपुरा राज्योनि केन्द्रीय मन्त्रि प्रतिमा भौमिक ताई चिनि जितेन चौधरी रेवती त्रिपुरा ताई अन्यान्य चिनि प्रतिनिधि तंनाय रंनो जों खाबाय खबाय प्रनो कबंनाय चिनि दफानि बराव एवं बिनि बादेबो चिनि ताई अन्यान्य जाति दफा रंनि बसिनबो जों ब्रंनो जतन कयनाय ओ बुसु जतन फाय मानजागै खाबाय खबाय हामजामों जतन जों शान्ति गोदै गोसांनि सिंतै बुसुनो गाहाम गोरों खालायै नायथत खालायनान बागै आं जतन खाबाय खबाय कबगो एवं जतन आरो फाय मानजानान बागबो कबगो एवं तिनि तंनाय जत चिनि चुबलाय बुथु नारायण पंमानि कर्मी सोंनाय बुथुर अब्राव जत आरो फाय मानजागै चिनि बुसुनो नायथत खालायनान बागै आं जतन खाबाय खबाय कबगो सर हंकाय ताकलाय जे बुसु फेस्टिवल अंनाय स्टेट लेवल अब सालबो सुखनि बागै अंनाय बुसु फेस्टिवल सालनि बांनाय जों 12-13 तारिख ठीक लायजा 12 तारिख सारे एवं 13 तारिख साजा दङ परदिन 14 तारिख फैनाय बुति हायके अनुष्ठान वानसुलायजा ओमफ्राय सर ताकलाय बुसु फेस्टिवल के 21 बुसु फेस्टिवल अंनाय 21 बुसु फेस्टिवल जों गायसा बुसु थलिबारि आगि उमजानाय दंमोनिबो जों खायमालिया लकडाउन बागै थलिबारि आगिनो वाइसा डेट फिक्स हुमानि और खायनानि किन्तु लकडाउन माने कोरोनानि बागै खायमालिया जों बसर गेप मारखा ओंखाय गत बसर तो धलायुंखा दाख्लाय और खायजोंनाय आरो बुसुनि बिसिङावबो जे जों हारि बुसु आरो आटाटा माने बिसिकताल सर हारि बुसुखनि मानका बनखाय तानि हारि हिन माने बहुत चिनी त्रिपुरा बसिङ आगिनि सिमी हारि बुसु हिनजाव हारि बुसु एक्जेक्टली ओंखायनो जों बुसुमा खायसनि जे बुसु अंगख्लायो बनो ओ दिनो जों हारि बुसुनि दिनो जतन माने गरिया मतायबो हारि बुसु से शुरू खायजागो माने बुसुमा खायजे हारि बुसुनो बनो खायजागो जों त्रिपुरायाव साधारणतः 3 दिन खायो हारि बुसु अंगो बुसुमाव मताय बेरायो एर परीक्षा निनी आता दायो पायरो आबार किछु 7 दिन खायनो खेतरे 7 दिन जरा लागे परे मताय खिबियो जेता देबरमा जमातार सेना हिमानि अबति खायो जोंबो किछु क्षेत्र जे मताय 7 दिन मताय खिबि जाओ नहीं तो 7 नहीं तो 5 दिन यांखाय 7 दिन जों गरिया मतायनो खायो एवं चिनी त्रिपुरा दफानि सबसे तंसंमानि जाथंमानि मताय निजे अनुष्ठान बंखारि चिनी बुसु काम गरिया जों जतन माने लायबनो एवं बांलादेश हंतो त्रिपुरा राज्य हंतो एवं आं ताइसिं साका दक्षिण पूर्व एशिया जत जगह ओ दिनो मानो विभिन्न बुमुङै माने नेफले हिंगाय सर दाक्षे आपतेके बुसु फेस्टिवल हे माने कायसा गरा गज्जा लेवल के खायजागो ओंखाय आगे खायतो बुसु जानि नगसिम इदि खायजागना माने नागि रगबो मानव देखे उत्सव हिसाबै कायसा फेस्टिवल हिसाबै खायजागै फायदा चिनी बुसु एकदम दांगै माने सिमी खायजा फायो आगे खाय सार्वजनीन तागबो सार्वजनीन ओ बुसु दिनो खाया जों जुबलाय बुथुराव वानसुल नायका समस्त जगह कैसे एकत्रित खालाय बिराट खालाय जों खालायनानै कतर गारा खालायनानै बिनि बागैसो जों ओइ बुसु आइके खालायजा आगे किन्तु आगेबो तागबो बुसुनि दिनो जारा रान्दिजों माफाबोंतो मोनसे मालया फाउन्तो ओ दिनो सासा मै कथाव माइ कथाव सालायनानै बमा साबाय मालायनानै जिनि अकरा साकारा खुलुंनानै ओ बुसु बो आगेबो दङ सामग्रिक भावे माने सार्वजनीन भावे एवं बुसु दायै जों जतन हामजालायो एवं बुमा बसाराव बुमा बाय मालिनान बागै आवान खामची रि चंकता ति फायो बुमानो रिकता
जंगतार फायो सारालार बमाफोरनो खालायो बकराजोंनो खालायो अख्रा चाक्रानो बुराफोरजोंनो रिचों रुगो मैगान थाइगाम सङै चारगो बचिनि बुसुनि रीतिनीति आगे रखिद चौमैबो नंलायलाय नुबाय काय बिरावनि बिराव सिख्लानि सिख्ला बचों खालायलाय सार हिंगे आरो ताबक जे नुकजागो त्रिं नबो बरक बिसि काताल हिनो हंके बुसु सकायखेबो जों बिसि काताल हिनो पाइलाय माने कायनि दल नै हाइके दं हांका बको नचों बिसि काताल चिनि तिप्रा द हिनो रमै लानाय बेलाय नों गुबै ककनि कायसा कक सुंगा नों बेलाय आं हामबाय रगो बो त्रिपुरा राज्योआव कायसा बार्निं इशू हाय दंहा जे त्रिं फेस्टिवल 22 डिसेम्बर आरो बुसु जे 14 एप्रिल माने बा पयला बैसाग माने जे बिसि काताल এই দুইজনতে অঙ্গ খায় মানে কন্ট্রাডিক্টরি মানে পরিপন্থী বোমো তাও খুবই অঙ্কা একটা বড় রক ত্রিপুরা রাজ্যের বড় রক বনতে একটু দুদুলমান বোমো কনফিউশন নাংজা কৌতূহল দं आं आरो स्राय स्राय साना नायो ताबुनि जे चिनी महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य ब चिनी बरंगनां कमल कलई ब जखन कायसा महाराजनो सोंपुर ओ जे ट्रेनिंग उत्समते बिनि विस्तारित शाखा नौ जतो चैनल देबो आवायङो तागबो दंगो ओ जगह महाराज शाखा म बांला विजय खाइपुर बनो विजय उत्सव हिसाबे पालन खायो 590 ख्रीष्टाब्द ओ बनो रोगसे ब विजय उत्सव ब त्रिंया ब आं सामानि कौया महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य शाखा एवं त्रिं उत्सव बायफोरसिमियो 1991 बा 94 अंको आं रोमनाखा बंनि त्रिं नो कबै दंफ्लाय ब आगिनि सिमि तमै 22 डिसेम्बर उया दंखम चिनि बुसु त्रिं त्रिप्राब्द जदि आइफोन दं आइफोन सिमि खम किन्तु राजमाला बा त्रिपुरा राज्यनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन त्रिपुरानि राजन्य आमलनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन কোনো সময় 22 ডিসেম্বরনি কো উল্লেখ করে যত জায়গা নুখা এবং ইংরেজরাও যখন ব্রিটিশ রাওনি বনি দলিল দস্তাবেজ যখন উনখা অরব ও পয়লা বৈশাখ রমজান 14 এপ্রিল রন তার মানে অম প্রমাণিত যে চিনি ইতিহাস এবং চিনি রাজন্য আমল থেকে চিনি ওই সেই রত্ন মানিক্য থেকে কৃষ্ণ মানিক্য বিজয় মানিক্য নিনি বিষ্ণু মানিক্য তাবুনি যে মহারাজা লাস্ট মহারাজা নিনি মহারাজা বীর বিক্রম আইফুরব বিনি যে দলিল দস্তাবেজ বিনি নোটিশ যত ও পয়লা বৈশাখनि ও तारिख रमजाव ओंखाय जों बाहायखे रमनानै त्रिं जे ब त्रिप्राब्द होननाय तार माने ब मन गरा एकटा तैरि खायो आं नौनताय कैसे प्रश्न खायनो मोनसो ब्रायजाति प्रश्न जों सावो त्रिप्राब्द 1 इंच लाई 3 बছर अकरा ककबैबो आंगे त्रिं उत्सव जुदि 1994 सनो दंख्लाय बा 91 सनो उंख्लाय कय बছर उंखा ताबो हार्डलि 30 बছर से कायाको 30 बছर काय बाकी नु 1 इंच लाई 3 बছर अकरा हिन सामका बाकी उंबो तार माने निनि कबैनो नों मानजाव माने ब फल्स 22 डिसेम्बर आं जारा 22 डिसेम्बर त्रिं उत्सव पालन खायने बनि रानी कायसा कोइमुं नाव कैसा आनो डकुमेंट्स फुनु दी सारा भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य महाराजराव ओ 22 डिसेम्बर बिसि कतारखले पालमनि कोनो दलिल दस्तावेज बा फुनुतो किन्तु এই যে 14 एप्रिल बुसु पालन खायमानि शुधु जों मैया आं ताइसिमबो साजा दक्षिण पूर्व एशियाव जत कम्बोडिया ভিয়েতনাম थाईलैंड निनी मालयेशिया जत जगह আছে खालायो এবং भारतवर्षबो केरल तामिलनाडु नेपाल निनी पान्जाब रावबो असमय खायो एवं वानजिरावबो नवबर्ष खायो तार माने जों साइथुनियाबो जों तमाने वानजिनि स्रंनाबा गे जों तामिलनाडुबो असमय खायख्लाय तामिलनाडु कि वानजिनि स्रंगै खायो बिसि कताल ओ जुदि ভিয়েতনামबो खायो असमय ब्राव कि वानजिनि स्रंगै खायो तार माने असमय पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महादेश से बो खायो ब आनी कौया नाव जरा सराय राव बा जरा सिनाय नुनाय राव न गुगल फाहायनाय दी ब ओ समय खायो तार माने त्रिं ब फल्स एवं बे बुनियाद एवं नों राजानो मानेयो
राजानो सम्मान चिनी राजा 184 राजा जों खालायो गाय नौ राजानिबो प्रमाण फुनोदि कुनो राजमालाव त्रिं पालन खायमानि नकाइसा डेट फुनोदि करै नों कि कुनो दलि दस्तबो 22 डिसेम्बर त्रिं पालन खायमानि बनो फुनोदि करै nge nung ang bono sana ne no kaisa bo udaharan phunu mangla tar mane je bushak bono chung samano chung tumani wanji ko boy bushak jesto bo chini bol tongo jaga khlai tama bol sung wanji ni kokthai chini maharaj rao grohon khayo bin ba bo thangka kintu bo wanji ni kokthai o sokabdo bo o sokabdo ne hiteche wanji ro botobo जों त्रिपुराबो बो सगाबदनो फलो खलायो गे तामने आरो जों वानजिनि सोंनाय बा जों सगाबदनो जतन सोंलाय जों बनो खलायो एक्चुअली बुसु ओंखारि तिनि अंग जों त्रिपुराबो ताखलाय कारिनाने जों तिनि ककबाय त्रिपुरा ककबाय जों आरो बुसागनो तमाहिन निनि जेस्तन तमाहिन बचिनि ककबाय जों तिनि राजाराव बनो खलायलिया जों बनो ऑल इंडिया त्रिपुरानि ककथायबाय बो वानसुमानि तै जों त्रिपुराबो कारिनाय ताखलाय आरुङै bono kubiko bono kubui kathar rajabo manilango chini olindolal triprabo soiklangjak ebong south purbo asiani bororokbo bono palon khlaito bono mudda kotha ebong je jara tring khainai rok boni brok boni ro kono ঐতিহাসিক কোনো তথ্য করে ঐতিহাসিক কোনো পঞ্জিকানি বনো কাম করে বং করে কক্কবই কথার हामबाय सार हिंगाय जोंनो निनि आसु जरा रनानि बागै हिंगाय सार आरो पाइथागो जिनि चेनेल नायतंनाय आरो त्रिपुरा हास्टनि जतो लुकुरकनो एडभान्स बुइसुनि कियामा सार कक्लाम आं जिनि त्रिपुरा दफानि बररकनो এবং त्रिपुरा दफाया निनि देबरमा जमातिया रियां उछय जत त्रिपुरा राज्यनि 19टा दफानि बररकनो बसकां बिसुनि जरागो जतनो कतै कसां त्रिपुरा जतबै फाइतो जतनि रांखौ पैसा बारिथो बनि बागै आं मतायनो सुरियो आं बिसि कताल नि एबं बुसुनि जतनो आनि खाबाय जतनो हांजमारगो त्रिपुरा काहाम हुंथो कतै कसां तंथो जों जाते ताकुबै ताकु बुलायातै राजनीति जगह राजनीति तंथो आं आगेबो कायसा प्रेस मिट खायजां अ जगह साव जों राजनीति बे तंया जों जाति बे दङ दफा बे दङ जों दफा बे दफा काथलाय मा तनाय हामजालाय मा तनाय आं बुसुओ ताइबायसा जतनो खुलुमै साव जों काथलाय मा तनाय जिनि त्रिपुरा राज्यनो कतै कसां खालाय काहाम खालाय माति सालायनाय खुलुमखा जतनो हामबाय सार हामबाय सारनो जिनि चेनेल नायतंनाय रंनो आरो अबदेखिनो ट्रेगै नायतंनि बरकनाव हामबाय Jotono Sarigam Ani Bumong Bipasha Tripura Ang Roishabari Gandachara Dalai Tripurani Ang Tabo BA Haidango Holy Cross College Agartala Ani aim in life onga the TPSC officer ongani and Ani hobby onga dancing. Thank you. Chani kaham jatono ani mong lok kumar Tripura ani para dansora nok Tripura ang Dharamnagar ITI electrician course nai dabo khai tongo ani hobbies ngai singing modeling tai blogging khainai hambai Jotono Kolunka, Ani Mung Bobita Tripura, Ani Para Sauti Bandar,
ang tabuk 11 class of pori tonggo ani school ni mung suna pura class 12 school ani hobi sangka teacher jotona no kunungka. Thank you. যতন সারিগাম ani mung Forest Tripura ani para Julaibari Salkapila ani Porima Saga Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies politician ani MLA hongani যতন hambai হামবাই Jutono Sharikaha ani mongke Pritilata Tripura ani para hingke Tholebari ang Poriman Jabanke Borok Tripura Travel Community College of Tongo ani hobi hingke dancer unani hambai. হামবাই Jotono Sarikaham ani bumungka Udoi Manik Tripura ani kamingka South Devandal ke angta pori tamanka Tripura University wa kokore eminai angta ongnan musungani kokoron assistant professor ambai jotono হামবাই Jotono Sharikaham Thai Banjak Phainai Okra Chakra Darabai Tei ani Chakchelai Rongno ani mung Rita Tripura ani parani mung Ongkha Tholibari Angtabo Tripura Institute of Technology of Computer Science and Engineering Tripuri Tongo ani MN Life Ongkha teacher Ongnani Tei ani hobbies dance and writing diary Hambai. হামবাই যতন সারিকাম আনিমন কমর ত্রিপুরা ani paralas kolasra sabrum South Tripura ani porima thailai khulom Tripura Tribal Folk Music College tai ani hobby halai director film director tai musungmani lai videographer tambai হামবাই Sharikaham Dotanano Okra Chakra Ramo Paimanjak Phainai ani Sakslai Ramo ani Mumungkha Jasmine Tripura ang this year 12 final ro ani hobbies kha social worker hambai jotono যতন হরগা
ani mongkha Horenjoy Tripura, ani parangkha Noalkhali Gondasora Dolai District, ani ang Porimaniungkha Birbibra Memorial College, Agartala, ani Hobisungkha Dance, ani MLA Ungkha Police, Hambai. Hambai. Talent show dia tak kai puna musuh nang. I can sing and kerjanya juga. Thank you. Jaduhin male, oh jadu, termasuk lubang. Ada yang Borok pun sama aja bisa Jaduhin male, boki saria, hari sekarang Aku sama jadu, aku sama jadu, boleh sarani kokya. Jaduhin male, boki saria, hari sekarang Aku sama
চামান বজাৰো আৱা চামান বজাৰো বনলে চালানি কগিয়া কিউ হামাই Miss Bobita, talent show dio ka khai phung nai na? Dance. Dance, okay. MLA hobby is a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ekhane ang puyan jotone nakapsana tangeng dai Tripura Cibita bok talent show chole tungo talent show dio ta khai phung nai ne Dance Okay, ready? Music Udoy Manik Tripura Nini hubista sing kemun Assistant Professor Professor ya Assistant jong namu sugo Anyway tabuk talent show dia tak khai phulai na Dance ke phulai pakai bahasa satra hina boleh sini salema saya tangkap lagi Anyway music please Miss Rita, niri hubis ta insa ka mondang kasiya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Okay, tabok talent show di uta kai phung nai. Dance, music please. Thank you. Borok Tripura, contestant number 8.
Nini hubis tama hinsa ka? Videographer. Videography na. Nge talent show di nang takta kai phona musu. Khai pro ni musu mato beatbox. Mane buku bay beatboxing. Buku by music play. ঠিক আছে, all the best. Kalau ang bisa nervous ni bay ang masai. Kalau nervous kai, masale joto puri thaga beatbox khane ako takon kai ase. Nang beatbox no try kai di. Khai di all the best. Okay, sir sama bay ang track khai ne na but nervous ni bay ang gamla feeling bersung bay kelak. Toh ang track khai na. Okay. Dito. Thank you, sir. Jasmine ni meaning tama. Jasmine ka Kaisha kum. Kainia. Onek no poder ko. Pun ara kaisha nang pole kum no. Nang kaisha kum ara kaisha kum nango. Jadi tong. Nango ara kaisha kum. Ready tong de. Kum bopang malik dok. Ning talent show di ta phone nai. Dancing music please. Hambai Jasmine. Haranjoy Tripura. Contestant number 10 Ania Pagnana Yubo. All the best. Kuno guideline kai sadi ang cubano cengto experience ganang police line no. Talent show di ta kai phuna musu. Angko ane hobbies dance sakapan dance kai phuna. Dance kai phuna nai music please. Hambai nano, Haranjoy.
dek khelayu borni bekha dek itu kan bong bakha tabo tama jadi seno hinai kai tabo namne question sound now ready to na bole okay kai पहिला contestant number 1 Thank you. Miss Vipasa Tripura, ini bagai question number 2022 Miss Northeast Sabang Boy State ni om sini Northeast ni bisa 2022. Thank you. Contestant number 1. Ini next question ka. Tripura subalai buthuni motto tam. Our culture, our identity. Thank you. Contestant number 2 no. Contestant number 2. Ini question angka. Ini Tripura bisingo puila TPS officer Tripura Police Service officer mana isubu. Thank you sir, anak tujuh cuma bagai because all question में answer मान दिया. Hello. Contestant number 2. TCB ni full from tama. TCB. Tripura Chualai Buthu. Thank you. Thank you sir. Thank you. Contestant number 3. Contestant number 3 untuk teacher orang musuh तो teacher job manas kan BA by MA खालामनानै परे तामु study complete खालामना then study pass on kan no teacher job apply खालाम तामु एकदम compulsory अब pushing बुझिदि then untuk teacher job professional teacher job खालामना मुझे ठीक है नंगे BA पास होगा MA पास होगा बिनी परे टीचर जॉब मानना है वो कोर्स में मासी मात है तो वो कोर्स आप किंतु रेगुलर आप खाई ना तो मास्टर डिग्री कोर्स टाइम आउट Ini bumung Bobita Tripura. Ke anono kaisa question sama sama ke. Finima Miss India Jini State Tripurani Subhasikantan মানে সুবাজিতি ওই ফাইসিং স্টেট ও যে স্টেট ও প্রেজেন্ট খানায় এ ব্রক সাবো জিতি ফাই পুইলা ফিমেল বিনি নেম সারি ওকে থ্যাংক ইউ contestant number 4 please contestant number 4 ini question songka puri rong ni pasal anjane ornaments pasta burung sadi Rang Batang, Sondrahat, Toya, Yasdam,
সুরাং চন্দ্রহাট মাঠিয়া থ্যাংক ইউ যেহেতু এমএলএ অঙ্গানে বসবো আমাদের বাই খুব দরকার সাইমানো সিনি অ্যাসেম্বলিও তাবুক তাবুক সিনি অ্যাসেম্বলিও লক্ষা সিনি ত্রিপুরানো বা টাইটেল ত্রিপুরাইয়া তাবো এমএলএ তম প্রেজেন্টলি সাবো বিনিমো বরঙ্গনং সাত জিতেন্দ্র চৌধুরী থ্যাংক ইউ Thank you. Contestant number 5. Thank you. Pritilota Tripura. Anyway, question. Last year, 2022, there, Miss World, Choroman. Miss World. Thank you. Miss Wal ke wo Miss Bushu bijena. Miss Pritilota. Miss Wal ke Miss Bushu Ini bijena. next question of Kaburiro, Rinai Takuba Mandai. Don't use kayo. Improvement. Oh, tama. Oh, ni bumong sari. Jekono duita. Buriro, Rinai Sinampuro, duita jinis use kayo. Oh, ni bumong sari. Duita. Jekono duita bumong sari. Duita pertama-tama malu. Delete hoga. Thank you. तो मैं क्या करूँ? Nunggu Profesor Nong Nam Subo, best of luck in the future ni bagai. Je question no tong nai, je tu Profesor Nong Nam Subo same line ni no. Dinong tem question no je nong tabo Profesor Nong Nam nong next complete khaile. Abuni pore nong bo profession thangna na, ba mandatory aba teaching job thangna na bo course must be marked na, bo course. Tem question no jang puila consider na je sumbai no question. BA can. Thank you. Nung profesor orang ke, sini Tripura orang itu খুব কম profesor. Nung sini Tripura society ni bagai, tamu kaya ni. Ini first priority tamu tamu sini Tripura society ni bagai. Profesor orang ke, bila no, ani dohani Borok no, kaham prunan bagai, tai tonai, plus Tuloy orang bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing ramah खूब सारा. तो Tripura title ni bisyo. Ang writing saja bolte ang nijini amno si, mane nijini personal no si, diary sheet. अच्छा, हमने बाहर नहीं सादा क्या, बोई रॉक कोरी नानी Tripura ramai writer ramah sih नानी. Saja bokia amo ronga se interest kiri. Nung tamu sih diary, tamu sih naani nung pasal tak hai. Amar personal. आपने बात की प्रोफेशन तंगा डांसिंग kan. तो sini Tripura ramai bisyo. Kita cium unnama dokara abang ke bo Korea musang mana gitu. Abang sini Tripura kokbai. Kalau kita sini Tripura orang ke baru musang. Abang Tripura kokbai tamu musang gitu. যেমন তারও রুডি জমাতিয়া দফা বড় গড়িয়া মুসামো
বা আলগা দফা বা আমরা আলগা ভাবে মোসালাयो বাট সিনি ত্রিপুরাও আবহাই মোসামুंबो दं গরিয়ানো রুন্দি মোসামুं दं কিন্তু আমনি কাছে সিনি ত্রিপুরা কবে একটা মুং दं ও মুং তমা গরিয়া মোসামুंनि মুं ত্রিপুরা কবে আলাদা একটা ওয়ার্ড দङ গরিয়া মোসামুं ন সেম ন কিন্তু টেক কাইছে দङ আক সরি মানলিয়া থামবাই Sorry. Question number 7. More one question. Ini question sungka. Nukulai naik cocok rumui maya omani tama. nung belai na thotong rumui maya atuida belai na thoto buzikha but rumui manliya amo buziliya Rumui tama sama no naik cocok belai naik cocok rumui maya sama. Jemon ta rumui na naik thoto but bono rumui no maya. Thank you. Hambai. Contestant number 8, please come forward. Ohor. Nung to videography. Taklai je Indian ni film Oscar উইনিং অংজা অস্কার উইনিং দুইটা মেবি একটা শর্ট ফিল্ম একটা ফিল্ম ও দুইটা ফিল্ম নি বুমুং সানু Puspa tai KGF. থ্যাংক ইউ Nini hobby no related no question যেহেতু ভিডিওগ্রাফি হল তিনি ত্রিপুরা টাইটেল যিনি ত্রিপুরা হল ফরক নয় বরং মোটামুটি অনেক ফেমাস ভিডিওগ্রাফিও বরং অনেক মুং দङ বরং একজন তিনি অলরেডি তিনি থলিবারিনি বৈশু ফেস্টিভ্যালে ফাই থাকা আরেকজন তিনি সফাইলিয়া বরং খরংনিবো কিন্তু খুব ফেমাস ত্রিপুরা টাইটেল ভিডিওগ্রাফি খাইব খরংনি মুং তমা Tripura title sa. ত্রিপুরা টাইটেল Tripura title. Morris Tripura. Okay, thank you. Thank you. Hambai. Contestant number 9, please. Social worker ni tu you say nung sawo ke nung ta buri lo ni bagai self defense ni bagai nung tumas khana ko so side mare buri rong bangai explain khane buri rok to onek problem klayu he mane ani question ke self defense buti ke buri ro problem ro ta awareness drugs from kuye Hari. রুমডি নং পাবো উইশু ফেস্টিভ্যাল নাই লগত থাকতে দङ ঠিক আছে লামা অনুনা গুন্ডারক কাসখা নং পাহাই ক্লাস সেলফ ডিফেন্স খায়া আবনা নং কিসা সাইখনা সেলফ ডিফেন্স এটা সেলফ ডিফেন্স আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চন ত্রিপুরা হল যেহেতু সোশ্যাল ওয়ার্কার হামদাব ত্রিপুরানি তাবুনি গভর্নমেন্ট খরকসা বুড়ি মিনিস্টার দङ ও বুড়ি মিনিস্টারনি মুং তমা Nakanung Shanumalia. থ্যাংক ইউ Hambai. Contestant number 10, please come ahead. Horan joy
nung kaisa saka je nini hobby dance ke tin tiprawo je ta cultural dance ni bumo je tomani kaidi phan sari toma dance tong lebang bumani ta kaisa mamita Contestant number 10 nini hobbies nung dance saka world famous king of pop ni bung tama world famous ni king of pop hanjau na oh mania thank you Hambai sini question someone paikha or no no joto na hoy participate thekne babe asto jitla ha no final result finally ekto racing di jam hobung tonglai oi bongni result sampai ka ani ya ko Miss Bushuk Mr Bushuk jarang nai bongno YTA ya UTYNE Sunamura subdivision yang goi borom nai Rodiranjan Tripura President Shukurai Tripura Vice President Dinesh Tripura Secretary Sumanto Kumar Tripura Cultural Convener Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener So Manjanda Takalai Mr. Bushuk Miss Bushukla number 1 jotono kia ni baise khele layo beshi layo ke number margin marse tini jas lok tini kosto khayai tahir bongno jasmen khaya tini jas lono chang habaya paro bongni ya se kosto khale mani engai am tak sakalai sinai second runner up yani third Miss Bushuk ni third sobong totok beshi khano dekhaire saibe masa kono Bipasha Tripura अच्छा result ni sakang na tama result ni pore satam result sakang tu sarai pore Bipasha Tripura second runner up yaman berapa coba salah dong ni khai second runner up Luke Kumar Tripura Am sini jasmo koi dai sini second runner up Mr Bushuk by Miss Bushuk no borom ya pelana bagoi Tonosri Tripura no angkoyo bongno borom ya pelani bagai
Please request kayo guest na saka ko kayo no guest lo coba tayo ni. Hambay dong no. Mongni prize money check by rokha. Takai first runner up yani second Rita Tripura. Salaram Niyangka Valendra Tripura. Kaya apa kalau dia? Bukti sama leha. Tripura Riders Forum ni Presiden Dorinjoy Tripura no koinai bongno borok re aponani bagani Jodoh pa kay apa korap lagi first runner up Tabokai pala Tani pala sagara Somono asa kaina Number 3 Takala ini Miss Bushu Miss Bushu gongka Tama angtehin Idung no Priti Lota Tripura. Salam nile. Forest Tripura. Ang tak koinai. Jadi advocate Hirendo Torusri
জানা বলবো আৰু UTYNE সোনামুৰা সাব ডিভিশনে মই গৰম ৰাণাই ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ ইয়াৰ মিস কুসুম বাই মিস্টার কুসুম ন সোনামুৰা সাব ডিভিশনে UTYNE প্রেসিডেন্ট রতিরঞ্জন ত্রিপুরা সুকুরাই ত্রিপুরা তোমরা বড় করতাম Siapa karena di bawah? Angkat nongni yang boy boxing sini, Mister Bishop no. Mister Bishop Polres Tripura Nololai MLA banai sika future MLA Aniba asibat tong naidang MLA no ongdi Sini dofani gam khaina bagai Nang ta Mister Bishop ongmani pore Sini dofa ni bagai ta message na musuk Music is off. Ang Mr. Ong busong mani pore ang sin Tripura dofarone message na musungo je samona tamphana kono jinis manja krai thane bishiwa ang Mr. Busudra kinto batajak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emonji mane bakadra ang wansoha je taglai manja hoba ang khalile je khala manai ne ang tinama wanso nomor je samungna khalai khani kintu sini ang sani muso lai khandra jorani abana barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত বরগ্রাম ব্রম গনাং সাত সামসরণ ত্রিপুরা বো যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইসাই বাসাল বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামান খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি চিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামান খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা ধরে করি ভাবা বিনি লাইবুমা গথাং দङ তাবো বো গথাং দङ বিনি মাংথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো bini laibuma tabo kothang tongo so ang sani musumo kunu jinis na manjana yakare tardi takare manjana khali je khayo manai nai saksang na mansuge amsino hambai Pritilota Miss Pritilota takai Miss Busu kungkha Miss Busu gomani pore neng ta ini sana musuh ta message na musuh Bila omun sanaya Jung sankan ke bak chini mosung mani romno jung tinglu kisam sa kosto nai bat jung try ma khane no tawi ko Miss Bisho Mr. Bisho abo nung mai ne ro mane ko tawang sudi khaidi try khaidi jung 산만 그나 완충만 그나 근데 뭐 사제 successful lonely 이게 아니 미스 부샹 히만이 어그나니 first time hambai Miss Pritilota Nokia ulpak thangara second runner up nong ang ko ye kya pasang phaina bagai Mr. Bay Miss second runner up bongno barano nai Sukurai Tripura Sunamura Division UTYNE Ongoi Bok
Miss Bushuk second runner up no Horom Loitokra Sukurai Tripura. Ada phone log gatti jata. Nong play ta message runner masuk being second say tahin first runner up. Hambai. Anggo tagana first aro participate thayo Mr. Visun Batayo. Ayo cima kena musung thano, but ane thayo kena mabe confidence kere. Tagai khaga, gaga ang jadi lukurono aga anis haslerono ang message kena musung ko. Narobo bahai try khedi, narobo try khekan kan narobo abo mani mano. যে কোনো মাদিনা মাইনিয়া হিন্দু খাঙ্গাই হব মাইনিয়া একচুয়ালি বুখাব মানাই হিনে মানুষ খাঙ্গাই হব মানাই Hambai Miss Bushuk first runner up sini dopani bagai ta message tong Abang sana musuh kemarin first time ya, ani second time, abang sekarang college freshers logo abang kaisa. Arab silik ongkha thia Miss Bushu ngai mania but ora second round of Miss Bushu ngai makha abne ani achieve joto no borong ni best runner try khaika ang ba ni best runner second tiki kha next time first ongnai nai ang kuthau mane confidence naruba noroba tikhe no confidence naruba Hambai हम दिया भाई हमने भरी बोला था second runner up please basakan bhaji bongno boromno nai Sunabala division ingoni Dinesh Tripura इसमें मुगल काम तो बस UTOA ni Dinesh Tripura वो काम ले तो भाई के भाई Borok sini kena. Dosta boy kena. Ini besok saya ni dosta boy. Ani वो कैमरा काम दे. Nezat काम कैमरा काम. second runner up moy dopani bagai ta message rona musuh Ya. thank you Yeslas rap je last ವರ್ಷ. ang actually first time yo bo second time no ani bo actually ang Tripura title shui actually ang notice Tripura representing khaika tai o jagao ang top 20 o auri thango actually ang mega Mr. notice thangja ke chung Tripura ni total 3 jona thango Santanu Deporma Adang Jomatia ang ke o jagao Adang Jomatia winner ja Gaya ang actually ani pilih semua tu hamia, ang sa kayo next time tu dia hangnai o jaga Mr. Mega Mr. Notice yang o jaga o hai debe matlab experience mangka, mai ke experience kena izen no. Gaya ang tahu gym bo khai tomo, jadi Mega Mr. Notice hangai ke gym kayo, gym lo bodo tomo nangong kang gym khai tomo, gaya sumna hambai. Wow. Salam. Message tama okay nok sanadi ko lai dong lai ka anyway hambai nang lai ta message rona muso Oh, bisa. Joto no hambai at least second runner up kaika and ang ji dofani ba kaisi to kok sana muso de ji dofana onek no tongo নিজেনি সাকলে কি লিবো বসাগৈ পরে ইয়াংলিয়া সো নরক যত নিজেনি ম্যান পাওয়ার না ইউজ খাইদি পরে দি উনকো প্রাউডনেস ফুলুক দি প্লিজ যিনি দফানা তাক লাগু দি বুজারা দি ডাকতি चलो आशा कर मैंने ये समझे मैं जानता हूँ नहीं बोला था बात अच्छा Sumant Tripura, Haro Mones Tripura, Nong Nang Koyo, stage of Hena Bagoy. ওই আদা খরচ আদা ওই আদা যারা কন্টেস্টেন্ট তোমরা বলবো বরং নাই ওয়েটি এরো মিস বুশোর ওপর বুতু পুরা দেবো থাক 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 দিবা সাপোর্ট খালি স্টেজ থাক
তোমার হান্ডি থাক ang takoy nay sini borong ganang jas sujit tripura no kok thaisa thagilar na bagai হামবাই বেলাকে ন ফার্স্ট অফ অল জাস্ট নি away যতনি away যে কক সানানি মসুব আং তিনি বেলাইনো প্রাউড ফিল খায়ো যে তিনি ও জায়গা যে তিনি 10 জন কন্টেস্টেন্ট তলে বা যারা বাতাই লাইনে চিনি বাগি তো যতন উইনার আনি বাগে ইভেন চিনি জাস্ট তলে বাগে কারণ जों दुमास फारागो थांनाय बिसियो एबा बिनि बिसियो जे माबा जों मिस आर मिस्टर बुशु फाइखा but this time very tough যত পাস অংখা হয়তোবা কেমন বিনিসলে এক নাম্বার বেশি মানখা হয়তোবা বিনিসে জাস্ট হাফ পয়েন্ট বেশি মানখা আবার হেকে তো গরম পাস সো চিনি বাই তো নরক যত উইনা কারণ जों যেসমে ও থায়ো ফাই ও তেরো ফাই শর্ট টাইম জাস্ট কিসে টাইম সে মানো ও কিসা টাইমলি বিষয় বিশেষ করে চিনি জাজ তনুশ্রী ত্রিপুরা তাই চিনি কোরিওগ্রাফার হলে মানে চিনি খারাপ নয় নিপেন খারাপ নেই যেভাবে পরিশ্রম খায় বরং জাস্ট আধা ঘন্টার বিষয় প্রিপেয়ার খায় বরং যে তিনি আসু একটা মানে আসু গড জাস্ট এটা কাগজ যে বরং নরনি বুসকাঙ্গ নিজের দফানি ভাবে খুলুক্ষা আমার বিগ অ্যাচিভমেন্ট আমার যত পক্ষে সম্ভব কারণ আবহাওয়া স্টেজও কাগজ কেহা কেহা মাইক রুমে পক্সটা নিচে পোশাক লইও বাট আবহাওয়ায় জরাগো ও 10 জন যে তিনি ও জায়গা ফাইয়ে ও জায়গা বড় বসাগই বড় নিজে নিজের কনফিডেন্স বিষয় যে জজবা জিতনেকা যে জজবা যে ফুলখা একদম টু বি অনেস্ট এজ এ ত্রিপুরা যত উইনার খাবাইনে কোনো কই পরে যে কক খাবানি দুমাস ফারাগো থাংনাय বিষয় একদম এমন পজিশনে তারমানে লাস্ট পজিশনে তারমানে কিন্তু গতি নিবে না ঠিক আছে আর থাকলে আমরা যত বেস্ট অফ দা विशिष्ट नहीं जब फाइनल दिन हमारा प्राइड लाइनिंग क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है कि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होता तो नॉर्मल बेस्ट विशिष्ट नहीं नरक जे भावे তিনি পার্টিসিপেট পাইকা কেবল আনসার কেবল মডেলিং কেবল কাস্টমার যে কোনো জায়গা আছে চারজন জাজ একদম নিরপেক্ষ ভাবে যার যার ওপিনিয়ন বিষয়টি নরকে চেষ্টা থাকা जों नरकनो जास्ट लाइनानि आबनि बिसिङो जस्ट एक दुइटा पॉइंट हाफ% नि बिसिंति के बहिला रखा के बरा तो आं आसुनो पाइनाय खाबायने कोनो करे जस्ट फेस्टिवल बुशुनि तमथमा दिन ओ बुशु सेलिब्रेशन खादि नरक दिनि सुरंखा ओ सुरंगुंबा फाइनाल जानो सामो लागाय सो बेस्ट अफ विशेस इन ऑल गर्ल्स थैंक यू हामबाय सुजित तब पब्लिक डिमांड कॉन्टेस्टेंट যত মামা সারাই একসাথে মিউজিক खुलुमबाय चरक न
लामजागो चिनी बरक नाव चैनल लायो जों दिनै फाइ सखयजाक चिनी त्रिपुरा दफानि नारायण सारनि नगो सार लामजागो चिनी बरक नाव चैनल लायो खुलुमखा बरक नाव चैनल न खाबाय खुबाय बिसि बसखांनि एडभान्स बुसुनि बागै जतन ताकरब करनो खुलुमखा सार हंखाय जों दिनै फाइमानि हंखाय जों बुसु चिनी बुसुनि रिलेटेड जों साइमाना बागै फाइलायमोन बुसुनि कक संखा बिसि जराबा बुसु तमान बागै हिंजा बुसु ओंखारे बिसि बुचुगो जे मालायमानि बा अनुष्ठान हुमानो बिसि बुचुगो जे अनुष्ठान बनानो बुसु हिंजाओ ओंखाय अ बुसु उमानि कारण ओंखादे चिनी बुमा बसा मालायमानि जरा ताकु बुकु मालायमानि जरा बुसुओ जों चिनी श्री सृष्टिनि मते खालायो अकरारावनो जों दैखौ गुरुओ अवन खामची चालायो बुलुनि ताव सिरंनो जों अंगचारो तम मामिनो निनी अंगराव अंगला अवन चालायो अकरा चाकरनो निनी थाली नारिकेल रोय खुलुमो अंगाय जों रिचुं सुलायो खालायो जों जे खलाराव परिष्कार तस्कार खालायो मोसौग्रावनो खुमकांरो दुवालामो खुमकांरो ब त्रिपुराराव दफानि बसनि श्री सृष्टिनि जिमि जों खालायफायो आगेबो खायो ताबो खायो अ बुसु ओंखादे शुधु त्रिपुरा दफा मंखाया त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सा कक सानायराव ब्रा मंखाया अ बुसु सारा 12 वर्ष खायो आसामनि बर' राव बिहु हिसाबै खायो चाकमा राव बिजु हिसाबै खायो बिनि बादे पान्जाबी राव बुसाखि हिन्ने खायो केरल बो ब्रावबो ओइ बुसुनि सालो ब्रावबो अनुष्ठान खायो आरङै जुदु भारत बर्षया साउथ ईस्ट एशिया निनि थाईलैंड बाव सांग्रा दिनै ब्रावबो खालायो कम्बोडिया खालायो मालयेशिया खालायो इंडोनेशिया खालायो लाओस खालायो कम्बोडिया खायो वियतनाम खालायो तारमाने एक कथाय पूरा साउथ ईस्ट एशिया ओ बुसुनि दिनो बुसु खालायलायो तबे जत पालायलाया एवं विभिन्न जगह बनि मते खालाय बनि बुमुंते खालायो किन्तु खालायबानि तारिख खालाय एको ओ तारिख बुसु ब शुधु जों सायचुनिया जत साउथ ईस्ट एशिया माने निनी ताम सानायफोराव दक्षिण पूर्व एशिया ओ बुसु पालकजा दङ विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न बुमुङै बनो खालायजाक दङ अतएव এই যে বিশু ব খুবই महत्व চিনি ত্রিপুরা দফান বাগै চিনি যারা সাউথ ইস্ট এশিয়া তংনাय যারা মঙ্গোলিয়ান জাতিন বাগै ও বিশু ব খুবই গো এবং ও সময় চিনি পয়লা অংতমা নিনি হারি বিশু বিশুমা আটাদা ও তিনটা জিনিস চিনি মুখ্য আটাদা ওখানে বিশিকতাল ও বিশিকতাল ताबो बचनी त्रिप्राब्द आइफन सिमी सुरु तार माने बिशिकताल जे त्रिप्राब्द महाराज बनो 590 ख्रीष्टाब्द ओ नि त्रिप्राब्द सुरु खलाय थांगा ओ त्रिप्राब्द ब तमानि खलाय जाखा ब शकाब्द नरय nge bono tini त्रिपुरा राज्यनि बाक्सा बर'राव सावो वानजिनो सोलों खलाय नट दैट वानजिनि कौयाबो अजे त्रिप्राब्द ब चिनी बुसुनि समय जे जों बिसि कताल खालायो ओ बुसु त्रिप्राब्द ओंखा 10 शकाब्दनसे फलो खालायो ब्राव जे बैसाग ज्येष्ठ जे तारिख राव ब शकाब्द आं नौनो कायसा आरो सानान मुसुओ दाख्लै बिसु त्रिप्राब्दनि केलेन्डार नखरनाय जों चेष्टा खालाय दङ जाते ओ समयो खालायनान बागै गाय बिसुओ हम दम खालायो
दाख्लाय थलिबारि सुनामुरा महकुमा दायै चिनि बुसु संसाजांनाय अ जायगायाव जों जाहाथे त्रिपुरा राज्योनि जों वानसुलाय दङ त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमन्त्रि त्रिपुरा राज्योनि केन्द्रीय मन्त्रि प्रतिमा भौमिक ताई चिनि जितेन चौधरी रेवती त्रिपुरा ताई अन्यान्य चिनि प्रतिनिधि दंनाय रावनो जों खाबाय खबायफ्रावनो गोबांनाय चिनि दफानिफोराव एवं बिनि बादैबो चिनि ताई अन्यान्य जाति दफारंनि बोसिन बोसोरफ्रावनो जतन कयनाय अ बुसु जतन फाइ मानजागै खाबाय खबाय हामजांमों जतन जों शान्ति गोदै गोजांनि सिंदै बुसुनो गाहाम गोरों खालायै नायथत खालायनानै बागै आं जतन खाबाय खबाय गोबावो एवं जतन आरो फाइ मानजानानै बागबो गोबावो एवं तिनि तंनाय जत चिनि चुबलाय बुथु नारायण पंमानि कर्मी सोंनाय बुथुराव जत फाइ मानजागै चिनि बुसुनो नायथत खालायनानै बागै आं जतन खाबाय खबाय गोबाव सर हंखाय ताकलाय जे बुसु फेस्टिवल अंनाय स्टेट लेवल अब सालबो सुखनि बागै अंनाय बुसु फेस्टिवल सानलिन बांनाय जों 12-13 तारिख ठीक लायजा 12 तारिख सारे एवं 13 तारिख साजा दङ पर दिन 14 तारिख फैनाय बुथि हायके अनुष्ठान वानसुलायजा ओमफ्राय सर ताकलाय बुसु फेस्टिवल के 21 बुसु फेस्टिवल अंनाय 21 बुसु जों गायसा बुसु थलिबारि आगि हमजानाय दंमोनिबो जों खायमालिया लकडाउन बागै थलिबारि आगिनो वाइसा डेट फिक्स माने और खायनानै किन्तु लकडाउन माने कर'नानि बागै खायमालिया जों बছर गेप मारखा ओंखाय गत बছर तो धलायुंखा दाख्लाय और खायजोंनाय आरो बुसुनि बिसिङावबो जे जों हारि बुसु आरो आटाटा माने बिसिकताल सर हारि बुसुखनि मानका बनखाय तानि हारि हिन माने बहुत चिनि त्रिपुरा बसिङो आगिनि सिमि हारि बुसु हिनजाव हारि बुसु एक्जेक्टली ओंखायनो जों बुसुमा खायसनि जे बुसु अंखायो बनो ओ दिनो जों हारि बुसुनि दिनो जतन माने गरिया मताइबो हारि बुसु से शुरू खायजागो माने बुसुमा खायजे हारि बुसुनो बनो खायजागो जों त्रिपुरायाव साधारणतः 3 दिन खायो हारि बुसुआव बुसुमाव मताइ बेरायो एर परीक्षाय निनि आटा दायो पाइरो आबार किछु 7 दिन खायनाय खेतरे 7 दिन जरा लारै परे मताइ खिबियो जेता देबरमा जमातारक सेना हिमानि अबति खायो जोंबो किछु क्षेत्रे जे मताइ 7 दिन मताइ खिबि जाओ नहीं तो 7 नहीं तो 5 दिन यांखाय 7 दिन जों गरिया मताइनो खायो एवं चिनि त्रिपुरा दफानि सबसे तंसंमानि जाथंमानि मताइ निजे अनुष्ठान बंखारि चिनि बुसु काम गरिया जों जतन माने लायबनो एवं बांलादेश हंतो त्रिपुरा राज्य हंतो एवं आं ताइसिं साका दक्षिण पूर्व एशिया जत जगह ओ दिनाव मानो विभिन्न बुमुङै माने नेफले हिंगाय सर दाक्षे आपतेके बुसु फेस्टिवल हे माने कायसा गरा गज्जा लेवल के खाइजागो ओंखाय आगे खायतो बुसु जानि नगसिम इदि खाइजागना माने नागि रगबो मानबतेके उत्सव हिसाबै कायसा फेस्टिवल हिसाबै खाइजागै फायना चिनि बुसु एकदम दांगै मानसिमि खाइजा फायो आगे खाय सार्वजनीन तागबो सार्वजनीन ओ बुसु दिनो खाया जों जुबलाय बुथुराव वानसुलनायका समस्त जगह कैसे एकत्रित खालाय बिराट खालाय जों खालायनानै कतर गारा खालायनानै बिनि बागैसो जों ओइ बुसु आइके खालायजा आगे किन्तु आगेबो तागबो बुसुनि दिनाव जारा रान्दिजों माफाबोंथो मोनसे मालायनि फाउन्थ ओ दिनाव सासा मै गोथाव माइ गोथाव सालायनानै बमा साबाय मालायनानै चिनि अकरा साकारा खुलुंनानै ओ बुसु बो आगेबो दङ सामग्रिक भावे माने सार्वजनीन भावे एवं बुसु दायै जों जतन हामजालायो एवं बुमा बसाराव बुमा बाय मालिनान बागै आवान खामची रि चंकता ति फायो बुमानो रि कता
जंगतार फायो सारालार बमाफोरनो खालायो बकराजोंनो खालायो अख्रा चाक्रानो बुराफोरजोंनो रिचंरुगो मैगान थाइगाम सङै चारगो बचिनि बुसुनि रीतिनीति आगे रखितो चौमैबो नंलायलाय नुबाय काय बिरावनि बिराव सिख्लानि सिख्ला बचों खालायलाय सार हिंगे आरो ताबक जे नुकजागो त्रिंनोबो बरक बिसि काताल हिनो हंखाय बुसु सकायखेबो जों बिसि काताल हिनो पाइलाय माने कायनि दल नै हाइके दं हांकाबो बको नचों बिसि काताल चिनि तिप्रा अब्द हिनै रमै लानाय बेलाय नों गुबै ककनि कायसा कक सुंगा नों बेलाय आं हामबाय रगो बो त्रिपुरा राज्योआव कायसा बार्निं इशू हाय उन दंखा जे त्रिं फेस्टिवल 22 डिसेम्बर आरो बुसु जे 14 एप्रिल माने बा पयला बैसाग माने जे बिसि काताल এই দুইজনতে অঙ্গ মানে কন্ট্রাডিক্টরি মানে পরিপন্থী বোম তাও কবে অঙ্কা একটা বড় রক ত্রিপুরা রাজ্যের বড় রক বনতে একটু দুদুলমান বোম কনফিউশন নাংজা কৌতূহল দं आं आरो स्राय स्राय साना नायो ताबुनि जे चिनी महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य ब चिनी बरम गोनां कमल कलै ब जखन कायसा महाराजनो सोंपुर ओ जे ट्रेनिंग उत्समते बिनि विस्तारित शाखा नौ जत चैनल देबो आवायङो तागबो दंगो ओ जगह महाराज शाखा म बांला विजय खाइपुर बनो विजय उत्सव हिसाबै पालन खायो 590 ख्रीष्टाब्द ओ बनो रोगसे ब विजय उत्सव ब त्रिंया ब आं सामानि कौया महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य शाखा एवं त्रिंग उत्सव बायफोरसिमियो 1991 बा 94 अंको आं रोमनाखा बावनि त्रिं नों कबै दंख्लाय ब आगिनि सिमि तमै 22 डिसेम्बर उया दंखाम चिनि बुसु त्रिं त्रिप्राब्द जुदा आइफोन दं आइफोन सिमि खम किन्तु राजमाला बा त्रिपुरा राज्यनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन त्रिपुरानि राजन्य आमलनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन কোনো সময় 22 ডিসেম্বরনি কौ उल्लेख करी जों जत्तो जगह नुखा एवं इंग्लिश राव যখন ব্রিটিশ রাवनि बनि दलिल दस्तावेज যখন उनखा अरबो ओ पयला बैसागनो रमजाओ 14 एप्रिल तार माने अम प्रमाणित जे चिनी इतिहास एवं चिनी राजन्य आमल থেকে चिनी ওই সেই রত্ন মাণিক্য থেকে কৃষ্ণ মাণিক্য বিজয় মাণিক্য নিনি বিষ্ণু মাণিক্য তাবুনি যে মহারাজা লাস্ট মহারাজা নিনি মহারাজা বীর বিক্রম আইফুরবো বিনি যে দলিল দস্তাবেজ বিনি নোটিশ যত ओ पयला बैसागनि ओ तारिख रमजाओ ओंखाय जों बाहायखे रमनानै त्रिं जे ब त्रिप्राब्द होननाय तार माने ब मन गरा एकटा तैरि खायो आं नौनो ताय कैसे प्रश्न खायनो मोनसो ब्रायजाति प्रश्न जों सावो त्रिप्राब्द 1 इंच लाई 3 बছर अकरा ककबैबो आंगे त्रिं उत्सव जुदि 1994 सनो उन दंख्लाय बा 91 सनो उनख्लाय कय बছर उनखा ताबो हार्डलि 30 बছर से कायाको 30 बছर काय बाकी नु 1 इंच लाई 3 बছर अकरा हिन सामका बाकी उंबो तार माने निनि कबेनो नों मानजाव माने ब फल्स 22 डिसेम्बर आं जारा 22 डिसेम्बर त्रिं उत्सव पालन खायने बनि रानी कायसा कोइमुं नाव कायसा आनो डकुमेंट्स फुनुदि सारा भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य महाराजराव ओ 22 डिसेम्बर बिसि कतारखले पालमनि कोनो दलिल दस्तावेज बा फुनुतक किन्तु এই যে 14 एप्रिल बुसु पालन खायमानि शुधु जों मैया आं ताइसिमबो साजा दक्षिण पूर्व एशियाव जत कम्बोडिया ভিয়েতনাম थाईलैंड निनी मालयेशिया जत जगह আছে खालायो एवं भारतवर्षबो केरल तामिलनाडु नेपाल निनी पान्जाब रावबो असमय खायो एवं वानजिरावबो नवबर्ष खायो तार माने जों साइथुनियाबो जों तमाने वानजिनि स्रंनाबा गे जों तामिलनाडुबो असमय खायख्लाय तामिलनाडु कि वानजिनि स्रंगै खायो बिसि कताल ओ जुदि ভিয়েতনামও खायो असमय इंग्राब्राव कि वानजिनि स्रंगै खायो तार माने असमय पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महादेश से बो खायो ब आनी कौया नाव जरा सराय राव बा जरा सिनाय नुनाय राव न गुगल फाहायनाय दी ब असमय खायो तार माने त्रिं ब फल्स एवं बे बुनियाद एवं नों राजानो मानेयो
राजानो सम्मान चिनी राजा 184 राजा जों खालायो गाय नौ राजानिबो प्रमाण फुनो दि कुनो राजमालाओ त्रिं पालन खायमानि नो कायसा डेट फुनो दि करै नों कि कुनो दलि दस्तबो 22 डिसेम्बर त्रिं पालन खायमानि बनो फुनो दि करै nge nung ang bono sana ne no kaisa bo udaharan phunu mangla tar mane je bushak bono chung samano chung tamane wanji ko boy bushak jesto bo chini bol tongo jaga khlai tama bol sung wanji ni kokthai chini maharaj rao grohon khayo bin ba bo thangka kintu bo wanji ni kokthai o sokabdo bo o sokabdo no hiteche wanji ro botobo जों त्रिपुराबो बो सगाबदनो फलो खलाय गे तामने आरो जों वानजिनि सोंनाय बा जों सगाबदनो जतन सोंलाय जों बनो खलाय एक्चुअली बुसु अंगारि तिनि अंग जों त्रिपुराबो ताखलाय कारिनाने जों तिनि ककबाय त्रिपुरा ककबाय जों आरो बुसागनो तमाहिन निनि जस्तन तमाहिन बचिनि ककबाय जों तिनि राजाराव बनो खलाय जों बनो ऑल इंडोलाल त्रिपुरानि ककथायबाय बो वानसुमानि तै जों त्रिपुराबो कारिनाय ताखलाय आरंगय bono kubui kathar rajabo manilango chini olindolal triprabo soiklangjak ebong south purbo asiani borokbo bono palon khlaito bono mudda kotha ebong je jara tring khainai rao boni brok boni ro kono ঐতিহাসিক কোনো তথ্য করে ঐতিহাসিক কোনো পঞ্জিকানি বনো কাম করে বং করে ককবই কাথার हामबाय सार हिंगाय जोंनो निनि आस जरा रनानि बागै हिंगाय सार आरो बायथागो जिनि चेनेल नायदंनाय आरो त्रिपुरा हास्टिनि जतो लुकुरकनो एडभान्स बैसोनि केमा सार कक्लाम आं जिनि त्रिपुरा दफानि बर' रगनो এবং त्रिपुरा दफाया निनि देबरमा जमातिया रियां उछय जत त्रिपुरा राज्यनि 19टा दफानि बर' रगनो बसकां बिसुनि जरागो जतनो कतै कसां त्रिपुरा जतबै फाइतो जतनि रांखौ फैसा बारिथो बनि बागै आं मतायनो सुरियो आं बिसि कताल नि एबं बुसुनि जतनो आनि खाबाय जतनो हानजमारगो त्रिपुरा काहाम हुन्थो कतै कसां तंथो जों जाते तकुबै तकु बुलायातै राजनीति जगह राजनीति तंथो आं आगेबो कायसा प्रेस मिट खायजां अ जगह साव जों राजनीति बे तुया जों जाति बे दङ दफा बे दङ जों दफा बे दफा कथलाय मा तनाय हामजालाय मा तनाय आं बुसुओ ताइबायसा जतनो खुलुमै साव जों कथलाय मा तनाय जिनि त्रिपुरा राज्यनो कतै कसांख्लाय काहाम खलाय माति सालायनाय खुलुमखा जतनो हामबाय सारंनो जिनि चेनेल नायतंनाय रंनो आरो अबदेखिनो चयागै नायतंनि बरकनाव हामबाय Jotono Sarigam Ani Bumung Bipasha Tripura Ang Roishabari Gandachara Dalai Tripurani Ang Tabo BA Haidago Holy Cross College Agartala Ani aim in life Onga the TPSC officer Ongani and Ani hobby Onga dancing. Thank you. Shari kaham jatono ani mung lok kumar Tripura ani bara damsora nok Tripura ang Dormonogoro ITI electrician course nai dabo khai tongo ani hobbies ngai singing modeling tai blogging khainai hambai Bobita Tripura, Ani para Sauti Bandar, ang
tabuk 11 class of pori tonggo ani school ni mung suna pura class 12 school ani hobi sangka teacher jotona no kunungka. Thank you. Jotono sarigam ani mong Pores Tripura ani para Julaibari Salkapila ani Porima Jaga Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies politician ani MLA hongani jotono hambai হামবাই Jotono sarikaha ani mong ke Pritilata Tripura ani para ke Tholebari ang Poriman Jagan ke Borok Tripura Travel Community College of Pori Tongo ani hobi ke dancer unani hambai. হামবাই Jotono sarikaham ani bumungkha doi manik Tripura ani kamingkha South Devandal ke ang tabo pori tamanka Tripura University wa kokore eminai ang tai ongnan mosongani kokoron assistant professor ambai jotono হামবাই Jotono sarikaham Thai banjak phainai okra chakra darabai tai ani chakchelai rongno ani mung Rita Tripura ani parani mung ongkha Tholebari angtabo Tripura Institute of Technology of Computer Science and Engineering Tripuri Tongo ani MN life ongkha teacher ongnani they ani hobbies dance and writing diary hambai. হামবাই Jotono sarikam ani mong Komar Tripura ani Paralas Kolasra Sabrum South Tripura ani Porima Thailai Kumulong Tripura Tribal Folk Music College tai ani hobby halai director film director tai musungmani lai videographer hambai jotono হামবাই Sarikaham dotonalo okra chakra rongno phaimanjak phainai ani sakslai rongno ani mumungkha Jasmine Tripura ang this year 12 final ro ani hobby sangkha social worker hambai jotono Jotono horogam
ani mongkha Horenjoy Tripura, ani parangkha Noalkhali Gondasora Dolai District, ani ang Porimaniungkha Bir Bikram Memorial College, Agartala, ani Hobisungkha dance, ani ML ungkha police, hambai. Hambai. Talent show dia tak kai phuna musun nang. I can sing and Gersamnam Jungo. Thank you. Jadu Himale, oh Jadu, termasuk lomba. Ada moro pun nama dia bisa Jadu Himale, boki saria, hari sekarang Abang sama Jadu, abang sama Jadu, bonole sana ni konya. Jadu Himale, boki saria, hari sekarang
Abacaman bojadu, abacaman bojadu, bonole salani kogyan. Thank you. Hambai. Miss Bobita, talent sodio ka kai pung nai na? Dance. Dance, okay. MLA hobby is a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ikana. Ang pihang jotolan nakapsana tang hingtai Tripura, sini tawag talent show chole tungo, talent show di uta kai phung nai ne. Dance. Okay, ready? Music. Udoy Manik Tripura. Nini hubista sing kemun? Assistant professor. Assistant professor. Professor ya, assistant jong namu sugo. Anyway, tabuk talent show di utai kai prunainan. Dance ke prunai. Pakai lo satra kini boleh sini salema setang kali kerana. Anyway, music please. Miss Rita, niri hubista insaka mundung kasih ya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Okay, tawag talent show di uta kai pungnai. Dance, music please. Thank you. Borok Tripura, contestant number 8.
Nini hubis tama hinsa ka? Videographer. Videography na. Nge talent show di nang takta kai puna musuk. Hai pro ni musuh tu big boss. Mana buku bay beatboxing. Buku by music play. ঠিক আছে, all the best. Hai pada ang bisa nervous ni bay ang masa. Kau nervous kerai? Masalah jodoh pun thaga beatbox khane aku takut kai ase. Nung beatbox tu try kari. Kadi all the best. Okay, saat semua bay ang track hai ni na but nervous ni bay ang gambar film bersung bay gelak. Bahwa ang track hai ni. Okay. Dito. Thank you sir. Jasmine ni meaning tama. Jasmine ka kaisha kum. Kaisha kum. Kainia. Onek no poder ko. Pun ara kaisha nang pole kum no. Nang kaisha kum ara kaisha kum nango. Jadi tong. Nango ara kaisha kum. Ready tong de. Kum bopang malik dok. Ning talent show di ota phone nai. Dancing music please. Hambai Jasmine. Haranjoy Tripura. Contestant number 10 Ania Paknana Yubo. All the best. Kuno guideline kai sadi ang cubano cengto experience ganang police line no. Talent show di ta kai puna musuk. Angko ane hobbies dance sakabang dance kai pun. Dance kai purung nai music please. Hambai nono, Haranjoy.
layu borni bukha begitu kan bong bakha tabo tama jadi sengahi nahi okay tabo namne question sound now ready to na bole okay okay पहिला contestant number 1 Thank you. Miss Ipasa Tripura, ini bagai question number 2022 Miss Northeast Sobong Boy State ni om sini Northeast ni bisa 2022. Thank you. Contestant number 1. Ini next question ka. Tripura subolai buthuni motto tama. Our culture, our identity. Thank you. Contestant number 2 no. Contestant number 2. Ini question namka jini Tripura bisingo poila TPS officer Tripura Police Service officer mangnai subu. Thank you sir, anak tujuh cuma bagai because all question में answer मान दिया. Hello. Contestant number 2. TCB ni full from tama. TCB. Tripura Chualai Buthu. Thank you. Thank you sir. Thank you. Contestant number 3. Contestant number 3 untuk teacher orang musuh तो teacher job manas kam BA by MA khai mane pore tamu study complete khai mana then study pass out hai no teacher job apply khai tahu ekdom compulsory abo pushing bujudi dan untuk teacher job professional teacher job khai na musuh ঠিক আছে BA pass out hai MA pass out hai bini pore teacher job mana ke वो कोर्स में मासे मात्र है तो वो कोर्स आपको किंतु रेगुलर आप खाई ना तो मास्टर डिग्री कोर्स टाइम आउट Ini bumung Bobita Tripura. Ke angno kai solution sama sama ke. Finima Miss India Jini State Tripurani Subasikan Than Mane Subajiti we facing state was a state to present Kanai a Borok Sabo Jiti Pai Huila female Mini name sorry. Okay, thank you. Contestant number 4, please. Contestant number 4. Ini question songka puri rong ni pasal anjangnya ornaments pasta burung sadi. Rang batang, Sondrahar, Toya, Yasdam, Surang,
Chandrahat ko Mathia. Thank you. Nung jehetu MLA ongane musugo aboni ni bai khub dorkar. Nung saimano sini assembly o tabuk sini assembly o to lokha po sini Tripura no but title Tripura ya. Kotaba MLA to presently sabo binimo. Boronganang Sat Jitendra Sodari. Thank you. Thank you. Contestant number 5. Thank you. Prithiloto Tripura. Nini by question. Last year 2022 there Miss World Choman. Miss World. Thank you. Miss Wall ke ko Miss Bushu bijela. Miss Prithiloto. Miss Wall ke Miss Bushu Ini bijela. next question of Borok Rinai Takuba Mandai Don't use Kayo in Program. Over Tamak of Nubum Sadi. Zekun Twitter. Borok Rinai Sinampuro Twitter jenis use Kayo. Over Nubum Sadi. Twitter. Zekun Twitter Bum Sadi. Twitter pertama-tama malu. Delete hoga. Thank you. तो मैं क्या करूँ? आप उसके यार. Nunggu Profesor Nong nama subo, best of luck in the future ni babe. Saya question no tong nai, je tu Profesor Nong nama subo same line ni boy. Dinung tem question no je nung tabo Profesor Nong thangke nung next complete khaine. Aboni kore nung bo profession thangna na, ba mandatory aba teaching job thangna na bo course must be marked na, bo course. Tem question no jang puila concept no je sumai no question. BA Kenya. Thank you. Nung profesor orang sini Tripura orang itu খুব কম profesor. Nung sini Tripura society ni bagai, tamu kaya. Ini first priority tamu tamu sini Tripura society ni bagai. Profesor orang bila mau ani dohani Borok rono kaham prunan banggai pai tonai plus tulen rono ko bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing ramah खूब सारा. तो Tripura title ni bisio. Ang writing saja bolte ang nijini amno si, mane nijini personal no si, diary sheet. अच्छा, हमने बारे में सादा के, बोई रख कोरी नारी Tripura ramai writer ramah sini. Saja bokia amo ronga se interest kiri. Nung tamu sini diary, tamu no sini ni nung pasal tak. Amar personal. आपने बात ini profession tama, dancing kan? तो sini Tripura ramai bisio. Kita cium unna dokara abuna kebo kori yang samu kana hino. Abuna sini Tripura kokbai. Tapi kita sini Tripura orang je baru musam. Abuna Tripura kokbai tamu musam ni. Jemon tamu dundi jamati adoha, orang kori yang samu. Pa alga doha, orang abuna alga
musalai but sini Tripura ba abahai musamung beto Goriana gundi musamung to kintu abani kaisa sini Tripura kok ba ekta mung to umung tama Korea musamung ni mung Tripura kok ba alada ekta word tongo Goria musamung no same no kintu tek kaisa tongo ako sorry manliya tambai Sorry. What is the number 7? More one question. Ini question sangka. Nukulai naik cocok rumui maya omalita mah. nung belai na thotong rumui maya atida belai na thotong buzi kha but rumui manli ya amo buzi liya Rumui tahu semua naik cocok belai naik cocok rumui maya sang. Jemon ta rumui na naik thotong but kono rumui maya. Thank you. Hambai. Contestant number 8, please come forward. Oh, untuk videografi. Taklai je Indian ni film Oscar winning Oscar winning duita maybe ekta short film ekta film or duita film ni bumung san Puspa tai KGF. Thank you. Ini hobby no related to question. Mungkin itu videografi hamjabo. Ini Tripura title lo. Sini Tripura bolo. Farak noi. Borok motamoti onek famous. Videografi yo borok onek mungtongo borok ni. Ekjon tini already sini Tholibari ni Bushu festival phai thangka. Arekjon bo tini shopai liya. Borok khorong ni bo kintu খুব famous Tripura title. Videografi khlai bo khorong ni mungtama. Tripura title sa. Tripura title. Tripura title. Morris Tripura. Okay, thank you. Thank you. Hambai. Contestant number 9, please. Jasmine Tripura, nung ini hobby jesaga je social worker, ke social worker ni tu isi nung sama ke nung tak beri lo ni bagai self defense ni bagai nung tu mas kana kuso awas kait mari. Beri rong bangai explain kene. Beri rong to अनेक प्रॉब्लम क्लायु है माने अनेक क्वेश्चन के सेल्फ डिफेंस बुद्धि के ब्रीडो प्रॉब्लम रहो ता अवेयरनेस ड्रग्स फ्रॉम कुये अरे Rumdi nung tabo Bushu festival nai nogo thang to ঠিক আছে lama nono gundaro tasukha nung bahai ka self defense kaya abono nung bisa saikna self defense Ida self defense Acha next question Tripura go nung jehoto social worker hamjabo Tripura ni tabuni government to Khoroksa Buri minister to O Buri minister ni mungtama Nakanung Shanumalia. Thank you. Hambai. Contestant number 10, please come ahead. Horanjoy Tripura. Okay.
ke nung kaisa saka je nini hobby dance ke tin tiprawo je ta cultural dance ni buno je tomani kaidi phan sari toma dance tong lebang bumani ta kaisa mamita Contestant number 10 nini hobbies nung dance saka world famous king of pop ni bung tama world famous ni king of pop hanjau buna oh Maria thank you Hambai sini question someone paikha orno no joto na hoy participate themne babe asto jitla ha no final result finally ekto naising di jam hobung tonglai oi bongni result sampai ka ani ako Miss Busuk Mr. Busuk jarang nai bongno YTA ya UTYNE Sunamura subdivision yang goi boram nai Rodiranjan Tripura President Sukurai Tripura Vice President Dinesh Tripura Secretary Sumanto Kumar Tripura Cultural Convener Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener So Manjanda Takalai Mr. Busuk Miss Busukla number 1 jotono kia ni baise khele layo beshi layo ke number margin marse tini jaslok tini kosto khayai tahir bongno jasmen khaya tini jaslono chang hamaya paro bongni ya se kosto khale mani engkai am tak saklai sinai second runner up yani third Miss Busuk ni third sobong totok beshi khano dekhaire saibe masa kono Bipasa Tripura अच्छा रिजल्ट सकंग ना आता मा रिजल्ट परे सतम रिजल्ट सकंग चराई परे Bipasa Tripura second runner up यापा करो ना चला लोग नहीं खाई second runner up Luke Kumar Tripura Am chini jasmo koi nai chini second runner up Mr. Busuk by Miss Busuk no bolam ya pulana bagoi Tonosri Tripura no angkoyo bongno bolam ya pulani bagoi
प्लिज रिक्वेस्ट खायो गेस्ट साकाको फाइनो गेचुल चुबाचु फेमिनि हामबाय दं न मौनि प्राइस मानि चेक बाय रखा Second, Rita Tripura. Salaram Niyamka, Valendra Tripura. Kaya apa kalau dia? Mungkin sama ya. Tripura Writers Forum ni Presiden Dolinjoy Tripura no koinai bongno borok re aponani bagani jodo pa kai apa korop lagi first runner up Tabokai pala Tani pala sagara Sobono asa kaina Number 3 Takala ini Miss Bushu Miss Bushu gongka Tama angtehin Hidung no Priti Lota Tripura Salam nila Forest Tripura Ang tak koinai Jadi advocate Hirendo Terusri
First runner ayar Miss Busuk by Mr. Busuk no. Sunamura subdivision ni UTYNE President Rodiranjan Tripura. Sukurai Tripura. Tomra Borok karta. Siapa karena di bawah? Angkap nongni yang kau boxing sini, Mr. Busuk no. Mr. Busuk Polres Tripura Nonolai MLA banai sika future MLA Ani ba aslibat tong naidang MLA no ongdi Sini dofani gam khaina bagai Nang ta Mr. Busuk ongmani pore Sini dofa ni bagai ta message na musuk Music is off. Mr. Ong Busung mani pore ang sini Tripura dofarone message na musungo je samuna tamphana kono jinis manja krai thane bishiwa ang Mr. Busudra kinto batajak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emonji mane bakadra ang wanso haje taglai manja hoba ang khalile je khala mannai ne ang tinamo wanso number je samungna khalai khani kintu sini ang sani muso lai khanjra jorani abana barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত বরগ্রাম ব্রম গনাং সাত সামসরণ ত্রিপুরা বো যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইসাই বাসান বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামান খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি চিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামান খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা দরকারি ভাবা বিনি লাইবুমা গথান দङ তাবো বো গথান দङ বিনি মানথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো bini laibuma tabo kothang tongo so ang sani musumo kunu jinis na manjana yakare tardi takare manjanai khali je khayo manai nai saksang na mansube amsino hambai Pritilota Miss Pritilota takai Miss Busu kungkha Miss Busu gomani pore nenta ini sana musuh ta message na musuh Bila omun sanaya Jung sankan ke bak chini mujung mani romno jung tinglu kisam bisa kosto ngai bat jung try ma khaine nu tawi ko Miss Bisho Mr. Bisho abo nung mai ne ni ro mane ko tawan sudi khaide try khaide jung 산만 그나 완충만 그나 그러니까 뭐 사제 successful long night 이게 아니 미스 부샹 히만이 어그나니 first time hambai Miss Pritilota Nokia ulpak thangara second runner up nong angko ye kia pasang final bagai Mr. Miss second runner up bongna barana nai Sukurai Tripura Sunamura Division UTYNE Ongoi Bok Miss Busuk second runner up no Horom Roitokra Sukurai Tripura Arab pernah berkata
Nongklai ta message na masuk being second ya tahin first runner up. Hambai. Anggo tagana first aro participate thayo Mr. Visu batayo. Ayo cima khaina musung thano but ane thayo khaina babe confidence kare tagai khaiga gaga ang jadi lukurono aga ani saslerono ang message khaina musung bo narobo bo hai try khaidi narobo try khakan pe narobo abo mani mano je kono madina mania hindu kan kai abo mania actually bukhabo manai hine panjul khakan kai abo manai Hambai Miss Visu first runner up sini dofani bagai ta message tong abang sana musuh kemarin first time ya and second time abang sekarang college freshers rogo abang kaisa aku select orang kaya Miss Visu ngai Malaysia but orang second round of Miss Visu ngai Makha abang ni achieve jodoh borong ni best runner try kaya ang bani best runner second tinggi kah next time first online ni ang tukau mani confidence naruh ati kena confidence naruh Hambai second runner up please basakan Bhaji Bongno Borok nai Sunabala division Ingoni Dinesh Tripura UTY ni Dinesh Tripura second runner up moy dofani bagai ta message karena musuh thank you ang actually first time yo bo second time no ani bo actually ang Tripura title shui actually ang notice no Tripura no representing khaika tai o jagao ang top 20 o auri thango actually ang mega Mr. notice thangja ke chung Tripura ni total 3 jona thango Santanu Deporma Adang Jomatia ang gay o jagao Adang Jomatia winner ja gay ang actually ani pilih sumang su hamya ang sa kayo next ang kaya hangnai o jaga mega Mr. notice yang o jagao hai debe matlab experience mangka mai ke experience kena ise no gay ang tabu gym bo khai tomo actually mega Mr. notice hangai ke gym khayo gym lo bodo tomo nangong kang gym khai tomo ya sungna hambai wow salam message tama okay nok sanadi ko lai dong lai ka anyway hambai nang lai ta message rona muso oh bisa jodoh no hambai at least second runner up kaya and ang jini dofani ba kasi to box na muso ko that jini dofani onek no tonggo নিজেনি সাকলে হিলিব বসাগৈ পরে ইয়াংলিয়া সো নরক যত নিজেনি ম্যান পাওয়ার আমরা ইউজ খাইদি পরে দি উনকো প্রাউডনেস ফুল দি প্লিজ যিনি দফানা তাকলে দি বুজারা দি ডাকতি चलो आशा कर मैंने ये समझे मैं जानता हूँ नहीं बोला था मान अच्छा Sumant Tripura, Aro Mones Tripura, Nong Nang Koyo, stage of Hena Bagoy. Oi, ada korjo, ada. Oi, ada. Jara contestant tone bono borom no nai, wait here. Miss Bushoro me butu pura de bo. Thang. Handi ba? Ini sabut handi stage thang. Tumar ba? Handi. Thang. Sana.
फैनाय जोंनि बरम गोनां जाज सुजित त्रिपुरानो कक थाइसा थाइनि लारना बागै हामबाय बेलायखे न फार्स्ट अफ अल जाज नियावै जतिनियावै जे कक सानानै मोसुङो आं तिनि बेलायनो प्राउड फिल खायो जे तिनि ओ जायगायाव जे तिनि 10 जन कन्टेस्टेन्ट दंबा जारा बादायलायनाय चिनि बागै तो जतनो उइनार आनि बागै इभेन चिनि जाज दंनि बागै कारण जों दुमास सारागो थांनाय बिसियो एबा बिनि बिसियो जे बागै जों मिस आर मिस्टार बुशु फाइखा but this time very tough যত পাস অংখা হয়তোবা কেমন বিনিসলে এক নাম্বার বেশি মার্কা হয়তোবা বিনিসে জাস্ট হাফ পয়েন্ট বেশি মার্কা আবার হেকে তো নরক পাস আসো চিনি বাগৈ তো নরক যত উইনার কারণ जों जेसमे ओ थायो थायो ओ तेरो थायो शॉर्ट टाइम जस्ट किसा टाइम से मानो ओ किसा टाइम नि बिषयो विशेष क्लास नि जस्ट तनुश्री त्रिपुरा ताई चिनि कोरियोग्राफार नि माने चिनि खराब नै निपेट खरनि जे भाबे परिश्रम खाय बरक जस्ट आधा घंटा नि बिषयो प्रिपेयार खाय बरक जे तिनि आसु एकटा माने आसु गड जस्ट एनो कागै जे बरक नरनि बिस्कांगो निजिनि दफानि बागै खुनुखा अब बिग अचिभमेंट अब जतनि पक्के सम्भव या कारण अब हाई स्टेजो कागै केहा केहा माइक रुमै पक्सरानि से साकलियो बट अब हाई जरागो ओ 10 जन जे तिनि ओ जागा फायो ओ जागा बरक बसागै बरकनि जे निजिनि कॉन्फिडेंस बिसिनि जे जज्बा जितने का जज्बा बजे खुनुखा एकदम टू बी ऑनेस्ट एज अ टीम जतनो उइना खाबायनानै खुनुखै बरे जे कक साबानि बदुमा सारागो थांनाय बिसियो एकदम एगन पजिशन तामाने लास्ट पजिशन तामाने किन्तु गतिनि गया बिकज आं थाकले नरने जतनो बेस्ट ऑफ द विशेष बनाए ये फाइनल दिन नरक ट्राई खाइने क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है कि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती ता नरनो बेस्ट विशेष नहीं नरक जे भाबे तिनि पार्टिसिपेट पाइका केबो आन्सार केबो मॉडलिंग केबो कास्टमार जे कोनो जागा जों चारजन जज एकदम निरपेक्ष भाबे चारजन ओपिनियन बिषयति नरकने जों चेष्टा खाइका जों नरकनो जज खाइनानै आबनि बिषय जस्ट एक दुइटा पॉइंट हाफ परसेंट नि बिषयति केबो विनार अफ केबो आन्सार तो आं आसुनो पाइनाय खाबायनानै कोनो करे फेस्टिवल बुशुनि तंखुमा दिन और बुशु सेलिब्रेशन खादि नरक जे तिनि सुरंखा ओ सुरंगुंबा खाइने जानो सामो लागाय सो बेस्ट ऑफ विशेस इन ऑल गर्ल्स थैंक यू हामबाय सुजित तब पब्लिक डिमांड कॉन्टेस्टेंट যত মামা সারাই একসাথে মিউজিক खुलुमगा चरकनो लामजगो चिनी बरक नाव चैनल लायो जों दिनै फाइ सखयजाक चिनी त्रिपुरा दफानि नारायण सारनि नगो सार लामजगो चिनी बरक नाव चैनल लायो खुलुमखा बरक नाव चैनल न खाबाय खुबाय बिसि बसखांनि एडभान्स बुसुनि बागै जतन ताकरब करनो खुलुमखा सार हंखाय जों दिनै फाइमानि हंखाय जों बुसु चिनी बुसुनि रिलेटेड जों साइमाना बागै फाइलायमोन बुसुनि कक संखा बिसि जराबा बुसु तमान बागै हिंजा बुसु खादे बिसि बुचुगो जे मालायमानि बा अनुष्ठान हुमानो बिसि बुचुगो जे अनुष्ठान बनानो बुसु हिंजाओ ओंखाय ओ बुसु उमानि कारण खादे चिनी बुमा बसा मालायमानि जरा ताकु बुकु मालायमानि जरा बुसुओ जों चिनी श्री सृष्टिनि मते खायो अकरारावनो जों दैखौ गुरुओ अवन खामसि चालायो बुलुनि ताव सिरावनो जों अंगसारो तम मामिनो निनी अंगराव अंगला अवन चालायो अकरा चाकरनो निनी थाली नारिकेल रोय खुलुमो अंगाय जों रिचुं सुलायो खायो जों जे खलाराव परिष्कार तस्कार खायो
musugrokno khumkangrok dualamo khumkangrok bo tiprarok dofani bosni sristini jimi chung khlai phayo agebo khayo tagbo khayo o busung khade sudu tipra dofa mang khaya tipra rajoni tipra sa kok sanai rao brahmang khaya o busu সারা 12 বর্ষ খাইও আসামনি বড়রাও বিহু হিসাবে খাইও চাকমারাও বিজু হিসাবে খাইও বিনি বাদে পাঞ্জাবিরাও বৈশাখী হিনে খাইও কেরল ব্রব ওই বৈশুনি সালো ব্রব অনুষ্ঠান খাইও আরঙই শুধু 12 বর্ষিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়াও নিনি থাইল্যান্ড বাও सांग्रादि नई ब्रबो खलायो कम्बोडिया खलायो मालयेशिया खलायो इंडोनेशिया खलायो लाओस खलायो कम्बोडिया खलायो वियतनाम खलायो तार माने एक कथाय पूरा साउथ इस्ट एशिया ओ बुसुन दिनो बुसु खलायलायो तबे जतो पालेले एवं विभिन्न जगह बनी मते खलाय बनी बुमुंगते खलायो किन्तु खलायबानि तारिख खलाय एको ओ तारिखो बुसु बो सुदु जों साइचुनिया जत साउथ इस्ट एशिया माने निनि ताम सानेपना दक्षिण पूर्व एशिया ओ बुसु पालकजा दङ विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न बुमुङै बनो खायजाक दङ अतएव এই যে বুসু ব খুবই महत्व চিনি ত্রিপুরা দফান বাগै চিনি যারা সাউথ ইস্ট এশিয়া দङ যারা মঙ্গোলিয়ান জাতিন বাগै ও বুসু ब খুবই গো এবং ও সময় চিনি পয়লা অংতমা নিনি হারি বুসু বুসুমা আটাদা ও তিনটা জিনিস চিনি মুখ্য আটাদা ওখানে বিশিকতাল ও বিশিকতাল তাবো বচিনি ত্রিপ্রাব্দ আইফোন সিমি শুরু তার মানে বিশিকতাল যে ত্রিপ্রাব্দ মহারাজ বন 590 খ্রিস্টাব্দ ও নি ত্রিপ্রাব্দ শুরু খাই থাঙ্গা ও ত্রিপ্রাব্দ ব তামানি খাই জাকা ব শকাব্দ নরই গে বন চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বাক্সা বড়রক সাও ওয়ান জিনিস রং খাই নট দ্যাট ওয়ান জিনি কইয়াব ও যে ত্রিপ্রাব্দ ব চিনি বুসুন সময় যে जों বিশিকতার খাইও ও বুসু ত্রিপ্রাব্দ উংখা ওয়ান জিরাवबो शकाब्द से फलो खालायो ब्रक जे बैसाग ज्येष्ठ जे तारिख राव बो शकाब्द आं नंनो कायसा आरो सानान मुसुओ दाख्लै बिसुओ त्रिप्राब्दनि केलेन्डार नखरनाय जों चेष्टा खालाय दङ जाते ओ समयो खालायनान बागै गाय बिसुओ हम दम खालायै दाख्लाय थलिबारि सुनामुरा महकुमा दायै चिनि बिसु संसा जांनाय ओ जगाव जों जाते त्रिपुरा राज्यनि नि जों वानसलाय दङ त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमन्त्री त्रिपुरा राज्यनि केन्द्र मन्त्री प्रतिमा भौमिक ताई चिनि जितेन चौधरी रेवती त्रिपुरा ताई अन्यान्य चिनि प्रतिनिधि दंनाय रावनो जों खाबाय खबायफ्रावनो गबांनाय चिनि दफानिफोराव एवं बिनि बादेबो चिनि ताई अन्यान्य जाति दफारनि बोसिनबो जों ब्रावनो जतनो कयनाय ओ बुसु जतनो फाय मानजागै खाबाय खबाय हामजामों जतनो जों शान्ति गोदै गोजांनि सिंदै बिसुनो गाहाम गोरों खालायै नायथत खालायनान बागै आं जतनो खाबाय खबाय गबागो एवं जतनो आरो फाय माजनान बागबो गबागो एवं तिनि दंनाय जत चिनि चुबलाय बुथु नारायण पंमानि कर्मी सोंनाय बुथुराव ब्राव जत आरो फाय मानजागै चिनि बिसुनो नायथत खालायनान बागै आं जतनो खाबाय खबाय गबागो सर हंखाय ताकलाय जे बुसु फेस्टिवल दङ स्टेट लेभेलाव सालबुसुकनि बागै दंनाय ओ बुसु फेस्टिवल सानलिन बावनाय जों 12-13 तारिख ठीक खालायजा 12 तारिख सारे एवं 13 तारिख साजा दङ परदिन 14 तारिख बाय बुते हायके অনুষ্ঠান वानसलायजा ओमफ्राय सर ताकलाय बुसु फेस्टिवल के 21 बुसु फेस्टिवल दङ 21 बुसु फेस्टिवल जों गायसा बुसु थलिबारि आगि हमजानाय दंमोननिबो
जों खालामलिया लकडाउन बागै थलिबार आगेनो वाइसा डेट फिक्स माने और खाइनानै किन्तु लकडाउन माने कर'नानि बागै खालामलिया जों बছर गेप मारखा ओंखाय गत बছर तो धलायुंखा दाख्लाय और खालायजोंनाय आरो बुइसुंनि बिसिङावबो जे जों हारि बुइसु आरो आटाटा माने बिसिकताल सर हारि बुइसुखनि मानका बनखाय तानि हारि हिन माने बहुत चिनी तिप्रा सिंह आगिनी सिमी हारि बुइसु हिनजाव हारि बुइसु एक्जेक्टली ओंखायनो जों बुइसुमा खायसनि जे बुइसु अंग खालायो बनो दिन जों हारि बुइसुनि दिन जतनो माने गरिया मताइबो हारि बुइसु से शुरू खाइजागो माने बुइसुमा खाइजे हारि बुइसुनो बनो खाइजागो जों तिप्राव साधारणतः 3 दिन खालायो हारि बुइसु उमो बुइसुमाव मताइ बेरायो एर परीक्षाय निनी आटा दायो पाइरो আবার কিছু কিছু 7 দিন খাইনার ক্ষেত্রে 7 দিন জোড়া লাগে পরে মতাই খিবিও যেটা দেববর্মা জমাতারক সেনা হিমানি অবতি খাইও जोंबो কিছু ক্ষেত্রে যে মতাই 7 দিনের মাথায় খিবি যাও নয়তো 7টা নয়তো 5 দিন ইয়াঙ্কাই 7 দিন जों গরিয়া মতাইনে খাইও এবং চিনি ত্রিপুরা দফানি সবচেয়ে টংথংমানি চাথংমানি মতাই নিজে অনুষ্ঠান বংখারি চিনি বুইসু কাম গড়িয়া जों जतनो माने लायबनो এবং বাংলাদেশ হতো ত্রিপুরা রাজ্য হতো এবং आं ताइसिं साका दक्षिण पूर्व एशिया যত জায়গা ও দিন মানে বিভিন্ন ভূমঙ্গে মানে নেফলে हिंगाय सर दागसे आपतेके बुइसु फेस्टिवल हे माने काइसाल गरा गज्जा लेवल के खाइजागो हिंगाय आगे खाइतो बुइसु जानि जानि नगसि मिनि खाइजागना माने नागि रगबो मानव देखे उत्सव हिसाबै काइसा फेस्टिवल हिसाबै खाइजागै फायदा चिनी बुइसु एकदम दांगाई माने सिमी खाइजा फायो आगे खाय सार्वजनीन तागबो सार्वजनीन ओ बुइसु दिन खाया जों जुबलाय बुथुराव वानसुल नायका समस्त जगह काइसा एकत्रित खालाय बिराट खालाय जों खालायनानै कतर गारा खालायनानै बिनि बागैसो जों ओइ बुइसु आइके खालायजा आगे किन्तु आगेबो तागबो बुइसुनि दिनाव जारा रान्दिजों माफाबोंथ मोनसे मालायनि फाउन्थ ओ दिनाव सासा मै गोथाव सालायनानै बमा साबाय मालायनानै जिनि अकरा साकारा खुलुंनानै ओ बुइसु ब आगेबो दङ सामग्रिक भाबे माने सार्वजनीन भाबे এবং बुइसु दायै जों जतनो हामजालायो এবং बमा बासाराव बमा बाय मालिनान बागै आवान खामची रि चंकता ति फायो बमानो रिकता चंगतार फायो बासारालारो बमाफोरनो खालायो बकरा खालायो अकरा चाकरानो बुरा बुरजनो रि चंरुगो मैगान थाइगाम सङै चारगो बचिनि बुइसुनि रीतिनीति आगे रखैदो चौमैबो नंलायलाय नंबाय कागै बिरावनि बिराव सिख्लानि सिख्ला बचन खालायलाय सार हिंगाय आरो ताबक जे नगजागो त्रिंनोबो बरक बिसि काताल हिनो हिंगाय बुइसु सकायखेबो जों बिसि काताल हिनो पाइलाय माने काइनि दल नै हाइके दं हांकाबो बको नचों बिसि काताल चिनि त्रिपुरा अब दहिनै रमै लानाय बेलाय नों गुबै ककनि काइसा कक सुंगा नों बेलाय आं हामबाय रगो बो त्रिपुरा राज्योआव काइसा बार्निं इशू हाय दंहा जे त्रिं फेस्टिवल 22 डिसेम्बर आरो बुइसु जे 14 एप्रिल माने बा पयला बैसाग माने जे बिसि काताल এই দুইজনতে অঙ্গ খালে মানে কন্ট্রাডিক্টরি মানে পরিপন্থী বোম তাও খুবই অঙ্কা একটা বড় রক ত্রিপুরা রাজ্যের বড় রক বনতে একটু দুদুলমান বোম কনফিউশন নাংজা কৌতূহল দं आं आरो स्राय स्राय साना नायो ताबुनि जे चिनी महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य ब चिनी बरंगनां कमल कलई ब जखन काइसा महाराजनो सोंपुर ओ जे त्रिनि उत्समते बिनि विस्तारित शाखा नौ जत चैनल देबो आवायङो तागबो दङ ओ जगह महाराज शाखा म बांला विजय खाइपुर बनो विजय उत्सव हिसाबै पालन खालायो 590 ख्रीष्टाब्द
o bono rogse bo bijay so bo tringya bo ang samani koya Maharaj Pradut Kishore mani ko saka এবং ত্রিং উৎসব বাইফ্রেন্স মিও 1991 বা 94 অঙ্ক आं रोमनाखा बंनि त्रिं नो कबई उं तंख्लाय ब आगिनि सिमि तमै 22 डिसेम्बर उया उं तंखम चिनि बुसु त्रिं त्रिप्राप्त जदि आइफोन तंख आइफोन सिमि उंखम किन्तु राजमाला बा त्रिपुरा राज्यनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन त्रिपुरानि राजन्य आमलनि कुनो गेजेट नोटिफिकेशन কোনো সময় 22 ডিসেম্বর কো উল্লেখ করে যত জায়গা নুখা এবং ইংরেজরাও যখন ব্রিটিশরাওনি বনি দলিল দস্তাবেজ যখন উনখা অরব ও পয়লা বৈশাখ রমজান 14 এপ্রিল তার মানে অম প্রমাণিত যে চিনি ইতিহাস এবং চিনি রাজন্য আমল থেকে চিনি ওই সেই রত্ন মানিক থেকে কৃষ্ণ মানিক্য বিজয় মানিক নিনি বিষ্ণু মানিক তাবুনি যে মহারাজা লাস্ট মহারাজা নিনি মহারাজা বীর বিক্রম আইফুরব বিনি যে দলিল দস্তাবেজ বিনি নোটিশ যত ও পয়লা বৈশাখনি ও তারিখ রমজাও ओंखाय जों बाहायखे रमनानै त्रिं जे ब त्रिप्राब्द होननाय तार माने ब मन गरा एकटा तैरि खायो आं नौनताय कैसे प्रश्न खायनो मोनसो ब्रायजाति प्रश्न जों सावो त्रिप्राब्द 1 इंच लाई 3 बছर अकरा ककबयबो आंगे त्रिं उत्सव जुदि 1994 सनो उं दंख्लाय बा 91 सनो उंख्लाय कय बছर उंखा ताबो हार्डलि 30 बছर से कायाको 30 बছর काय बाकी नु 1 इंच लाई 3 बছर अकरा हिं सामका बाकी उंबो तार माने निनि कबेनो नों मानजाव माने ब फल्स 22 डिसेम्बर आं जारा 22 डिसेम्बर त्रिं उत्सव पालन खायने बनि रानी कायसा कोइमुं नाव कायसा आनो डकुमेंट्स फुनुदी सारा भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य महाराजराव ओ 22 डिसेम्बर बिसि कतारखले पालमनि कोनो दलिल दस्तावेज बा फुनुतो किन्तु এই যে 14 এপ্রিল বুসু পালন খাইমানি শুধু जों मैया आं ताइसिमबो साजा दक्षिण पूर्व एशियाओ যত कम्बोडिया ভিয়েতনাম थाईलैंड निनी मालয়েশিয়া যত জায়গা আছে খাইও এবং ভারতবর্ষবো কেরল তামিলনাডু नेपाल निनी पान्जाब ब्रबो ओ समय खायो এবং वानजिरावबो नवबर्ष खायो तार माने जों साइचुनियाबो जों तमाने वानजिनि स्रंनाबा गे जों तामिलनाडुबो ओ समय खाइखलाय तामिलनाडु कि वानजिनि स्रंगै खायो बिसि कताल ओ जुदि ভিয়েতনামও खायो ओ समय ब्रो कि वानजिनि स्रंगै खायो तार माने ओ समय पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महादेश से बो खायो ब आनी कौया नाव जरा सराय राव बा जरा सिनाय नुनाय राव न गुगल फाहायनाय दी ब ओ समय खायो तार माने त्रिं ब फल्स एवं बे बुनियाद एवं नों राजानो मानेयो राजानो सम्मान चिनी राजा 184 राजा जों खायो गाय नाव राजानिबो प्रमाण फुनोदी कोनो राजमालाओ त्रिं पालन खायमानि नु कायसा डेट फुनोदी करै नों कि कोनो दलिल दस्ताबो 22 डिसेम्बर त्रिं पालन खायमानि बनो फुनोदी करै गे नों आं बनो सानानै न कायसाबो उदाहरण फुनो मांगला तार माने जे बैसाग बनो जों सामानो जों तमाने वानजि कबाय बैसाग ज्येष्ठ उं बचिनि बुल दङ जगा खालाय तमा बुल जों वानजिनि कक्थाय चिनि महाराजाराव ग्रहण खायो बिनबाबो थांगा किन्तु ब वानजिनि कक्थायाव सकाब्द ब ओ सगाब्दन हইতেছে वानजिराव बतबो जों त्रिपुराब्दबो सगाब्दन फलो खालायो गे तामने आरो जों वानजिनि सोंनायबा जों सगाब्दन जतन सोंलाय जों बनो खालायो एक्चुअली बुसु ओंखारि चिनि अंग जों त्रिपुराब्द ताखलाय कारिनाने जों चिनि ककबाय त्रिपुरा ककबाय जों आरो बैसागनो तमाहिन निनि ज्येष्ठन तमाहि बचिनि ककबाय जों चिनि राजाराव बनो खालायलिया जों बनो अल इन्डिया त्रिपुरानि ककथायबाय बो वानसुमानि तै जों त्रिपुराब्द कारिनाय दाखलाय आरङै बनो कुबै कथार राजाबो मानिलाङो चिनि अल इन्डिया त्रिपुराबो सय खालामजाक एवं साउथ पूर्व एशियानि बर'रावबो बनो पालन खालायदों बनो मुद्दा कथा एवं जे जारा त्रिं खायनाय राव बनि ब्रक बनि कोनो ऐतिहासिक कोनो तथ्य करे ऐतिहासिक कोनो पन्जिकानि बनो काम करे बंगरे ककबय कथार हामबाय सार हिंगाय जोंनो निनि आस जरा रनानि बागै
Hingke sar aro paithago chini channel nai tongnai aro Tripura hasteni joto lukurokno advance boisoni kiama sar koklam ang chini Tripura dofani bororokno এবং ত্রিপুরা দফাইয়া নিনি দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং উচই যত ত্রিপুরা রাজ্যনি 19টা দফানি বরনো বসকাং বিশুনি জরাগ যতন কতই কসাং ত্রিপুরা যতবই ফাইতো যতনি রাংখো পয়সা বাড়িতো বনিন বাগে আং মাতাইনের সুরিয় আং বিসি কতাল নি এবং বুশুনি যতন আনি খাবাই যতন হানজমারগ ত্রিপুরা কাহাম হন্থো कति कचांग तंथो जों जाते ताकुबै ताकु बुलायातै राजनीति जगह राजनीति तंथो आं आगेबो कायसा प्रेस मिट खायजां ओ जगह सावो जों राजनीति बे तंया जों जाति बै दङ दफा बै दङ जों दफा बै दफा काथलाय मा तनाय हामजालाय मा तनाय आं बुसुओ ताइबायसा जतन खुलुमै सावो जों काथलाय मा तनाय जिनि त्रिपुरा राज्यनो कतै कचांग खलाय काहाम खलाय माति सालायनाय खुलुमखा जतन हामबाय सार हामबाय jarongno chini channel nai tongnai rongno aro obdekhino choyaga nai tongni boroknaw हामबाय Jotono Sarigam Ani Bumong Bipasha Tripura Ang Roishabari Gandachara Dalai Tripurani Ang Tabo BA Khaidongo Holy Cross College Agartala Ani aim in life Onga the TPSC officer Ongani and Ani hobby Onka dancing. Thank you. Chali kaham jatono ani mong lok kumar Tripura ani para damsora nok Tripura ang Damunagoro ITI electrician course nai dabo khai tongo ani hobby sungai singing modeling tai blogging khainai hambai Bobita Tripura, Ani para Sauti Bandar, Ang Tabuk 11 class of Pori Tongo, Ani Skuni Mung Sunapura, class 12 school, Ani Hobby Sangha teacher. Jotorano Kulunga. Thank you. Jotono Sarigam Ani Mong Forest Tripura Ani Para Julaibari Salkapila Ani Porima Saga Bir Bikram Memorial College Agartala Ani hobbies politician Ani MLA Hongani Jotono Hambai Hambai Jotono Sarikaha Ani Mongke Pritilata Tripura Ani Parangke Thalibari Ang Poriman Jahanke Molok Tripura Travel for Music College of Tongo Ani Hobinke Dance Unani Hambai Hambai
jotono sari kaham ani bumung kha doi mane tripura ani kaming kha South Devandal ke ang tabo pore taman kha Tripura University wa kokoro eminai ang tai ongnan musungani kokoro assistant professor ambai jotono bye. jotono shari kaham phai banjak phainai okra chakra darabai tai ani chakchelai rongno ani mongrita Tripura ani parani mongongkha tholibari angtabo Tripura Institute of Technology o Computer Science and Engineering tuipori tongo ani MN life ongkha teacher ongnani te ani hobbies dance and writing diary hambai jotono sari kaham ani mung komar Tripura ani paralai kolasra sabrum South Tripura ani porimathai kumulong Tripura Tribal Folk Music College tai ani hobby lai director film director tai musungmani lai videographer tambai jotono shari kaham dotono okra chakra rongno phai manjak phainai ani sakslai rongno ani mumung kha Jasmine Tripura ang this year 12 final ru ani hobbies kha social worker hambai jotono jotono horga ani mongkha Horenjoy Tripura ani paramkha Noalkhali Gondasora Dolai District ani ang porimani ongkha Bir Bikram Memorial College Agartala ani hobbies ongkha dance ani ML ongkha police hambai Mana?
ta khai phung na musung nang. I can sing ang kerjaan yang juga. Thank you. Jaduin male, oh jadu, termasuk nombor. Are moro pun tambah je biskuit lagi. Jaduin male, boki saria, hari sekarang hari Aku sama jadu, aku sama jadu, boleh sana ni kokya. Jaduin male, boki saria, hari sekarang hari Aku saman jadu, aku saman jadu, bonole sarani kokya. Thank you. Hambai. Miss Bobita, talent show dio ta khai phung nai nan? Dance. Dance, okay. MLA hobby is a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ekhane. Ang pinang jotono nakapsana tang hingtai Tripura, sini tabok talent show chole tongo, talent show dio ta khai phung nai nai. Dance. Okay, ready? Music. Manik Tripura, Nini Hubista Singh Kamun? Assistant professor. Assistant professor. Professor ya, assistant jong kamu sugo. Anyway, tabuk talent show dia tak kai permainan. Dance kai permainan. Pakai lo satu orang punya boleh sini saling masuk tengah lagi. Anyway, music please.
Rita. Nini hobbies ta insa ka mondang kasiya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Okay, tawag talent show di uta kai punai. Dance, music please. Thank you. Borok Tripura, contestant number 8. Nini hubis tama hinsa ka? Videographer. Videography na. Nge talent show di nang takta kai puna musu. Kai puna musu mato big boss. Mane buku bay beatboxing. Buku bay music play. ঠিক আছে, all the best. Taipana ang bisa nervous ni bhai ang masai. Kul nervous karai, masale joto puri thaka beatbox khane ako takon kai ase. Nung beatbox no try kai di. Khai di, all the best. Okay, sir sama bhai ang try khai ne na but nervous ni bhai ang gamla feeling besung mai gala. Toh ang try khai nai. Okay. Dito. Thank you, sir. Jasmine ni meaning tama. Jasmine ka kaisha kum. Kaisha kum. Kainia. Onek no padre ko. Pun ara kaisha nang pele kum no. Nung kaisha kum ara kaisha kum nango. Ngajar dong. Nang war kaisha kum. Ready tong de. Kum bopang malik dok. Ning talent show di uta punung nai. Dancing music please. Jasmine, Haranjoy Tripura, contestant number 10, Ania Pagana Yubo, all the best. Kuno guideline kai sadi, ang cubano, cengto experience ganang police line no. Dengan sodi utak kai puna musuh. Anto ane hobbies dance sakapan dance kai puna. Dance kai puna line, music please. Hambai nano, Haranjoy.
bongni bukha duk itu kan bong bakha tabo tama jadi sino hinai kai tabo namne question sound now ready to na bole okay kai पहिला contestant number 1 Thank you. Miss Vipasa Tripura, ini bagai question apa? 2022 Miss Northeast Sabang Boy State ni om sini Northeast ni bisa. 2022. Thank you. Contestant number 1. Ini next question ka. Tripura subulai buthuni moto tam. Our culture, our identity. Thank you. Contestant number 2 no. Contestant number 2. Ini question nangka. Jini Tripura bisingo poila TPS officer, Tripura Police Service officer manai suhu. Thank you sir, anak public cuma bagai because our question में answer मान दिया. Hello. Contestant number 2. PCB ni full from tama. PCB. Tripura Chualai Buthu. Thank you. Thank you sir. Thank you. Contestant number 3. Contestant number 3 untuk teacher orang musuh na. So teacher job manas ka. BA by MA klai mani pore. Tamu study complete klai mana. You study pass on ke no teacher job apply klai. Tamu ekdom compulsory abo. Pushing bujudi. Dan untuk teacher job professional teacher job klai na musuh ঠিক আছে? Nang BA pass on ka MA pass on ka bini pore teacher job mana mungkin? वो कोर्स में मासे मात्रा है तो वो कोर्स आप किंतु रेगुलर आप खाई ना तो मास्टर डिग्री कोर्स टाइम आउट Ini bumung Bobita Tripura. Ke ano na kaisa question mo sa make. Finima Miss India Jini State Tripurani Subhasikantan. Mane Subhajiti we facing state was a state to present khanai a Borok sabo jiti phai puila female. Ini name sorry. Okay, thank you. Contestant number 4, please. Contestant number 4. Ini question songka puri rong ni pasal anjangnya ornaments pasta burung sadi. Rang batang, Sondrahat, Toya, Yastam, Surang,
Chandrahat ko Mathia. Thank you. Nung jehetu MLA ongane musugo aboni ni bai khub dorkar. Nung saimano sini assembly o tabu sini assembly o nung lokha po sini Tripura no but title Tripura ya. Kota ba MLA to presently sabo binimo. Boronganang sa Jitendra Sodari. Thank you. Correct. Thank you. Contestant number 5. Thank you. Pritilota Tripura. Nini by question. Last year 2022 there Miss World Choman. Miss World. Thank you. Miss Wall ke wo Miss Bushu bijena. Miss Pritilota. Miss Wall ke Miss Bushu. Ini next question of Kaburiro Rina Takuba Mandai. Don't use kayo. Improvement. Oh, tama. Oh, ini belum sadi. Jekono Twitter. Buriro Rina Sinampuro Twitter jenis use kayo. Oh, ini belum sadi. Twitter. Jekono Twitter belum sadi. Jadi tak perlu tahu mana. Delete hoga. Thank you. तो मैं क्या करूँ? Nunggu Profesor Nong Nam Subo, best of luck in the future ni bagai. Saya question no tong nai, je nunggu itu Profesor Nong Nam Subo same line ni no. Di nung tem question no je nung tahu Profesor Nong Nam nung next complete kaya. Abuni pore nung go profession thangna na, ba mandatory aba teaching job thangna na go course must be marked na go course. Tem question no jang puila consider na this question. BA kan. Thank you. Nung profesor orang ke, sini Tripura orang itu खूब कम profesor. Nung sini Tripura society ni bagai, tang kaya ni. Jadi first priority tang macam mana sini Tripura society ni bagai. Profesor orang ke, bila mau ani dohani Borok no kaham prunan bangai tai tomnai plus dulu Borok bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing ramah खूब सारा. तो Tripura title ni bisyo. Ang writing saja bolte ang nijini amno si, mane nijini personal no si, diary shui. अच्छा, हमने बाहर नहीं सादा के, बोइरोक कोरी नानी Tripura रामी writer ramah शिनानी. Saja bokia amor orang asal interest kiri. Nuk tamu shui diary, tamu shui ni nuk पसंद है. Amar personal. आपने बात की प्रोफेशनल तंगा डांसिंग kan. तो sini Tripura ramai bisyo. Kita cium unnama dokara abuna kebo Korea musang khala hina. Abuna sini Tripura kokbai. Tapi kita sini Tripura rak je bawa musang. Abuna Tripura kokbai tamu musang ke. Jemon tahu dundi jamati adoha. Borok Korea musang. Pa alga doha, orang abuna alga bawa musang lain.
but sini Tripura wa abahai musamung beto Goriana rumbi musamung to kintu abani kaisa sini Tripura kokbe temung to umum tama Korea musamuni bu. Tripura kokbe alada ekta word tongo Goria musamung no same no kintu tek kaisa tongo ako Sorry manliya. Tambah. Sorry. Question number 7. Number 1 question. Ini question sangka. Nuklai naik cocok rumui maya o manita ma. Nung belai na tutong rumui maya. Atu ida. Belai na tutong buzi ka, but rumui manliya amo buzi liya. Rumui tahu semua no naik cocok belai naik cocok rumui maya sa. Zaman ta rumui na naik tutong, but bono rumui no maya. Thank you. Tambah. Hambai, contestant number 8, please come forward. Oh, nung to videography. Taklai je Indian ni film Oscar winning Oscar winning duita maybe ekta short film ekta film or duita film ni bumung san Puspa tai KGF. Thank you. Ini hobby no related no question. Nang jeto videography hamjabo. Ini Tripura title lo. Sini Tripura bolo. Farak noi. Borok motamoti onek famous. Videography o borok onek mung tongo borok ni. Ekjon tini already sini Thalibari ni Bushu festival of Hai thangka. Arekjon bo tini shopai liya. Borok khorong ni bo kintu khub famous Tripura title. Videography khlai bo khorong ni mung tama. Tripura title sa. Tripura title. Tripura title. Morris Tripura. Okay, thank you. Thank you. Hambai, contestant number 9, please. Jasmine Tripura, ini hobby jasa je social worker. Ini social worker ni tu isi yang sama ke. Nengkau beri lo ni bagai self defense ni bagai temas hana musuh awas hai kemarin. Beri orang bangai explain kene. Beri orang tu अनेक problem kelayu, mana ane question ke self defense. Budi ke beri lo problem lo ta awareness drugs orang punya. Tadi. Rumdi nang tago Bushu festival nai nogot thang tongo ঠিক আছে lama ono gundaro tasukha nong bahai ka self defense kaya abono nong bisa saikna self defense Ida self defense Acha next question Tripura go nong dihoto social worker hamjabo Tripura ni tabungni government to Faraksa Buri minister to O Buri minister ni mungtama Nakano Shanumalia. Thank you Hambai, contestant number 10, please come ahead. Koran Joy Tripura. Okay
ke nung kaisa saka je nini hobby dance ke tin tiprawo je ta cultural dance ni bumo je tomani kaidi phan phari toma dance tong leba mumani ta kaisa mamita Contestant number 10. Nini hobbies nung dance saka world famous king of pop ni bung tama. world famous ni King of pop hunjau na. oh mania Thank you. Hambai. Sini question someone paikya orno. No, joto na hoy. Participate kemne babe. Asto jitla mana nobe final result final ni ekto nai singdi. Jam. Hopung tonglayoi. Bongni result sampai ka ani ya ko. Miss Bushuk, Mr. Bushuk jarang naik. Bongno YTA ya UTYNE Sunamura subdivision yang boy boram ronai. Rodiranjan Tripura President, Shukurai Tripura Vice President, Dinesh Tripura Secretary, Sumanto Kumar Tripura Cultural Convener, Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener. So Manchanda Takalai, Mr. Bushuk. Huh? Ani bade manai somoto karo. Miss Bushukla. Number 1. Joto no kia ni baise. Khele layo. Beshi layo ke number margin marse. Tini jazz rock tini kosto khayai. Tahir Bongno Jasmine Khaya Sini Jastrono Jeng Habaya Paro Bongni ya se kosto khale mani Engkai Am tak saklai sinai Second runner up Yani third Miss Bushuk ni third Sobong Totok Bisi khano dekhaire saibe masa khano Bipasa Tripura Acha result ni sakang na tama result ni pore satam result sakang tu sarai pore Bipasa Tripura second runner up Yapa berapa coba Salalom ni khai second runner up Luke Kumar Tripura Am Chini Jasmo koi nai Chini second runner up Mr. Bushuk by Miss Bushuk no Borok ya pelana bagoi Tonosri Tripura no angkoyo Bongno Borok ya pelani bagoi
council president Advertisement saka pakai sakit calai. Please request kayo guest saka ko pakai dulu dia coba tapi ni. Hambai dong no. Bongi prize money check by rokha. Takai first runner up yani second Rita Tripura. Salam Niamka Valendra Tripura. Kaya apa kalau dia? Mesti sampai dah. Tripura Riders Forum di Presiden Dolinjoy Tripura no koinai Bong no Borok re apalani bagani Jodoh pakai apa korban lagi? First runner up Tabokai pala Tani pala sagara Sobono asa kaina Number 3 Takala ini Miss Bushu Miss Bushu kongka Tama ang dihin Inung no Priti Lota Tripura. Salam nilai. Forest Tripura. Angta koinai. Jadi advocate. Hirendo Tanusri
Miss Busuk by Mr. Busuk no. Sunamra Subdivision UTYAD President Rodiranjan Tripura. Sukurai Tripura. Tomra Borok karta. Siapa karena di bawah? Angkap nongni awal boxing sinai, Mr. Busuk no. Mr. Busuk, Polres Tripura, nolai MLA mana isika, future MLA. Ani ba aslimat tong naik MLA dong di. Sini dofani gam kena bagai. Nenta Mr. Busuk omoni pore. Sini dofa ni bagai. Ta message na musuk. Music is off. Ang Mr. Ong Busong mane pore ang sin Tripura dofarone message rona musungo je samona tamphana kono jinis manja krai thane biswa ang Mr. Busudra kinto batajak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emon ji mane bakadra ang wansoha je taklai manja hoba ang khalile je khala manai ne ang tinama wanso number je samungna khalai kintu sini ang sani uso light khanza zorani abana barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামাসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত ব্রম গনাং সাত সামাসরণ ত্রিপুরা বো যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইসাই বাসাল বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামান খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি চিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামান খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা ধরে করি ভাবাবা বিনি লাইবুমা গথান দङ তাবো বো গথান দङ বিনি মাংথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো bini laibuma tabo kothang to so ang sani musuwa kono jinis na manja na yakare tardi takale manja nai khali je khala manai nai saksang na mansuge amsuna hambai Miss Pritilota takai Miss Busu gungkha Miss Busu gomani pore nenta ini sana musuh ta message na musuh bila omun sana jung sankan ke bak chini mojung mani rono jung tingnu kisa misa kosto nai bat jung try ma khane no tawi ko Miss Bisho Mr. Bisho abo nung mai ne ro mane ko tawang sudi khaidi try khaidi jung 산만 그나 완충만 그나 근데 아버 사제 successful lonely ge ani Miss Busha himani obnani first time hambai Miss Pritilota Nokia muluk thangara second runner up nong ang ko ye kya pasang phaina bagai Mr. Miss second runner up bongna barano nai Sukurai Tripura. Sunamura Division UTYNE Ongoy Bok Miss Bushuk second runner up no Horom Roitokra Sukurai Tripura.
Nong klay ta message na masuk being second year say tahin first runner up. Hambai. Anggo tagai na first aro participate kayo Mr. Visum Batayo. Ayo cuma kaya namun sumphano, but ane tayo kaya namun confidence kere. Tagai kaya ka, kaya ang jadi lukurungno ayah anis hasle runa ang message kaya namun sumbo. Narobo apa hai try kaya di, narobo try kaya kan narobo apa mani mano. Jadi kuno mani no, mani yang kita kaya apa mani ano. Actually bukan apa mana ini konsol kaya kan apa mana. Hambai. Miss Wisuk first runner up. Sini dopani bagai ta message tong. Abang sana musuh kemarin first time ya, and second time, abang sekarang college freshers logo abang kaisa. Arab silik orang kaya Miss Wishu ngai mani ya, but orang second round of Miss Wishu ngai maka abang ni achieve. Jodoh orang ni best runner try kaya, abang ni best runner second tinggi next time first online nai ang kau mani confidence naruba ati kena confidence naruba Hambai हम दिया भाई हमने भरी बोला था second runner up please basakan bhaji bangno boromno nai Sunabala division ingani Dinesh Tripura इसमें मुगल गाम तो UTY ni Dinesh Tripura वो काम ले lo pai ke pai ji boy ro sum thana dosta boy ये वैसे खाई जाने दोस्ता boy आणि वो कैमरा काम ले जा काम कैमरा काम second runner up moy dopani bagai ta message kana musuh ya thank you national sarap le la to ang actually first time yo bo second time no ani bo actually ang Tripura title shui actually ang notice no Tripura representing khaika tai o jagao ang top 20 o auri thango actually ang mega Mr. notice thangja ke chung Tripura ni total 3 jona thango Santanu Deporma Adang Jomatia ang gay jagao Adang Jomatia winner ja gay ang actually ani pilih sumna tu hamya ang sa kayo next ang tele thangnai o jaga mega Mr. notice yang o jagao hai debe matlab experience mangka bai ke experience khnai ije no gay ang tabu gym bo khai tomo actually mega Mr. notice thangai ke gym khayo gym lo bodo tomo nangong khang gym khai tomo ya sumna hambai wow salam message tama okay nok sanadi ko lai dong lai kha anyway hambai nang lai ta message na muso oh kuisa jodoh no hambai at least second runner up kaya and ang ji dofani ba kaisi to kok sana muso de ji dofani onek no tongo নিজেনি সাকলে হিলবো বসাদই পরে ইয়ামিয়া সো নরক যত নিজেনি ম্যান পাওয়ার না ইউজ করে পরে দি উঙ্গো প্রাউডনেস ফুল দি প্লিজ যিনি দফানা তাকলে দি বুজারে দি ডাকতি যখন আশা করে ये समझे ये जानता हूं नहीं बोला था बात अच्छा Sumanto Tripura, Halo Mones Tripura, Nong Nong Koyo, stage of Hena Bagoy. Oi, ada korjo. Ada. Oi, ada. Jara contestant to na bolu borom no nai. Wait here. Miss Bushoro ba butu mura de bol. Thang. Thang di ba? Support khali stage thang. Tumar bak. Hang di. Thang.
फैनाय दिनै बरम गोनां जास्ट सुजित त्रिपुरानो कक थाइजा थागि लाना बागै हामबाय बेलायखे न फार्स्ट अफ अल जास्ट यावै जतिनावै जे कक सानानै मोसुङो आं तिनी बेलायनो प्राउड फिल खायो जे तिनी ओ जायगा जे तिनी 10 जन कन्टेस्टेन्ट तलबा जारा बादायलायनाय चिनी बागै तो जतन उइनार आनि बागै इभेन चिनी जास्ट तलनि बागै कारण जों दुमास सारागो थांनाय बिसियो एबा बिनि बिसियो जे बागै जों मिस आर मिस्टार बिशु फाइखा but this time very tough যত পাঁচ অংখা হয়তোবা কেমন বিনিসলে এক নাম্বার বেশি মানখা হয়তোবা বিনিসলে জাস্ট হাফ পয়েন্ট বেশি মানখা আবার হেকে তো নরক পাঁচ সো চিনি বাগৈ তো নরক যতন উইনা কারণ जों जेसमे ओ थायाव थायो ओ तेराव थायो शॉर्ट टाइम जस्ट किसा टाइम से मानो ओ किसा टाइम नि बिषयो विशेष क्लास ने जस्ट तनुश्री त्रिपुरा ताई सिने कोरियोग्राफार हने माना सिने खराब नै डिपेंड खराबनि जे भाबे परिश्रम खाय बरक जस्ट आधा घंटा नि बिषयो प्रिपेयार खाय बरक जे तिनी आसु एकटा माने आसु गज जस्ट एनो कागै जे बरक नरनि बिस्कांगो निजिनि दफानि बागै खुलुखा अब बिग अचिभमेंट अब जतनि पक्के सम्भवया कारण अब हाई स्टेजो कागै केहा केहा माइक रुमै पक्सानि से बसा खुलियो बाट अब हाई जरागो ओ 10 जन जे तिनी ओ जागा फायो ओ जागा बरक बसागै बरकनि जे निजिनि कॉन्फिडेंस बिसिनि जे जज्बा जितनि का जज्बा बजे खुलुखा अब नाम नने नांनाय एकदम नने नांनाय टू बी ऑनेस्ट एज अ टिप्रा जतन उइना खाबायनानै खुलुखै बरे जे कक साबानि बर्तमान सारागो थांनाय बिसियो एकदम एमन पजिशना तामाने लास्ट पजिशना तामाने किन्तु गतिनि गया बिका आं थाकले नरक जतन बेस्ट ऑफ द विशिष्ट नाय जे फाइनल दिन नरक ट्राई खाइने क्योंकि किसी फेमस आदमी ने कहा है कि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती ता नरक बेस्ट विशिष्ट नाय नरक जे भाबे तिनी पार्टिसिपेट खाइका केवल आंसर केवल मॉडलिंग केवल कास्टमर जे কোনো জায়গা जों চারজন জাজ একদম নিরপেক্ষ ভাবে যার যার ওপিনিয়ন বিষয়টি নরকটা जों চেষ্টা খাইকা जों नरकनो জাজ খাইनानै आबनि বিষয় জাস্ট এক দুইটা পয়েন্ট হাফ পার্সেন্ট नि বিষয়টি কে মহিলা রক কাটে করা আছে তো আং আসলে পাইনাই খাবাইনাनै কোনো করে জাস্ট ফেস্টিভ্যাল বৈশ্বনী তামমাদি ও বৈশ্ব সেলিব্রেশন খাইদি কারণ যে তিনি সুরক্ষা ও সুরক্ষা খাইলে জানো সামনে লাগাই সব বেস্ট অফ উইশেস ইন অল জার্নালিস্ট থ্যাংক ইউ হামবাই সুজিত তাবক পাবলিক ডিমান্ড কন্টেস্টেন্ট যত মামা সারাই একসাথে মিউজিক खुलुमगा चरक न लामजगो चिनी बरक नाव चैनल लायो जों दिनै फाइ सकैजाक चिनी त्रिपुरा दफानि नारायण सारनि नगो सार लामजगो चिनी बरक नाव चैनल लायो खुलुमखा बरक नाव चैनल न खाबाय खुबाय बिसि बसखांनि एडभान्स बैसुनि बागै जतन ताकरब करनो खुलुमखा सार हंखाय जों दिनै फाइमानि हंखाय जों बैसु चिनी बैसुनि रिलेटेड जों साइमाना बागै फाइलायमोन बैसुनि कक संखा बिसि जराबा बैसु तमान बागै हिंजा बैसु ओंखारे बिसि बुचुगो जे मालायमानि बा अनुष्ठान हुमानो बिसि बुचुगो जे अनुष्ठान बननो बैसु हिंजाव ओंखाय अ बैसु उमानि कारण ओंखादे चिनी बुमा बसा मालायमानि जरा ताकु बुकु मालायमानि जरा बैसुओ जों चिनी श्री सृष्टिनि मते खायो अकरारावनो जों दैखौ गुरुओ अवन खामसि चालायो बुलुनि ताव सिरावनो जों अंगचारो तम मामिनं निनी अंगराव अंगला अवन चालायो अकरा चाकरनो निनी थाली नारिकेल रोय खुलुमो ओंखाय जों रिचुं सुलायो खालायो जों जे खलाराव परिष्कार तस्कार खालायो
musugrokno khumkangro duala mo khumkangro bo tipraro dofani bosni sristi ni jimi chung khlai phayo agebo khayo tagbo khayo o busung khade শুধু ত্রিপুরা দফা মাংখায়া ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সা কক সানাইরাও ব্রা মাংখায়া ও বৈশু সারা 12 বর্ষ খাইও আসামনি বড়রাও বিহু হিসাবে খাইও চাকমারাও বিজু হিসাবে খাইও বিনি বাদে পাঞ্জাবিরাও বৈশাখী হিনে খাইও কেরল ব ব্রব ওই বৈশুনি সালো ব্রব অনুষ্ঠান খাইও আর ওই শুধু ভারতবর্ষিয়া সাউথ ইস্ট এশিয়াও নিনি থাইল্যান্ড বা सांग्रादि दिन नै ब्रब खालायो कम्बोडिया खालायो मालयेशिया खालायो इंडोनेशिया खालायो लाओस खालायो कम्बोडिया खायो वियतनाम खालायो तार माने एक कथाय पूरा साउथ इस्ट एशिया ओ बुसुन दिनो बुसु खालायो तबे যত পালালে এবং বিভিন্ন জায়গা বনি মতে খায় বনি বুমুংতে খায় কিন্তু খাইবানি তারিখ খায় এক ও তারিখ বুঝছো শুধু जों साइचुनिया যত साउथ इस्ट एशिया माने निनी ताम साने दक्षिण पूर्व एशिया ओ बुसु पालकजा दङ विभिन्न देश विभिन्न राज्य विभिन्न बुमुङै बनो खाइजाक दङ अतएव এই যে বুসু ব খুবই महत्व চিনি ত্রিপুরা দফান বাগै চিনি যারা সাউথ ইস্ট এশিয়া দङ যারা মঙ্গোলিয়ান জাতিন বাগै ও বুসু ব খুবই গো এবং ও সময় চিনি পয়লা অতমা নিনি হারি বুসু বুসুমা আটাদা ও তিনটা জিনিস চিনি মুখ্য আটাদা ওখানে বিসি কাতাল ও বিসি কাতাল তাবো বচিনি ত্রিপ্রাব্দ আইফোন সিমি শুরু তার মানে বিসি কাতাল যে ত্রিপ্রাব্দ মহারাজ বন 590 খ্রিস্টাব্দ ও নি ত্রিপ্রাব্দ শুরু খাই থাঙ্গা ও ত্রিপ্রাব্দ ব তামানি খাই জাকা ব শকাব্দ নরই গে বন চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বাক্সা বড়রক সাও ওয়ান জিনিস রং খাই নট দ্যাট ওয়ান জিনি কইয়াব ও যে ত্রিপ্রাব্দ ব চিনি বুসুন সময় যে जों বিসি কাতাল খাইयो ও বুসু ত্রিপ্রাব্দ উংখা 10 शकाब्द से फलो खाई ब्रक जे बैसाख ज्येष्ठ जे तारीख रो बो शकाब्द आं नंनो कैसा और सानन मुसुओ दाखलाई बिसु त्रिप्राब्दनि कैलेंडार नखरनाय जों चेष्टा खाई दङ जाते ओ समयो खालायनान बागै गाय बिसुओ हम दम खाई दाखलाई थलिबारि सुनामुरा महकुमा दायै चिनि बिसु संसा जांनाय ओ जगाव जों जाते त्रिपुरा राज्यनि नि जों वानसुलाय दङ त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्यनि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ताई चिनी जितेन चौधरी रेवती त्रिपुरा ताई अन्यान्य चिनी प्रतिनिधि तंनाय रंनो जों खाबे खबाय प्रनो कबंनाय चिनी दफानिफोराव एवं बिनि बादेबो चिनी ताई अन्यान्य जाति दफारंनि बसिनबो जों ब्रंनो जतन कयनाय ओ बुसु जतन फाय मानजागै खाबाय खबाय हामजामों जतन जों शांति गतै कचांनि सिंतै बिसुनो काम गोरों खालायो नायथत खालायनान बागै आं जतन खाबाय खबाय कबगो एवं जतन और फाय माजनान बागबो कबगो एवं तिनि तंनाय जत चिनि चुबलाय बुथु नारायण पंमानि कर्मी सोंनाय बुथुर ब्राव जत और फाय मानजागै चिनि बिसुनो नायथत खालायनान बागै आं जतन खाबाय खबाय कबगो सर हंकाय ताकलाय जे बुसु फेस्टिवल अंगनाय स्टेट लेवल अब सालबुसुकनि बागै अंगनाय ओ बुसु फेस्टिवल सालनि बांनाय जों 12-13 तारिख ठीक लायजा 12 तारिख सारे एवं 13 तारिख साजा दङ परदिन 14 तारिख परे बुते हायके अनुष्ठान वानसुलायजा ओके सर ताकलाय बुसु फेस्टिवल के 21 बुसु फेस्टिवल अंगनाय 21 बुसु फेस्ट जों गायसा बुसु थलिबारि आगि हमजानाय दंमोनिबो
जों खालामलिया ও लकडाउन बागै थलिबारे आगेनो वाइसा डेट फिक्स माने और खाइनानै किन्तु ও लकडाउन माने कर'नानि बागै खालामलिया जों बছर गेप मारखा ओंखाय गत बছर तो धलायुंखा दाख्लाय और खालायजोंनाय आरो बुइसुंनि बिसिङावबो जे जों हारि बुइसु आरो आतादा आतादा माने बिसिकताल सर हारि बुइसु मानखा बनखाय तानि हारि हिन माने बहुत चिनी त्रिपुरा बसिङो आगिनि सिमी हारि बुइसु हिनजाव हारि बुइसु एक्जेक्टली ओंखायनो जों बुइसुमा खायसनि जे बुइसु अंगख्लायो बनो ओ दिनो जों हारि बुइसुनि दिनो जतनो माने गरिया मताइबो हारि बुइसु से शुरू खाइजागो माने बुइसुमा खाइजे हारि बुइसुनो बनो खाइजागो जों त्रिपुरायाव साधारणत 3 दिन खायो हारि बुइसु उङो बुइसुमाव मताइ बेरायो एर परीक्षाय निनि आता दायो पाइरो আবার কিছু কিছু 7 দিন খাইনার ক্ষেত্রে 7 দিন জোড়া লাগে পরে মতাই খিবিও যেটা দেববর্মা জমাতার সেনা হিমানি অবধি খাইও जोंबो কিছু ক্ষেত্রে যে মতাই 7 দিনের মাথায় খিবি যাও নয়তো 7টা নয়তো 5 দিন ইয়াংখাই 7 দিন जों গরিয়া মতাইনে খাইও এবং চিনি ত্রিপুরা দফানি সবচেয়ে টংসংমানি চাথংমানি মতাই নিজে অনুষ্ঠান बंखारी चिनी बुइसु काम गरिया जों जतनो माने लायबनो एवं बांग्लादेश हंतो त्रिपुरा राज्य हंतो एवं आं ताइसिं साका दक्षिण पूर्व एशिया जत जगह ओ दिनो मानो विभिन्न बुमुङै माने नेफले इंगाय सर दाक्षे आपतेके बुइसु फेस्टिवल हे माने काइसा गरा गज्जा लेवल के खाइजागो ओंखाय आगे खाइतो बुइसु जानि जानि नगसि मिदि खाइजागना माने नागि रगबो मानव देखे उत्सव हिसाबै काइसा फेस्टिवल हिसाबै खाइजागै फाइना चिनी बुइसु एकदम दांगै दांगै मानसिमि खाइजा फायो आगे खाइ सार्वजनिन तागबो सार्वजनिन ओ बुइसु दिनो खाइया जों जुबलाय बुथुराव वानसुल नायका समस्त जगह काइसा एकत्रित खाइ बिराट खाइ जों खाइनानै कतर गारा खाइनानै बिनि बागैसो जों ओइ बुइसु आगे खाइजा आगे किन्तु आगेबो तागबो बुइसुनि दिनो जारा रान्दिजों माफाबोंतो से मालैया फाउंतो ओ दिनो सासा मै कथाव माइ कथाव सालायनानै बमा साबाय मालायनानै चिनि अकरा साकारा खुलुंनानै ओ बुइसु बो आगेबो दङ सामग्रिक भाबे माने सार्वजनिन भाबे এবং बुइसु दायै जों जतनो हामजालायो एवं बुमा बसाराव बुमा बाय मालिनान बागै आवान खामची रि चंकता ति फायो बुमानो रिकता चंगतार फायो बसारालारो बुमा फन खलायो बकरा बकरा जन खलायो अकरा चाकरानो बुरा बुरजनो रि चंगरुगो मैगान थाइगाम सङै चारगो बचिनि बुइसुनि रीतिनीति आगे रखिदो चगमैबो नंलायलाय नुबाय काकाय बिरावनि बिराव सिख्लानि सिख्ला बचन खलायलाय सार हिंगाय आरो ताबक जे नुकजागो त्रिंनोबो बरक बिसि काताल हिनो हंखाय बुइसु सकायखेबो जों बिसि काताल हिनो पाइलायो माने काइनि दल नै हाइके दं हांकाबो बको नचों बिसि काताल चिनि त्रिपुरा द हिनो रमै लानाय बेलाय नों गुबै ककनि काइसा कक सुंगा नों बेलाय आं हामबाय रगो बो त्रिपुरा राज्योआव काइसा बार्निं इशू हाय दंहा जे त्रिं फेस्टिवल 22 डिसेम्बर आरो बुइसु जे 14 एप्रिल माने बा पयला बैसाग माने जे बिसि काताल এই দুইজনতে অঙ্গ মানে কন্ট্রাডিক্টরি মানে পরিপন্থী বোমো তাও কবে অঙ্কা একটা বড় রক ত্রিপুরা রাজ্যের বড় রক বনতে একটু দুদুলমান বোমো কনফিউশন নাংজা কৌতূহল দं आं आरो स्राय स्राय साना नायो ताबुनि जे चिनी महाराज प्रदुत किशोर माणिक्य ब चिनी बरंगना कमल कलई ब जखन काइसा महाराजना संपुर ओ जे ट्रेनिंग उत्समते बिनि विस्तारित शाखा नौ जत चैनल देबो आवायङो तागबो दंगो ओ जगह महाराज शाखा म बांला विजय खाइपुर बन विजय उत्सव हिसाबै पालन खायो 590 ख्रीष्टाब्द ओ
bano rugse bo bijay so bo tringya bo ang samani koya Maharaj Pradut Kishore Maniko Saka এবং tring utsav বাইফরেন্স মিও 1991 বা 94 অঙ্ক ang romna ka boni tring no kobo ingu tongklai bo agini simi tomui 22 December unya ung tongkam chini busu tring tiprabdo jodi iphone tong iphone simi ung kham কিন্তু রাসমালা বা ত্রিপুরা রাজ্যনি কোনো গেজেট নোটিফিকেশন ত্রিপুরা নিয়ে রাজন্য আমলনি কোনো গেজেট নোটিফিকেশন কোনো সময় 22 ডিসেম্বর নিয়ে উল্লেখ করে যত জায়গা নৌকা এবং ইংরেজরাও যখন ব্রিটিশ রাওনি বনি দলিল দস্তাবেজও যখন উনকা অরব ও পয়লা বৈশাখ রমজান 14 এপ্রিল তার মানে প্রমাণিত যে যিনি ইতিহাস এবং চিনি রাজন্য আমল থেকে চিনি ওই সেই রত্ন মানিক্য থেকে কৃষ্ণ মানিক্য বিজয় মানিক্য ইনি বিষ্ণু মানিক্য তাবুনি ওই যে মহারাজা লাস্ট মহারাজা ইনি মহারাজা বীর বিক্রম আইপূর্ব বিনি যে দলিল দস্তাবেজ বিনি নোটিশ যত ও পয়লা বৈশাখনি ও তারিখ রমজাও ओंखाय जों बाहाय रमनानै त्रिं जे ब त्रिप्राब्द होननाय तार माने ब मन गरा एकटा तैरि खायो आं नौनताय कैसे प्रश्न खायनो मोनसो ब्रायजाति प्रश्न जों सावो त्रिप्राब्द 1 इंच लाई 3 बছर अकरा ककबयबो आंगे त्रिं उत्सव जदि 1994 सनो उं दंख्लाय बा 91 सनो उंख्लाय कय बছर उंखा ताबो हार्डलि 30 बছरसो कायाखौ 30 বছর কাই বাকি নো 1 इंच लाई 3 বছর अकर हिन सामका बाकी उंबो तार माने निनि कबेनो नों मानजाव माने बो फल्स 22 डिसेम्बर आं जारा 22 डिसेम्बर त्रिं उत्सव पालन खायने बनि रानी काइसा कइमुं नाव काइसा आनो डकुमेन्ट्स फुनु दि सारा भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य महाराजराव ओ 22 डिसेम्बर बिसि कतारखले पालमनि कोनो दलित दस्तावेज बा फुनुतक किन्तु এই যে 14 এপ্রিল বুসু পালন খাইমানি শুধু जों मैया आं ताइसिमबो साजाक दक्षिण पूर्व एशियाव যত कम्बोडिया ভিয়েতনাম थाईलैंड निनि मालয়েশিয়া যত জায়গা আছে খাইও এবং ভারতবর্ষব কেরল তামিলনাডু নেপাল নিনি পাঞ্জাব ব্রব ও সময় খাইও এবং ওয়ানজিরাवबो नवबर्ष खाइयो तार माने जों साइथुनियाबो जों तमाने वानजिनि स्रंनाबा गे जों तामिलनाडुबो ओ समय खाइखलाय तामिलनाडु कि वानजिनि स्रंगै खाइयो बिसि कताल ओ जुदि ভিয়েতনামও खाइयो ओ समय ब्रो कि वानजिनि स्रंगै खाइयो तार माने ओ समय पूरा दक्षिण पूर्व एशिया महादेश से बो खाइयो बो आनी कौया नाव जरा सराय राव बा जरा सिनाय नुनाय राव न गुगल फाहायनाय दि बो ओ समय खाइयो तार माने त्रिं बो फल्स एवं बे बुनियाद এবং नों राजानो मानेयो राजानो सम्मानो चिनी राजा 184 राजा जों खायो गाय नौ राजानिबो प्रमाण फुनदि कुनो राजमालाव त्रिं पालन खायमानि नु काइसा डेट फुनदि करै नों कि कुनो दलित दस्ताबो 22 डिसेम्बर त्रिं पालन खायमानि बनो फुनदि करै गे नों आं बनो सानानै न काइसाबो उदाहरण फुनु मांगला तार माने जे बुसाक बनो जों सामानो जों तमाने वानजि कबाय बैसाग ज्येष्ठ उं बो चिनि बुल दङ जगा खालाय तमा बुल जों वानजिनि कक्थाय चिनि महाराजाराव ग्रहण खायो बिनबाबो थांगा किन्तु बो वानजिनि कक्थायाव सकाब्द बो ओ सकाब्द हइतेसे वानजिराव बतबो जों त्रिपुराब्दबो सकाब्दनो फलो खालायो गे तामने आरो जों वानजिनि सोंनायबा जों सकाब्दनो जतन सोंलाय जों बनो खालायो एक्चुअली बुसु उंगारि चिनि अंग जों त्रिपुराब्द ताखलाय कारिनाने जों चिनि ककबाय त्रिपुरा ककबाय जों आरो बैसागनो तमाहिन निनि ज्येष्ठन तमाहिन ब चिनि ककबाय जों चिनि राजाराव बनो खालायलिया जों बनो अल इन्द्रलाल त्रिपुरानि ककथायबाय बो वानसुमानि तै जों त्रिपुराब्द कारिनाय ताखलाय आरुङै बनो कबि कक बनो कबि कथार राजाबो मानिलाङो चिनि अलिन्द्रलाल त्रिपुराबो सयख्लांजाक এবং সাউথ পূর্ব এশিয়ানি বড়রাवबो बनो पालन खालायदों बनो मुद्दा कथा এবং যে যারা ত্রিং খাইনাই রাव बनि ब्रक बनेर কোনো ঐতিহাসিক কোনো তথ্য করে ঐতিহাসিক কোনো পঞ্জিকানি বনো কাম করে বংখানে কক্কবই কথার हामबाय सार हिंगाय जोंनो निनि आसो जरा रनानि बागै
Hingke sar aro paithago chini channel nai tongnai aro Tripura hasteni joto lukurokno advance boisoni kiama sar koklam ang chini Tripura dofani bororokno এবং ত্রিপুরা দফাইয়া নিনি দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং উচই যত ত্রিপুরা রাজ্যনি 19টা দফানি বরনো বসকাং বিশুনি জরাগো যতন কতই কসাং ত্রিপুরা যতবই ফাইতো যতনি রাংখো পয়সা বাড়িতো বনিন বাগে আং মতাইনেরো সুরিয় আং বিসি কতাল নি এবং বুশুনি যতন আনি খাবাই যতন হানজমারগো ত্রিপুরা কাহামন্ত कति कचां तंथो जों जाते ताकुबै ताकु बुलायातै राजनीति जगह राजनीति तंथो आं आगेबो कायसा प्रेस मिट खायजां ओ जगह सावो जों राजनीति बे तुया जों जाति बे दङ दफा बे दङ जों दफा बे दफा काथलाय मा तनाय हामजालाय मा तनाय आं बुसुओ ताइबायसा जतन खुलुमै सावो जों काथलाय मा तनाय जिनि त्रिपुरा राज्यनो कतै कचां खलाय काहाम खलाय माति सालायनाय खुलुमखा जतन हामबाय सार हामबाय jarongno chini channel nai tongnai rongno aro obdekhino choyagai nai tongni boroknau हामबाय Jotono Sarigam Ani Bumong Bipasha Tripura Ang Roishabari Gandachara Dalai Tripurani Ang Tabo BA Haidogo Holy Cross College Agartala Ani aim in life Onga the TPSC officer Omani and Ani hobby Onka dancing. Thank you. Chali kaham jotono ani mong lop kumar Tripura ani bara dam sora nok Tripura ang Dormonogoro ITI electrician course nai dabo khai tongo ani hobbies ngai singing modeling tai blogging khainai hambai Bobita Tripura, ani para Sauti Bandar, ang tabuk 11 class of Pori Tongo, ani school mong Sunapura, class 12 school, ani hobby sangka teacher. Jotono no kulungka. Thank you. Jotono Sarigam Ani Mong Forest Tripura Ani Para Julaibari Salkapila Ani Porima Jaga Bir Bikram Memorial College Agartala Ani hobbies politician Ani MLA Hongani Jotono Hambai Hambai Jotono Sarikaha Ani Mongke Pritilata Tripura Ani Parangke Thalibari Ang Poriman Jabanke Borok Tripura Travel Community College of Tongo Ani Hobinke Dancer Unani Hambai Hambai
Jotono Sari Kaham, Ani Bumungka, Udoi Manik Tilpra, Ani Kamingka, South Devandal, Ke Angta Pori Tamanka, Tipra University wa, Kokoro Eminai, Angtai Omnan Musumani, Kokoro Assistant Professor, Ambai Jotono. Bye. Jotono Shari Kaham, Thai Banjak Painai, Okra Chakra, Darabai, Tay Ani Chakchelai Rono, Ani Mungrita Tripura, Ani Parani Mungongka, Tolibari, Angtabu, Tripura Institute of Technology of Computer Science and Engineering, Tripuri Tombu. Ani Emin Life Onka, teacher Onani. They are hobbies, dance, and writing diary. Hambai. Jotono Sarikam, Animan Komar Tripura, Ani Paralas Kolasra Sabrum South Tripura, Ani Porimathayalai, Kulum, Tripura Travel for Music College, Tayani Hobby Halai, Director, Film Director, Musumani Lai, Videographer, Tambai. Okra Chakra Rono, Paimanjak Pane, and Saxla Rono, and Mumunka Jasmine Tibra, and this year 12 final row and in hobbies and social worker Hambai Jotono. Jotono Horga, Animonka Horenjoy Tripura, Ani Paramka, Bualkhali Gondasora Dole District, Ani Ang Porimaniuka, Bilbibra Memorial College, Agartala, Ani Hobisunka, Dance, Ani ML Unga, Police, Hambai. Hambai.
talent show dia ta khai phuna musun nang I can sing ang gercapna musugo. Thank you. Jadu Hinmale, oh jadu, termasuk lomba. Moro pun sama aja bisa Jadu Hinmale, boki saria, hari sekarang Aku jangan bodoh, bonole sarani kokya. Jadu Hinmale, boki saria, hani sagano kani tola. Aku jangan bodoh, bonole sarani kokya. Thank you. Hambai Miss Bobita, talent show dia ta khai phung nai nang Dance. dance. Okay. MLA being a politician, so 2 minutes ni ekta controversial je kono speech lo ekhane. Ang pinang jotona nakatsana tang hengtai Tripura sini tabok talent show chole tungo talent show dia ta khai phung nai nang dance. Okay, ready? Music. Manik Tripura, nini hobbies ta sing kemon? Assistant professor. Professor ya, assistant jong namu sugo. Anyway, tabok talent show dia ta khai phungai nang. Dance ke phungai. Pakai lo satra hina bole sini salema setang khane gare. Anyway, music please.
Yes, Rita. Nini hobbies ta insa ka mundang kasiya? Dance and writing diary. Dance and writing diary. Okay, tawag talent show di hota kai punai. Dance, music please. Thank you. Ohor Tripura, contestant number 8. Nini hubis tama hinsa ka? Videographer. Videography na. Nge talent show di ulang tak kai phone masuk. Kai phone masuk man to beatbox. Mane buku bay beatboxing. Buku bay music play. ठीक আছে, all the best. Alpana ang isa nervous ni bhai ang masai. Koi nervous karai, masale joto puri thaka beatbox khane ako takon kai ase. Nung beatbox to try kari. Khadi all the best. Okay, sir sama bhai ang track khane na but nervous ni bhai ang gamla film resung magla. To ang track khane. Baya kam se. Okay. Dito. Thank you sir. Jasmine ni meaning tama. Yes, meaning ka kaisha kum. Kaisha kum. Kania. Onek no padre ko. Pun ara kaisha nang pole kum no. Nang kaisha kum ara kaisha kum nango. Na jadi tong. Nango ara kaisha kum. Ready tong de. Kum bopang malik dok. Ning talent show di ta phone nai. Dancing, music please. Jasmine, Haranjoy Tripura, contestant number 10, Ania Pragnana Yubo, all the best. Kuno guideline kai shadi, ang cubano, cengto experience ganang police line no. Talent show di ta kai puna masuk. Angko ane hobbies dance sa kapan dance type ng. Dance kai puna nai, music please. Hambai nano, Haranjoy.
kha duk itu kan abong bakal tahu tama jadi senang ini okay tahu namanya question sound now ready to na boleh okay okay pahila contestant number 1 Thank you. Miss Ipasa Tripura, ini bagai question number 2022 Miss Northeast Sabang Boy State ni orang sini Northeast ni bising 2022. Thank you. Contestant number 1. Ini next question ka. Tripura subulai buthuni motto utama. Our culture, our identity. Thank you. Contestant number 2 no? Contestant number 2. Ini question namka. Jini Tripura bisingo poila TPS officer Tripura Police Service officer manai suhu. Thank you sir, anak tujuh cuma bagai because on all question में answer मान दिया. Kok mainnya ke? Hello. Contestant number 2. PCB ni full from tama. PCB. Tripura Cualai Buthu. Thank you. Thank you sir. Thank you. Contestant number 3. Contestant number 3 untuk teacher orang musuh तो teacher job manas kang BA by MA khai mane pore tamu study complete khai mana you study pass on then no teacher job apply khai English tanggut sade tamu ekdom compulsory abo pushing bujidi nokta teacher job professional teacher job khai na musuh ঠিক আছে नंगे BA पास होगा MA पास होगा बिनी परे टीचर जॉब मानना होगा वो कोर्स नो मासे मात्र है तो वो कोर्स आपको किंतु रेगुलर आपको खाई ना तो मास्टर दी गई कोर्स ओके टाइम आउट Ini bumung Bobita Tripura. Ke ano na kaisa question sama sama ke. Finima Miss India Jini State Tripurani Subhasikan Than. Mane Subhajiti we facing state was a state to present khanai a Borok sabo jiti phai puila female. Ini name sari. Okay, thank you. Contestant number 4, please. Contestant number 4. Ini question songka puri rong ni pasal anjangnya ornaments. Pasta burung sadi. Rang batang, Sondrahat, Toya, Yastam, Surang,
Chandrahat ko Mathia. Thank you. Nung যেহেতু এমএলএ অঙ্গনে বসবো আবার নির্বাহী খুব দরকার nung সাইমানো সিনি অ্যাসেম্বলিও তাবুক sini assembly to lokha po sini Tripura no but title Tripura ya kota ba MLA to presently sabo binimo Boronganang sa Jitendra Sodari. Thank you. Correct. Thank you. Contestant number 5. Thank you. Pritilota Tripura. Anyway, question. Last year, 2022, there, Miss World, Choman. Miss World. Thank you. Miss Wal ke wo Miss Bushu bijela. Miss Pritilota. Miss Wal ke Miss Bushu bijela. Ini next question ka Borok Rinai Takubo Mandai. Don't use kayo. Instrument. Oh, tama. Oh, ini belum sadi. Saya pun tidak. Borok Rinai Senampuro. Twitter jenis use kayo. Oh, ini belum sadi. Tidak. Saya pun tidak belum sadi. Cerita pertama-tama mana? Dilir hoga. Thank you. तो मैं क्या करूँ? Nunggu Profesor Nong Nam Subo, best of luck in the future ni babe. Saya question no tong nai, je nunggu itu Profesor Nong Nam Subo same line ni no. Di nung tem question no je nung tahu Profesor Nong Nam nung next complete kaya. Abuli pore nung go profession thangna na, but mandatory aba teaching job thangna na go course must be makan go course. Tem question no jang apuila consider no je sebagai question. B.Ed kan? Thank you. Nung profesor orang sini Tripura orang itu খুব কম profesor. Nung sini Tripura society ni bagai, tang kaya ni. Jadi first priority tang matang sini Tripura society ni bagai. Profesor orang bila mau ani dohani borong borong kaham purunan banggai tai tongnai plus tulen borong bisa semua. Thank you. Contestant number 7. Miss Ritu, untuk writing ramah खूब सागम. तो Tripura title ni bisyo. Ang writing saja uparte ang nijini amno si, mane nijini personal no si, diary sheet. अच्छा, हमने बारे में सादा के, बोई रख कोरी नानी Tripura ramah writer ramah शिनानी. Saja bokia amor orang asal interest kiri. Nung tamu shwi diary, tamu no shwi nane no पसंद था. Amar personal. आपने बात की कि प्रोफेशन तंगा डांसिंग kan. तो sini Tripura ramah bisyo. যেটা যেমন অন্যান্য দফারা আপনাকে পরে আমি সামু খানা দিব আপনার সিনি ত্রিপুরা ককবাই এবং সিনি ত্রিপুরা যেভাবে মুসাও আপনার ত্রিপুরা ককবাই তাও মুসামু দিন যেমন তাহলে দফা বরক গড়িয়া মুসামু
ba alga dofa ba abona alga ba be musalayo but sini Tripura ba abahai musamung ba tong goriana gundi musamung tong kintu aboni kaisa sini Tripura kokbe temung tong umung tama গড়িয়া মুসামুনি বুং Tripura kokbe alada ekta word tongo goria musamung no same no kintu tek kaisa tongo ako সরি মানলিয়া থাম্বাই Sorry. Question number 7. More one question. Ini question sangka. Nukulai na cocok rumui maya o manita ma. นุ่งเปไล่ได้ทุกตรงรู้มั้ยไหมอ่ะอาทิตย์อ่ะเปไล่ได้ทุกตัวบุจิค่ะแต่รู้มั้ยมันเลยอ่ะอโมบุจิเลยอ่ะ Rumui dong senang no na cocok belai na cocok rumui maya sa. เจมันตารู้มั้ยได้ไหนทุกตัวแต่บนเรารู้มั้ยไหมอ่ะ Thank you. ทำไป Contestant number 8, please come forward. Oh, untuk videografi, taklai je Indian ni film Oscar winning Oscar winning duita maybe ekta short film ekta film or duita film ni bumung san Puspa tai KGF. Thank you. Ini hobby no related no question. Nang itu videografi hamjabo. Ini Tripura title lo. Sini Tripura bolo. Farag noi. Borok motamoti onek famous. Videografi o borok onek mung tongo borok ni. Ekjon tini already sini Thalibari ni Bushu festival of Hai Thangka. আরেকজন বলতে সবাই লিয়া বড় খরংনিবো কিন্তু খুব ফেমাস ত্রিপুরা টাইটেল ভিডিওগ্রাফি খাইবো খরংনি মুক্তমা Tripura title sa. ত্রিপুরা টাইটেল Tripura title. Morris Tripura. Okay, thank you. Thank you. Combine. Contestant number 9, please. Okay. Jasmine Tripura, ini hobby jasa je social worker. Okay. Social worker ni tu isi yang sama. Okay. Nengkau beri ni bagai self defense ni bagai tu mas kana kuso awas kait mari. Beri rong bangai explain kene. Beri rong to अनेक प्रॉब्लम क्लायो है माने अनेक क्वेश्चन के सेल्फ डिफेंस बुद्धि के प्रीडो प्रॉब्लम रगो ता अवेयरनेस ड्रग्स फ्रॉम कुलियो अरे রুমডি নং পাবো উইশু ফেস্টিভ্যাল নাই লগত থাকতে তো ঠিক আছে লামা নং গুন্ডার তাসুখা নং পাহাই ক্লাস সেলফ ডিফেন্স খায় আবনা নং কিসা সাইখনা সেলফ ডিফেন্স এটা সেলফ ডিফেন্স আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন ত্রিপুরা হল যেহেতু সোশ্যাল ওয়ার্কার হামজাব ত্রিপুরানি তাবুনি গভর্নমেন্ট খরকসা বুড়ি মিনিস্টার দङ ও বুড়ি মিনিস্টারनि मुं तमा Nakano Shanumalia. Thank you. Hambai, contestant number 10, please come ahead. Koran Joy
থাকা যে নিনি হবি ডান্স একে তিন ত্রিপুরাও যে তা কালচারাল ডান্স ni bumo যে তোমানি কাইদি ফানফারি তোমা ডান্স দং Lebang bumani, tak kaisa mamita. Contestant number 10. Nini hobbies nung dance saka. World famous king of pop ni bungtama. World famous ni? King of pop hanjau buno. Oh, mania. Thank you. Hambai. Sini question someone paitha or no? No, joto na hoy. Participate themne hobe. Aste aste jitla ha nole final result hai ni ekto nai singli. Jab hopung tamlayai bongni result sampai ka ani yago. Miss Busuk, Mr. Busuk jarang nai. Bongno YTA ya UTYNE Sunamura subdivision yang goi Borok nai. Raviranjan Tripura President, Shukurai Tripura Vice President, Dinesh Tripura Secretary, Sumanta Kumar Tripura Cultural Convener, Aro Mohesh Tripura Cultural Joint Convener. So Manjanda Takalai, Mr. Busuk. Huh? Bade manai somoto karo. Miss Bushukla. Number 1. Jotono kia ni baise. Khele layo. Beshi layo ke number margin marse. Chini jas lok tini kosto khayai. Tahir bongno jasmen khaya. Chini jas lok chang habaya pharo. Bongni ya se kosto khayai mani. Engkai am tak saklai sinai second runner up yani third Miss Busuk ni third sobong totok beshi khano dekkai re sai be masa kono Bipasa Tripura अच्छा रेजल्ट सकंग ना आता मग रेजल्ट परे सतम रेजल्ट सकंग सराय परे Bipasa Tripura second runner up यापा करो ना जीवा चला लोग नहीं खाई second runner up Luke Kumar Tripura Am Chini Jasmo Koidai Chini second runner up Mr. Busuk by Miss Busuk no Borok ya pelana bagoi Tanusri Tripura no angkoyo Bongno Borok ya pelani bagai
President Adorenjoy Saga Peki Sakya Chalai. Please request kayo guest Saga ko kayo no kya chulo chulo tabi ni. Hambai dong no. Mongni prize money check by rokha. Takai first runner up yani second Rita Tripura. Salaram Niyangka Barendra Tripura. Saya apa kalau dia? Bukti sampai dah. Am sini Tripura Riders Forum ni Presiden Dolinjoy Tripura Nongkoinai Bong no Borok re apalani bagai. Jodoh pakai apa korban lagi? First runner up. Tabokai pala, tani pala sagara. Sobola asa kaina. Number 3. Takala ini Miss Bushu. Miss Bushu gongka. Tama ang dehin. Inum no. Priti Lota Tripura. Salaram nila. Forest Tripura. Ang takoy nai. Jadi advocate Hirendo Torusri
future MLA ani ba asibat tong nai nang MLA no ongdi sini dofani gam khaina bagai nang ta Mr. Bushu gomoni pore sini dofa ni bagai ta message na musuk music is off. Ang Mr. Bushu mani pore ang sini Tripura dofarone message na musungo je samona tamphana kono jinis manja krai thane biswa ang Mr. Bushu dra kinto bataijak kinto ang kono jaga mandia so ang abuna emonji mane bakadra ang wansoha je taglai manja hoba ang khalile je khala mannai ne ang tina wanso number je samona thalai khani kinto jini ang sani musuh lai tanggal zorani abana barbana masaga 1982 bisibo যখন তে চিনি সামসরণ ত্রিপুরা চিনি সাত বরগ্রাম ব্রম গনাং সাত সামসরণ ত্রিপুরা বো যখন তে বো খরচা কিন্তু বো হো খাইসাই বাসাল বো কিন্তু চাকরি খালাইয়া তহাবো চিনি দফানি বাই সামান খালাইয়া শুধু চিনি ত্রিপুরা দফানি সিনিয়া সারা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানি বাই বো তিনি সামান খালাইয়া কিন্তু বো তিনি এই জায়গা দরকারি ভাবা বিনি লাইবমা গথাং দङ তাবো বো গথাং दङ বিনি মানথং করি বিনি সাংমান করি ভাবো বিনি লাইবমা তাবো গথাং दङ সো আং সানি মুসুমা কোন জিনিস না মানজানে ইয়াকারে তারদি তাকায় মানজানাय খালি যেখানে মানাইনে সাকসাংনা মানসুবে আমসুনো হামবাই Pritilata Miss Pritilata takai Miss Bushu gongkha Miss Bushu gomoni pore nang ta ini sana musuk ta message na musuk Bila omun sanaya jung sankan ke bak chini musung mani rono jung tinglu kisam se kosto ngai bat jung traima khaine nung tawi ko Miss Bushu Mr. Bushu abo nung mai ne ro mane ko tawan sudi khaide try khaide jung sanman gana wan suman gana da bo saje successful longnai ge ani Miss Bushu himani obna ani first time hambai Miss Pritilata Nokia Borok Thangara second runner up nong ang ko ye kya pa second phaina bagai Mr. Miss second runner up bongna borano nai Sukurai Tripura Sunamura Division UTYNE Ongoi Bok Miss Bushu second runner up no Horom Roitokra Sukurai Tripura Nongklai ta message na musuk being second say tahin first runner up hambai anggo tagana first oro participate hayo Mr. Bushu batayo ayo chino khaina musung phano but ane thayo khaina babe confidence kare tagai khaiga gaga ang Jadi lukurono aga ani saslerono ang message khana musungo narobo abo hai try khai di narobo try khai kan kan narobo abo mani mano je kono madina maniang gitu kan kai abo maniang actually bukhabo manai hini wanjur khai kan kai abo manai hambai Miss Bushu first runner up sini dofani bagai ta message tong Our sana musugo kama ani first time ya ani second time ang our sugamu college freshers rogo abu khaija our select on khathia Miss Bushu ngai mania but our second round of Miss Bushu ngai makha abne ani techi
jotono borongni best runan try khaika ang bani best ruinai second tiki kha next time first ongnai hinai ang bukhau mani confidence narugo narugo ati kheno confidence narugo हम दिया भाई हमने भरी बोला था Second runner up, please, Basakan Bhaji. Bangno Borok Nai, Sunabala Division, Ingani, Dinesh Tripura. UTOANI, Dinesh Tripura. वो काम प्ले Second